O te toi whātara whātu i le nei tai au fōu i o le tātou atinu. Ai me se lātou o malei fua mai le nei tai au i le lofa ma le anga le lei o le atua. Tā lofa lava le siufonga le nei o le lau moe Wellingtone. Ai o le maia i le tātou sauninga lotu o le ataita i lea e le sunga i le whawhengainga. Pastor Isaako Siusta o le kalesia whapoptonga a le atua sa moa i taua. Si maia le whafonga. Awa lava na ia te i mātou. Ai atu mawatu ia te oele vi inga, le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Ma lo le soifua, ma lo foi le langi mātafi le alofa ma le anga le lei o lo tātou tapa au. Le pa ia ma le mamalu, o le au whaalongolongo le nei tai au. Alo mai o le a tātou tāpua i atu i lo tātou watua. Le a tātou te talo. Elelei tele lava oelo mātou watua. Wale eise me ngata mai ailo wha maoni malo walofa tu noa. Malo walofa muti vale le ali ie. I lau whanau i le lalolangi atoa. Sa mātou momoe mamalo lo i le pō o mawai. O le anganga whaftai le nei tai au. Ina ua mawhai o na e whaopopo mai le nei aso. I lau pule whai tōtasi. I le ola, ma le malosi ua mātou maua i le nei tai au fau. Wala whai mai le ali ie e lau whanau. I so se atu nuu, i so se ngangana, i so se lanu. O au na i so se whata whai taulanga. I le alofa ma le anga le lei o lau fio. Ai mātou te le i whaia se mea. Mātou te wha mole atu. E te whaamanuia mai a te mātou. Whaamanuia mai le ali ia le nei tai au. O no lo suafa Jesu Keriso. Amene, ma amene. Le a tātou vi atu i le atua i lona vi inga. O lau vi inga, ia whai lea, ma taulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia langona mai le langi o laualanga. E pa ia, leona le mana. O lau iinga, ia whai lea, ma taulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia langona mai le langi o laualanga. E pa ia, leona le mana. Alleluia, 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 amene. Ia whanene ina lea tua sili ese. Ilingi mai a Yesu o loanganga. Baptizo ina matou mai a whamanuianga. Alleluia, 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 amene. Ia whanene ina lea tua sili ese.
Mapatisoina matou mai au whamaruianga. Mapatisoina matou mai au whamaruianga. Mapatisoina matou mai au whamaruianga. Ia i le atua pea le vi inga e o i le whaavavau. Whaafonga mai i le awhionga pa ia le atua o le a o whaitawina. Tusia Ioane o lona mata upo e wha. Whai upo e tolu sifuru ma le 5 e whaangata i le tolu sifuru ma le 8. Whaafonga o le a o whaitawina. Tau te le whai ane ea. To e wha masina i le oai le sele ngā saitu. Whaauta o te whaiatu i a te outou. I nā te pa e ia o outou mata, ma vava ai le whanua, ua sina mai nei i le sele ngā saitu. O le sele foi, e maua lana tongi. Ma whaputu le fua e o i le ola whaavau. Ina ia whaatau ori le lulu saitu, ma le sele. O le nei le mea foi ua whamaoni ai le upu. I ese le lulu saito, ese le sele. Wa o wawina atu o tou, e sele ili. I le mea sa o tou le lulu wai sai, le lulu wai. Na ngā lulu e isi tangata, a ua o atu o tou i la tou ngā ruenga. Ia whamanuina pēle atua i upo le ola e peio na tātou whalongolongo i ai. O le autu ile nei taeao, o le tangata ngalue. Wa e sauni foi e wha wau au tiute mau whaiwai masani at. O nisi foi e le umane ngā ruenga. Sa tui nātu e ngalue ai. A o lea ua wha manatu mai e le atua i a te i tātou. O i tātou o tangata ngā lulue. Wa tōwhia i tātou, wa tofu i tātou ma tiute ma whaiva. Wa tuina mai ate i tātou. I le aso, ma le aso. Tātou te ngā lulue ai. E peia o lana whetalainga. Ia tātou ngā lulue manu o au. Aua au o mai le pō. Ia ele ise mea e toi ma whaia i tātou. Le taimi o le malos, le taimi o le talu fau, e te tau ai o na tātou ngā lulue. E ala o na tātou ngā lulue ia maua se manuia a wā a inga, a wā whanau. E o lava i na ngā lue ngā le atua o ngā lulue ai, ana au auna i so se fata whaitaulanga. E ala o na ngalue, ia maua le tongi. E ala foi o na ngalunue. Ia fua mai ana ngā ruenga. E fia va ai i ai. O le fina ngalo foi lea o le atua. A o tō fia i tātou te ngā lulue i lalo o ana au na matai pule i ate i tātou. E te tau lava o na tātou ngā lulue ma le whamaoni. Tātou ngā lulue ma le puno wai. Tātou ngā lulue ma le loto mawalalu. Ina ia mawalo tātou tutongi. Maua se manuia a wālo ma whanau. Ai maise o awhioanga ma la whanga. O ainga foi. Ai whapea le ngā luenga le atua o lo. Wa umana tutofiai i tātou. O i tātou o ana au na tau si mea. Anga le leile atua. Fai pelo na finangalo fola mo i tātou. Ua sina le saito. Ai le aise au fai ngā ruenga. La tātou matawha i oi wa tō fiai i tātou e le atua. E te tau o na tātou ngā lulue. Le malosi wa ia foa ina mai. Le ola wa ia anga le lei mai ai. E te tau la o na tātou ngā lulue. Fai mai ana malalenga ola ia te i tātou. Amu ia le au auna.
e maua mai e lona matai, o loo whapea o na whai. Na ngā lulu e nisi, whaptai i ana au na malo lo, manu malo. Sa lato mua i malai le tala le lei. Ua whai fofo i le lao le soifua, ma ua afu, anga le lei le atua. Ua mātou o mai mātou te ngā lulu e atu, e wha ua wina, le ngā luenga sa o tau whaia. O le a mātou sele foi, ai mātou te le i lulu wina. Se ngā luenga sa o tau whaia, ia wha ato atu e le atua pule tele, le soifua mane manuia, ia o tau sunga i au auna malolo ma o tau whalitua, ai maise o le nofo alo. Whaftaila i le atua i le avanoanga wai atu ina mai a te i tātou. Tātou te ngalu lue ai, mō ia malona fina ngalu. Au e sauni fo i au tiu te mga luenga le nei aso. Ia angalele iatu le atua, maualo malosi, e te ngalue ai a ware manuia o a inga. Ngalue ai na ia maua le tutongi, a ia ngalue foi. Ia fua mai a tātou ngā luenga. Se le lei wa vatu e le atua e te whai ai mea le lei. Whai malo loto fia. Ai whamanuia mai ai le atua. Ia whamanuia atu le atua. A o alo whaivar pa ia mana mamaru. O au nā le atua foi so se whata whai taulanga. Ai mai se foi o au nā le atua. Maua le tō whamai le atua malana whaunga. Ai a foi le ngā lulue ai le ngā lue ngā le atua. O lou tau atu foi. Le pa iae o le male mamalu o si o tātou o tunu. O le nai te lulu le fatu. E le na o le lulu ina. O fua o la au aina po fatu o la au. Au lou tau atu. Le lei male mata ngō fia o le atua. O le nai te lulu ina. Le saito le lei. Whamanuia le atua. Iou tiu te whai le ne yaso. O no le suafo Yesu. Amene. Lo mātou te mai o le langi. Ia pa ia lo suafa. Wa malia na wala u fasoa mo i mātou le nei tae au. Iau tu leinga stau noanga mau feta leinga mamana. E o lai o mātou tino, e o lai foi o mātou nganga. Ao se fasilinga malosi le ali ie. Le sa ilinga o manuia le ali ie. Mo a inga. O alo mawhanau le atuai. Ai maise o mātou nu taito tasi le ali ie. O fio anga malala fanga. Whapea foi lau ngā ruenga wa e trofi mai ai mātou. Mātou te ngā lulua i so se whata whaitaulanga le ali ie. No manu atu i lau a fionga o leona whamuianga. Whamore anga le lei mai pēr lau a fio. Fo ai mai le malos, fo ai mai le ola. Lau whamalolonga le ali ie. Mātou te whai ai o mātou tiu te mare whamaoni. Tui nātu pēr i lau a fio le tāpua inga le ali ie au na iso se whata whaitaulanga. Ma o lātou wharetua le ali ie. Ianga le le atu i ate i lātou le ali ie. Whapea foi au na misionare mau au na whai evangalia. Alo whangia e oelo mātou matai. Anga le le atu. Whau pēr lau whamalolonga mau whamunianga i ta mā mātutua i tina mātutua. O lo whai a pēr le whai o le tāpua i te tonu maota malawa. Whapea foi te tonu o whare mai, te tonu foi o whare pui. Le ali ie, le atuanga le lei. Pa i atu pēr i ai au whamunianga lo mātou matai. Lo mātou atua, anga le lei pēr le nei ofisa whasalalau. I le ali pule malau whai ngā ruenga lo mātou atua. I le tae au, ma le tae au le tō lau lauina o lau finangalo le atuai. Whamanuia le atuai le nei ofisa atoa. Ma le au whai ngā ruenga lo mātou atua. Tu ina atu o mātou wola le ali ia le whinga soloa i lau whanau. I so se atunu, i so se ngangana, i so se lanu. I tāwale afi no fo afi wila afi pasi lori mta mai tāwale. O vālele o vai lunga sami o vai tonu sami. Tau tai oelo mātou atua. I so se awala e wia e lau whanau le ne yaso. Ia iu le ne yaso le atuai. Tu mawatu ya te oe le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. O lou lava vi inga e whawavau. Aua lava ne ya te i mātou. I lou suafa whapelepele ina Yesu. Amene, ma amene. Ia whamanuia le atua.
i ngā luenga o te toe o le nei aso. I le suafo Yesu. Amen. O le tātou sauni ngā lotu le nae, pe o na whaafonga iai na sauni lea, e le sunga i le whaafengainga, Pastor Isako Susta, o le kalesia whaapoptonga a le atua, Samoa i taua. E mole toi le whaafteitele, i lau sunga le whaafengainga, e tu sai o le tātou sauni ngā lotu le nitai au, e mes fo i le upfolfola, e tō matau i nai fo i langa i ato le atunu, i ngā luenga o le nei aso. Whaamnia fo i fuafuanga mga luenga o le awhenga iai, whaafteitele lava. Sifur fitu minute ua te enele tu lai fitu o se fonga la moe Wellington e toi whaatalofa ma toi whaamalo atuai ia pia whapea naisa e lotu mai tātu hauni ngā lotu ia whapea tele i lotu mai ia whai ane sau talo mea nai te nofu ai ia ona ta whanga soloi lea o fuafuanga le ia so o le vi ingo le atua ia ona whanga soloi lea o le tātu polklame talofa lava.
longa o le laumua.
O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia ata mai la ia matou ata tu fo le taimi o le tatu tau tua le si fonga le mua mo le pokalame le ata le tai ao to fa malo ma to fa tala fatu ai ia ile nganga fa alo le pa ia maulunga le tatu tinu ia me se foi la fa fonga ila to fo wa mafuta mai ia maki mai fo ia la to le tio fa longo le tasi ono tesi ma tasi fa mo le tatu ala leo le na ia fa pe fo ilunga le tatu apple mafuta mai ni si o le tatu tinu ma ila to lo mafuta mai lungo le Facebook ma lungo le tatu YouTube le tai ao ia le tai ao le nei o le aso lulu se fulma le limo le masino te sema lua fe lua se fulma tasi ia le fo wa fi le fo ma tonga lue ia mo le uso tenga sila e simona se montafa ia le sa tu fo fiso fa pe fo le uso ma fa valu no winga ia o to fa ma to ova ne yaso ia o le tau ino lo to ia mo lo to malu ia to fa talo fa tuai ia talo fa sila e mo le uso malo le uso
Ya, whaatalofa tasi nei tai au mātango whi whaatalofa foi le au so nei tu fue whapea foi e mare whaivan. Ya, malole tawa tai. Ta ua leo wai rungo le ea o la ua le lei le tono le whali. Ya, malo, e amal tai. Ya, mani va tai. Se wa esa foi lo la le mai asina. Eu tau foi le lo la esa sama na mare le hurricane je ia le mostulanga le fa ingon ni tau sanga ya nai manai. Pe ya a mai na itala fa vi inana ta mi mita ya la ele. Wa ole wo i plus. Malo no isu. Ya, tau fa malo ni tai au e ia foi intatu va ia pele fa timu ia o le valo anga la vale le au vai tau e o to ia vai le tau. Ya, fa pe la vo na ma ulu ya ma fa timu ia ai le o se tim telefon. Ya, ai malo me sido leo va vai foi sul tino. E te ala fia ma e ala malosi mai ia e po pio faima sau mea sua malia le tautua atunu o tai au po io tau fo na tau fai fia ile aso male aso ani sa te fele le tai au le wa la usu fo i tai au la amata fo ia fo fuanga mga luenga ma proclame le aso male aso tau le amata fia tu sa pele me na tupu o le ai ia sa wa le fale ia fia na po ani fati nga mai po afu se me fali tonu ma fo fau fa yo tina le ainga al fa nau ya tu wele o ya ai ta mai to tu le ainga man to tu let's go sa o le mantua ia lunga ta no fo da wala ta to uma i wanga inga luenga ia mta to fo yo lo tonu ainga moni ma futa ma tama sa va ile on sa ya lena on sa ya o tamana e tau to lo ina o ne yaso ya whaatalofa le mamalu lau telo le tātou tunu. E whaatalofa le tāpua inga te talo. A whioio le tala lei ia o auna tofia le atua lo whamauta le malu so se whatu whaitaulanga. Ia malor so i fua manuia malor ta watai. Whaatalofa atu nei tai au mātango fie. Malor talo malor no manu. Ia wafo i se manuia o tātou tangata. I ne fo i atunu o tātou o mawai. Whaatalofa fo i ta mamtina mātua. To tayo sili anga fo o tato tunu ya o hala fai mai tai au matango fiem fanunga lelei ma lor so fo manuia fatalo fa malo tato tunu le fo wa ga ya tu fa mga luenga masani e wa fo tau fai ungo le ni tau sanga ya ma lolon sai ma lole so fo manuia ni tai au ya fatalo fa fo e la to le fo e tono moto malawa le fo e nafa mga luenga masani wa lava le tau tuino ainga mai se le vai ngo tato fanau ya ma lor so fo manuia talofa lava. Ya, tato fatalofa letas. Ya, malo. Ya, tato amatai fo ila ia ne yaso. Tato maftanga ma tato tinu. Ya mana tua fo ilunga awala fa pe ona yesi fa le tonu ni vaenga le awala na tanga yai po i fo ista avale ola vea se tulo. So se vaenga New Zealand ya ma ne Wellington. Ya, vai fo sta utuna vai po ase tulang fo le te longo inai lo uso na po se se vaenga na masani na uia tu na mangala. Nei whaongani si mga ala fo le va ven tau nga luenga ya pe ole mai tau atu pe ole tau nei le sa boys fan tau vale i le vale o Spinnaker ma James Cook i ata tu por rua sa pe se tau vale le sa la vea se tu lo ya vai po o kiria fo na mga ala ai vai si mga ala fo le i va ve on tau nga luenga ni tau E wa pe o wala ia le sa mo le mawina mai ni tai au le la ve ta vale tarsia le isi so faina ia o wala e fe pio ai fa peni ia mo alu fa peni lo no winga e lo tamata ni lo no tila e te tau na le multa vale o le alu sa ma le fo isu su le wala ia nis fo vainga o dato wa state highway 1 le anga ia tu Wellington mai i Parramatta ngai Wellington o lo fai ai wala lo winga e la ia ni fa turanga 5 km li tula 7 km li tula lo winga tau na le mu ma fo ona e fa nati nei taimi ma top pele lo ta vale ona ua e ala e tuai ta ua la lava malo longa le po ia lava malo longa le po ia sa uni fo inga luenga ta yao ia tarsia ele o ye fo isi fa la lunga wala ni taimi ia sa ngale mo fo ilanga ia tu ta tu inga luenga ni ta yao mo la tu fo i lo mafuta mai so se vaenga le langi pe si vaenga le fatalofa mai Amerika ia sunga suli a tulu ia le uso ia 5 pula talofa 5 manu ia fo inga luenga fo fuanga le ia se ate utop a talofo pe se foti ma lesi tatou finga ia isila fa taite la fa talofa tu tatou oyo fa talofa mai tatou lunga tatou Facebook ma lunga YouTube ia o le tanga pou
fa pe foi ia le sunga le fa ngai fa weli to va po fe le fa ila tamara ia Malauso. san seko ia i Rome i fa pe foi ia wai pe salio Ia. salio ia me Cecilia Misco paramedic Ia. fa marulua tu ape i tō suafa i te ua se te uinga suafa ape fo i Virginia tanao i po i ana o le suafa na i ma o tō uma ia e mawhita mai le taimi ma lo lava whaftai Ia se i whatalofa whapitoa tasi ina i o tātou uso ma tō whawhine lai ma futa mai i isi pito lalolangi tūlanga o tautuaina o tātou malo i ala i le ami. Ia. Ia o lātou na ia o lai fo i maua wanoa mwhai eona matamata mai. E tangi fo i le loto ma le mawhau pea wa ia tu lātou pespesenga whakisimasi e mese o whea lava tafa lalolangi o ofo elo lātou soifua wa le tautuaina o le file mua lalolangi. Ia mātou te alofa atu si ufonga lau moe nei Wellington, New Zealand. ma lo whaftai ia pe ia si uso leo stama leo le maseni mafuta mai i Amerika Ia, ma le uso ia lima pula lima pula. ia ai whatalofo ia tala paunga marotala ai po faisko sko koleksa silom tuo vai ma nia whinga luenga le whengai nei tai au ka pe fo le sunga ia sesa leota seunu ua ia le la tala tatu pese leo to ilus fulu minuti ona talea o le tulai valu a mai al tatu pese ona so lea ma tatu talo le tau o le nei aso ia me se fo ia o le talo le tupe mo le aula tupe ia e fa pe fo i la to ia o le ia matala la urunga tala mena tupu le tala fa solpito lo langi tau sanga mai si fonga la mua ya reto le fa tala fa mesi le la ia auto marum si tu Ia, talofa Rachel. Ia Manuel Niaso.
Krismasi ile atulaula Santa ea Premaisa upu la valea Malo vatai ia fatalo fatu se ya alo ese po fu sale le mafuta mai le tatu app ia malo la voiso vatai fo ile mafuta mai mania fo inga luenga lo fenga ile nei tai au ai ole tala tau mo tatu Wellington e ma ulu nei tai au o le stemi ole uli ia ona au lea ia ai fa au la fo ile nei aso I tatu Wellington o tu la so tai au fa pena fo la so tai au e langi le lei ia nisio taimi ai susulu fo ila va il mata la le so tai au pa solo atu ni motu isaute ti munga o to in le sone Kleistete ai langi le susulu le la I Queenstown o in Makako taninen e au fo ili ni tai au pa solo atu pia le tatu tunu isa ia pia e papa fa tiri le yaso luas fulfa le mafana o le vela e luas fulu ma le valu o suva fiti e papa fo I tiri luas fulu lima le mafana o le vela e fa mawina e tolu se fulu le tasi o Rarotonga I Cook Island e au langi lele yaso langi lele yaso nei Rarotonga luas fulu lima le mafana o le vela e fa mawina e luas se fulu le fitu manu lua tatu Wellington le tai o nei se fulu le fa o le mawalunga le mafana le e luas se fulu le lua o porirua tatu nei pro luas fulu le tolu manu luas fulu le tolu le mafana apa hats fulu le lua le manu luas se fulu le fa le mawalunga le mafana le e loa hat luas fulu lima le mafana le e le maulunga se fulu le lima le malulu le tau nei o wainui mata se fulu le tolu le malulu luas se fulu le tolu le mafana le e Wellington se fulu le fa le malulu le tau nei le maulunga le mafana le e luas se fulu le lua mo toi fulu la fia na nei le toi fitu minute le tu la iva toi fitu minute le tu la iva ngo toi le la le fia na nei ona toi oso e leo le la le tai au I le toi lua se fulu minute I le tulai ono I le tai au mo le au whangota le nei aso Wellington e pe le tai nei I le tātonu o le tulai iwa I le tai nei e pe le tai vai pe sau fia se whaiva I po se whangotanga fo I tātou Wellington ona toi sua leo le tai le fia na nei I le te au le tolu se fulu le tasi minute te au le tolu ia toi tau atu ma toi whailo atu le tai me pe le tai nei mo tātou Wellington tātonu o le tulai iwa I le tai au nei o le talana le tai ma le talo le tau mo tātou le nei aso fua fuanga le ma ulu ia ma awa nisi o taimi I tātou Wellington ia mo le aula ftupe o le swinga le nei tātou tupe wa fo le to wolofa tula I tātou ainge Samoa o le tasitala New Zealand mo le tupe Australia iwa sfuma le tol sene tasitala New Zealand mo le tupe fiti ta la fast full sene tasitala New Zealand mo le tupe Amerika e ono sfuma le ono sene ma le tasitala New Zealand mo le tupe Samoa ta la fitus full sene manuia la foi no tau selen Whamleanga wa soifua ma so whanau le nei aso o le aso sifuru lima o le masina o te sema mo I lato umalawa na soifua mai le nei aso a whai olo wa soifua le nei po se aso whanau seisi o le whanau whamni atu le tātou poklame ma le tau tue o tau wa soifua whamanuia le tua ia sanga whapopo nis tau sanga stele mo o tau ai o le tuis whai tau mo mai le a wenga o lona mta upo I lima a lona whai upo se fulu ma le iwa a wenga I lima lona whai upo se fulu ma le iwa o oe, ye o vai, e tūmau oe whaavavau. O lou no whaali'i e au ngā tūpulanga lavalea. O oe, ye o vai, e tūmau oe whaavavau. O lou no whaali'i e au ngā tūpulanga lewa. Manuia tele lava o tau a soifua, pese nei, mai le committees family, e mo o tau le nei tai ao. Start
so soifua o I o le viga I le na whaia me uma e le ngalo I loto aso o leo langa o taimi fia fia ma taimi po I pa ano anoa taimi e te tangi ai ma taimi po I ua e ata ata mai awe tea o le mua I le atua no tātou matai pa apetai ua ulia mai o le nei aso sa tau poina apetai le toma wa ulia loa so soifua o I o le viga I le na whaia me uma apetai mātua I le la tausinga Ia so a o uititi a o ngata alawa lawa Ai talo sia ia umi bea o sia uola o te tau sia ai o lua ia so uma Pa apetai ua ulia mai o le nei aso sa tau poina apetai le toma wa ulia loa so soifua o I o le viga I le na whaia me uma o I o le viga I le na whaia me uma o I o le viga I le na whaia me uma Ia toi whatalawatu le teimi le tunu o talo mena tupu le tala whaasolo pito la langi tausanga o mawae. O le aso le nei I le tausanga tasiva whaatasi na saini ai le Presidente o Amerika sa iai nawa I taimi se tula fono e whaatau ai le ia tau o le tangata ia po le Bill of Rights. Ma o le aso le nei e whaamaluna I Amerika manisi o atunu o le taua o le ia tau ia o le tangata soifua ia le utato wa ai lawa newa I taimi le whaataua tele ia o le ia tau. O le tausanga le nei o le aso le nei tausanga tasiva ono se fulu na loka ina ia leo Richard Pavlik I lona tangata waleina o le Presidente o Amerika ia John F. Kennedy. Le aso le nei na loka ina ia leo tausanga tasiva ono se fulu tangata le nei. O le aso le nei le tausanga tasiva fitu tolu na maua ina ai le ali o Paul Getty le tolu o le alo e whaasino I se pilionea I Amerika sa ave whaamalosi e se keni le aso se fulu iulai ma sa maua o loo soifua pea I se nofuanga lata-latane Italia. I sa moe le aso le nei le tausanga e tasifitu na maliwai le tina ia whanua se umantafa care le whaletua o le War Rapid Louis Stevenson ia Edwin William Kay. Ma sa te wina lona tino maliu I malai loa I Amerika Samoa. Le aso nei I New Zealand nei, le aso nei tausanga tasiva limatasi na solo ia whaamalosi I lalo se awala lau papa na fausia I Wellington I le tausanga tasivalu lima. O le awala lau papa na fausia ina ia fesota iai le awala I paparangi mātu I sasa I Johnsonville mai le I whaongaina le awala talu mai le tausanga tasiva tolu fitu. Peitai, o le aso le nei le tausanga tasiva limatasi sa tu whaamalosi I lalo e insinia ma tangata whainga luenga
lea ala lau papa ia lea ilo lea tātou lea umau nei Wellington ia lau papa lea uma tausanga tasi iwa 5 tasi ia o tala nao mena tupu le tala whaasoro pito lo langi tausanga umai mo fwoi whapuponga le taima sani ina ua toi ono minute o na tālea o le tūlai valu tāle valu whaafonga rea tātou tala mai Samoa ma tala fau mai le si ufonga o le lau mua. Fale tonu le tātou pese lea. Italiai ola utatalo mana tua pea oe ilene kirisimasi ewi na faingata elevaya ola uata ata watata Italiai ola utatalo mana tua pea oe na upele ilo ulotoe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala tavia fossi e tu le tauno ungalea maluela
malingi loe mata le mana mea se I fai mai se tala tafia opo atu mafusi mai oe e mani e ai lo ulo toe e nei kilisi masi o te mana tua e pea lava oe le nei kilisi masi o te mana tua e pea lava oe le nei kilisi masi o te mana tua e pea lava oe Ya na o singa sunga le tisi lava le tātou klame le tā o le la mo atu tātou talafau pe ona tāpenei na Savilian Kasiano ona so lo le am tātou tala mai Samoa i usimaya le whaafonga. Tala flava le whaapoponga mo talafou mai le si ufonga le la mua. Mo le nei taia o le aso sifulma le 5 o te se malua felua tasi. Ua whailua le tau maunga o leo leo ina ia le leo na whaanga solo ma awane I whaatuwaini siaki tua o yo Northland. Na whaalia le taita leo leo le tu malo Northland Tony Hio le TV tasi. E le whaapeo le atau fi umata avaleanga I atu I mātou beitai e mana na au ina I o lantou tau mawhai e tau fi ta avale taita si umala vai tu ua au kilani. Ina ia siaki po lantou sita ia le whaalinga. Mō tangata sopo ia ina le tua oi ona o ngā luenga e fesoso ni telele I o se whaamauninga on tua tusi. Ina ia wawe na whaanga solo le sia kinga o le tua oi. Wa ia tālasanga ina fo I tangata e malanga atu mai au kilani mō tā whaonga ina ia whaamaoni e tāwhi e le mau o le taimi. Wa ia leo leo I le tua oi o au kilani ma Northland o le tue tasilimino te sfulma le lua I le pōna pō na tatala I tua oi o au kilani mō whioa inga. Ai tu sama le luas fulfitu wa fele au whainga o tangata o le awhioa I mauia le malaiwa alele au kilani le so ina ua tatala I le vailuanga o le pōna pō tua oio au kilani le usilia ma le sela waso o loka mataponia na whaalia na nafile no fosauni o le malaiwa alele I se tūlanga pisi o la iei le so. E se fululu awhile au whainga o tangata o le awhioa I whainga malanga I se lau fitu se fulu o le ene usila. Ma otu ina atu fo ile fautuanga I pāsese, ina ia whaaupopo ni se taimia malanga tuai ile malai vaalele, e sauni ai mua la tau whai ngā malanga, watu e whaapipi ino fua vaalele le Chatham's Air. Leana talai e se e whaongaina mole la unga o tau mawhasami, ile taimina tāpunia maloka ile atu noo. Ai silia male se laula whainga o whai ngā malanga mole malai vaalele Wellingtone, ma malanga na whaamoe tu ua lea ai sa whaatuai, pēna le whaataunu ina fo ila soana nafi. Ono ni whaafi tauli sa awhiele tuolo o whaatauta yele whenga solo I o whainga malanga vaalele ile ea. Sa whaale tonu le pola kalame, mō le tūlau ele o vaalele I taime whaale tonu ile tau I Wellingtone, o vaalele la iti whio inga I tutonu lavo le tunu o. Ia sa whainai, e sa mawhai lavo na whio I vaalele titele, e o mai le afo le tolu le awaulia na nafi, o whaawau bea lea whaafi tauli. E walu se fulu leo whainga o tangata whauna whaamaoni ele COVID-19 fulu iwa ile asoana nafi. Pe ona whailua le mtanga luenga o soifua maloloina. E to o lima sfutasi au kilani, to o lua sfutasi Waikato, to o fitu I Bay of Plenty, ma le to o tasi Lakes. E ei fo isa tangata I to o tasi kalai estete beita ai whato a wha au popo ile lisio le aso. E to ono sfulu lua tangata I whale mai. O a awhie le vairusi e awhie le to o whai poto mō ngā seti ngā ina. Na ta ufo ile mata ngā luenga. E eni sio lau whai ngā luenga se vaalele na taunu ini usila ile pōle a songfua. Sala talata I se tangata na awhie le Omicron I au se tālia. O le teimine iolo o whaanonofo e sea, e to sai maa ia inga mo o whai ngā luenga whaavau malo I whioa inga.
Ai o se tala fia mo le pulenga whaafalama i le Heart Valley, ina ua ausia le iwa se 10% o tangata ua mai a umatui pui ta ilua, e o mai ana nafi. O atu le iwa se 5% le numero o tangata ua mai atu i ta itasi, ai valu iwa pasene ua mai a atu i pui i le atu noo. Ua whaamalo lo matau fia mo se teimi le tō mau le toi whaatino ni fōma i se tōtolo o lātou tiu te po o lātou ngalwenga whaafōmai. O no lo so e nei tua inga i lo lātou whaasalalawino ni whaamatalanga le sao. E winga le COVID-19 fuluiva na ta ua le Medical Council wa le mawhaio na toi whaatino ngalwenga Dr. Peter Kennedy, Dr. Emmanuel Kasia, ma Dr. Matthew Shelton. Na whaalia le taifono le Medical Council Dr. Curtis Walker. E le ai se awanua moni whamatalanga mani whi au e te ai le tui pui i te tono whale mai, po au na ngā fō mai, po o lunga fo i o a lātou witu lau fsota inga whaona po nei. Na tā ue Walker, sa le i mā ia i lātou le mata upo, ma o le taimilawa na whailoa i nā tuai ia i lātou, na whaatino i fo i mala lātou whai unga. Sa pasila so nafil tu la fono il parliament mfayona fa ana tinati le fongo fale i a ai pitu te tele o New Zealand o le tu la fono fo o la fa atanga yona fauni fale o atul te itolu fonga fale i le tele o no fonga ese e o no male mo mio se pe mita po o se fa atanga ngalo ia mai pole ngā no. Mai te tauna mawhaiona whawina le whaita wafe o fale fo i le isi lima i le valu tau sanga o lumanai. Na whaalia le minsta mo fale Megan Woods o le basia i o le tō la fono, whaatase ma le langolango a le vaenga whaopwhaia le National, whaapea le Green, ma Māori. O le amwhaiona whaatino se polisi mautu ma le mausali i fale i te tonu o a ai. O le masino Novema na matuasi itia maulunga i le tau o fale feo lolo i le atunu, ma tau o fale i whafoato au ki lani. E lua tolu tesi ma le valu pasene na si itia le tau o ngā tonu o fale, Faatusa ia Novema le tausanga taluai, mai le fit se lau fast fitu afe tā la, i le iwa se lau luas fululima afe tā la. Na maua sui le matanga alwengo le MP ai se tangata whaangota mani atopa o se tolu, e lata i Blenheim, sa i te tonu ni pāwe lua se lau fast fuluiva, i le whai ungo le vai aso, e se lau se fulmaltasi lau whai ingo pāwa la iti, na tā ua Howard Reid o le MPI, na wa aia sui lo lato ofisa, se taule ele a mai Blenheim lava. E ao pāua, mawhawhao i tutono ato pāu. Ina ua o atu i eisui alo ofisa, na vave lava na whaasalo muli lan ta avale, e tau ai ato pāu le sami, ma sola e se loa. Na wala au lefsosone leo matau fia i loa lea taule a lea. Olo o whaawau i eisu suenga mai atangia mai o le atu la ilwa msnonga. O le aso momo te se mana whaato ato i te tala ili whaasao pāua i kai kora, mo se umi e tolu masina. Le ua 5 nei tausanga o tāpunia, ina ua whaaleanga ina le li titai mai mawhie o le luafis fuluono. Mō kai kora e na o le 5 pāua mo le tangata i to tasi, e ia o atu i le se lauluas 5 mm, le umi po le lampo po a whaatu langa ina. Ita alonga, wa filifilia le tama ita isa avia makapteni o le aula kapia New Zealand le Silver Ferns, le sunga ya fia o wha mausili, e avia maprestene fo le uni la kapia au kilani. Ma ua ave ai wha mausili matama ita i mō e pale mai le atofinga o le fono wha al tausanga le uni, lona se lau tolus fulvalo, le o tofia le sunga ya fia o, wa suitulanga le sunga e Ronnie Clark, o se tasi fo i o tamali i Samoa. Na wha alia le taita i fono le uni la kapia au kilani, Stu Mather, le anganga wha amalo i le tama ita, ona ua lewa tele lana tautua i le uni, e le ngata o se tasi na ta alo ai. Ai sa avia fo i mawhaia onga, maolo o tangatanga i fo i se tausanga oni awanoa mole la kapi i au kilani. E se lau male ono leo wha ingo ta alonga wha mausili au kilani, mai le vao le a feiva se lau iwa, ma le lua fisful valu. 5 ana ta alonga mole Black Ferns. E wha ipo lalangi sa ta aloai moni usila. Tala fo wia mai le si o fongo le lau mua, mole nei vaenga o le tae au. Toi whaatala whātu le tātou tunu uri se whao popongo tātou telefou le ni aso
e le tautua masani le siufonga le lomoa mai Samoa. E le toe usui e le fonitanga le pale mene le asone na fi mo le whaai unga le nei tausanga na whātauto i na isui whaipule e fitu o i tū malo e fitu i na sa i lio lātou sui whaipule i le whainga palo tala iti ua mawai. Le toa fitu e toa limo sui e le whātua tui le tua Samoa ua tasi ma le toa lua o le vaenga whaupu whai e pui pui a ia te tau o tangata. Mai ua atoa e manofoa e limas frumaltasi o le pale mene e whaanga solo i ngā luenga o le paia i ngā lonas frumalfitu a le pale mene o Samoa. O sui whaipule e le whātua tui le tua Samoa ua tasi o le fionga fuiono teni na Crichton o le whaipule faule o le tumalo whale a lupo lea ele i whaia sana whainga pālota e na ua au mai le whaai unga le whamasinonga e le mawhai eo na tau vale sui na tuu la te tau fituli mai e sa i rialan fō le tumalo. Tangalo tele pasi poloa o sa nganga numero 4 o le tumalo sa fata numero 2 le fionga lau matia manu Matthew Rinko Purcell le fionga maiava fui maono Tito Asafo o le sui whaipule faule o whale alili lua ma le fionga whale mamaenga titi mai tafua o le sui whaipule lea o le tu malo le pataitu pai lalo. O sui fau e toa lua o le vang whaupo whai le JPP e au fiei le fionga ai ono tile ngafa o le tu malo ana lofi numero lua ma le tu malo sa nganga numero lua le fionga maulolo ta vita amosa. E le limas fumaltasio no fall pa le mene wa nofo i nei sui o le whātua tui le tua Samoa utasi no fo e tolus fumaltasi ai lua se fulu mo le whaenga whaupo whai le JPP e pui pui a ai a te tau o tangata. Wa le mawhai o na whātua tui na sui te mai ta i whaau popo e tō lua o le whaatoanga o le se fulu pasene tūla whono le na whaata atie se whaai unga le pāle mene whapea foi se whaai unga mai le whaamasinonga māua lunga e na ua whaatala noa ina le nei mata opo. O ia foi sui te mai ta i e tō lua wa mai o na saini li mai le au mamalu le malo ina ua mai a whainga pālota la iti le na se ima vai atu nei. O se mata opu na wha li e whaanoa noanga le titai o le itua ngai le aswana nafi e na ua le mawhai o na whaatau nuina le whaatau ina o ia sui e tō lua le pe o na sila fia e mo le vaenga whaupu whai a le HRPP. Pe tai na whae loa le teitai o le tua ngai o lea o se atu le vaenga whaupu whai whaaudu se tangi le whaamasinonga māwalunga o le mata opu le se fulpasene pe o na mai o na whai esa na whaai unga. Pe tai o lea o mai a fōla sia aloa ia le fina ngalo le whongfitalai o le mota papali ili o ta euma se pau e whata tia ese le whatau toina o ia sui te mai tai e tō lua. Maloa le sau noa whatuina. Ia, mai e fwoi nā isi fuafuanga ia. O tātou te atu matangi. Lo soi fua le tua. Melea ia, o nā fwoi wau tau sa ili i sesi tūlanga ia. Tarwhia ngai mea uma, meu tā pena le tua. Awar mea ia tātou maua pēr le mawhanwhana o le alofo le li, ia ma tātou maua le whalwhani. Ia ma whaton fo lau o tātou ngā luenga. Whai uina nei tau sanga, melea tātou tū le tua lo fina ngalo o tuina mai. Melea ia manuia tele le tātou whontanga. Wa tolu po nei tau mangal fono awa o le pāle mena Samoa mo le nei tau sanga se i au lia le aso lua aso se fulma le valu Januari o le tau sanga fau. O se pepo whaamtalanga mai le office o le tupe mai lana fionga le tamaita e minista mo li pola ana Rosa Molio. Talu mai o na pāsia le tala whaatetau o tū o le tupe lua whelua tasi lua whelua lua. O le ua amata whaanga ioi vaenga na pāsia talu mai le whaamasina e pe o na whaata oto e le tala o le tupe. Wa amata o na whaatino por kalame fsoa swani mo le vaenga wa afia o le pau o lo o iai le tamau ainga ono o tapu o le whaamai o le COVID-19 le ua afia i le lorolangi ma le atano. Sau nomu le pola, e leo malo lo le whainga malo talu o na se e atu le foe, mai vi i ai pēr le tue le langi, e o mai lawa i le so. O le oto o tonga vaenga au tu o le tala whaate tau whao popo mua le tupe, mo le tausanga wha le tupe lua whelua sa fumatasi lua whelua sa fumale lua,
Le luas fulmaltasi miliona valu se lau lima se fulmalfaafe ma le fitu se fultasi tā la. Mai whaatupe ina mai ile se fulmaliva miliona, wha se lau fitu se fulmalilua afe valu se lau ma le fitu tā la. O tupe wha mea alofa mai atunu i whafo, ma le 4 miliona ono se lau fitu se fulmaltasi afe tolu se lau lima se fulwiva tā la. O vai ngā tupe toe whetu na ia mai tupe alu whaanganga, a matanga luenga tāla whiangai. Mai o nisi neo matanga luenga, o toe whetu nai ala tupe alu. O le matanga luenga whaato angam whainga whaiva, e tolu se lau lua se furua whetā la. Ma o nei vai ngā tupe, ua mawhai o na whaasau ina mai ina ua toe ilu ilo, le whaati nongo whaalingo whaato anga mo le nei tausanga whaale tupe, le ua se e atuai i le toe lango ma toe una ia le taro mua i te tonu o nu te tasi. O le matanga luenga o tupe, e whate si ma le lua a whetā la, o nisi nei o sao le malo i nisi o ana ati na e te tele, wa mawhai ona toe fitu nai e tūsai ma whaatalitanoanga, ma paanga ma sani le malo mai whafo. Ma o loo whaatupe ina mai lalo le tala i le tupe, a le matanga luenga o tupe e pe o na masani ai, le ao fia ele no whanga o tane swau wa whaanganga i ele lua sala wafe tā la, polo keti mo le wha le leo viso ta inga, wa tuina i ele 5 se lau 5 se fulu wafe tā la. Tasi tesi ma le 5 miliona tā la, o tupe whaanganga mo tiu te lungo polo keti ele malo, ma le tasi tesi ma le 1 miliona tā la, tupe whaanganga mo la fonga lungo polo keti ele malo. E tolu se lau 5 se fulu wafe tā la, o le ploketi o le whalitupe o ati na e asia mo le wha le leo le awala. Ai o le matanga luenga puna o wha le natura ma le siusi o manga, e fitu se futasi afe tolu se lau 5 se furuiva tā la, o nei vaenga tupe e mo au o nanga lau tele, e langulangu i nai vaenga te itasi le matanga luenga, ma o tu iti ai ma le toe fitu nai, e na ia mawhai o na whase e atu i le vaenga o lo tautua i nai le ofisa o le fionga le minister, e pei ona masani ai. O le ofisa le fono a wawhai tu la fono, e valu se furuafe tā la, ma o nei vaenga tupe ua mawhai o na whaasau ina mai ngā ruenga le ofisa le fono, mo polo kalame wha le awa onga, ma ua whaase e mai e toe fitu nai a wānisi o ngā ruenga, o loo ave i le wha mua. Na mai a le vaenga le tala wha te tau au tu o le tupe, ma volsia le tamaitai minister, tupe aru wha au popo, le luas fulmaltasi miliona valu se lau 5 se fulwhaafe, fitu se fulmaltasi tā la, le e au fie tupe aru wha tu la fono, e tasi le miliona ono se lau ma le tasi afe 5 se lau valu se fulfitu tā la, ma o nei vai ngā tupe toe wha au lai tupe wha nganga, mo totongi a sui mamalu umo le pale mene lona se fulmalfitu, le ua wha au ngā e wha tupe le tongi no sui mamalu uma, wa amata mai le masino a perila ma me, o le tausanga wha le tupe ua mawai. Vai ngā tupe u wha o popo le tanga rengo wha tu angam whai ngā whaiva, e tolu se lau lua se furuafe tā la, ma o lea o wha inga o le a wha tupe na mai ni ati na e ma porkalame, le a wha tā weina ele matanga renga, e au fia ele se lau lua se furuafe mo polo keti mo ati na e, o wha to anga laiti, lua se lau wafe tā la, whale teu o loa, o lo iai fōwhanga na tanga luenga toe wha le leia atoa, ma wha atoa tonga le leile whale teu o loa i salolonga, a wale mamalua le au whai wha atoa anga i sala whai. Mai o lea whale, o le ama whai o na teu le leiai o mafua wha e le leanga, ma sao nie mo le au inatu i atunu i whafo. O le matanga luenga o pisi nisi ma la manuia, watu inatu i le luas furuafe tā la wha au popo, le o loo wha solo le toi iloilo ina i le malo o le wha amtu inatu, o iaf soaswani mo asosi, ai mo le teimi nei o nisi o vaenga o le atu inatu iaf soaswani le malo, a wale atina enga o tangata whainga aduenga iau fiel Samoa Workers Congress, Samoa Nursing Association, Samoa Seafarers, ma le Maritime Association, ma le Public Service Association. O le matanga luenga o tupe, o toe wha au popo le 4 miliona tolu se lau tolu se fumal tolu wafe, fitu se lau se fumal tolu tā la, o ana tupe wha au popo wha alu, e fitu miliona, iwa se lau se fumal valu, mo le fitu na ingo te tongi o nisi o le au whinga luenga.
E tusai ma le whaamaoninga a le PCC e iai nisi awa no whainga luenga official matanga luenga le uto e fitu na e nei o lātou te tongi ina i o ngatasi ma tiu te mga luenga o loo whaatino ina le nei taimi. Vale se lau tol se furuafe wha se lau ma le lua tā la, lisi mō whale o le whaonga ina mo le whaatawino o loa tau whaatoanga e o tahoho i New Zealand. O nei vaianga tupe tongi na ile vaianga tupe, o le whaalapo tonga o whaalavilavi tupu whaafosei po le ACC, mo le whaatawino le whanua i o tahoho i New Zealand, le o lo whaatino i na ile whaatawino o fua mwhaile leanga awina atu mai Samoa. Whaatasi e male toitongi na ato le ACC, o lo whaatino i nai whaalisi, ma o lo totongi tai masina, ma o ia vaianga tupe pe ona whaalia le whionga le minister, o loa o fiai masino le tausanga wha le tupe o tua nai, i te tonu o nei vaianga tupe tusai male malienga na sainia male ACC. Se lau limas fulwafe tā la, o tupe anu wha o popo mō porkalame mo le atina inga o wha lapo tonga manu. Tolu miliona se lau fast fului waafe lua se lau tols fumaliva tā la, mō porkalame mo le atina inga o wafu. Se lau limas fulwafe tā la, tupe anu wha o popo al whale tupe o atina e Asia, a wan wha amalo si o tui pui pui. Sau no le minister o ia wahe ngā tupe, o le sao le malo i polo keti nei e tusai, ma le taunu unga o whaatalitanoanga sa whaatino ina, ma paanga masani le malo. Limas fumale luafe se lau limas fumale whata la, o le tupe te tongi le mo le toi wha le leia, o le Commonwealth Secretariat Department Management, o le nei wahe ngā tupe, o se tupe te tongi fua pawina i lungo porkalame, o lo fsosoa ni ei le mata i tu wina, o no ngā tupe ma aita la fua le malo. O le matanga luenga le waa e fafo ma whiwhaata ua inga, e lima se lau se fulmaleono afe se lau lua se fulwiwa tā la, lea e vai ina le tol se lau lua se fulwafe tā la, mo ta avale mo malo whaalolongia. Se fulmal tolu afe val se lau fitu se fulmaliwa tā la, o le avanofa i ngā luenga mo se kalaka le lo ia le matanga luenga. Se lau valu se fulua afe lua se lau lima se fulta la, mo le whailau tusi mo moilo fisa le malo sa moi Campray Australia. O le matanga luenga o puna ofa le natura ma le siu manga, e wha se lau iwa se fultolu afe fitu se lau se fulmaliwa tā la, o toe wha popo i na tupe alu. Matanga luenga leo ma whalpui pui, o wha popo i ele wha se lau valu se fulua afe, wha se lau se fulu tā la. Matanga luenga o ngā luenga fe lau wa inga mati na e te tele, e 4 miliona se lau a fe tā la, wa tu ina iai. O lo fisal fai lau tusi o le fono, a wau fai tu la fono, e valus fulua fe tā la, wa tu ina iai. O polo ketia fale tupe wha mea lofa mai pa anga, e iwa miliona iwa se lau ma le luafe, 5 se lau se futolu tā la, wa whaanganga mo isi vaenga e au fiai, le ati na e mo nuu, anga fsotai, ma pa anga mwhaalapo tonga i tua tole malo. E tele vaenga o lo maio i o mai ai le whaata atianga o tupe alu wha au popo tu inatu le malo. E le tala whaata tau au tu le tupe ua pasia, o le tala whaata o le tausanga wha le tupe luafe lua se fumaltasi, luafe lua se fulmale lua. O tātou tala whauia mai Samoa, Manuel Niaso, whaasoi fuia.
Whawhiwhianga mai le se whonga Malia o le tamaita ia Christina Sipaia i na ua luas 40 minute o te ainei le valu. Le tautua le se whonga lau mua toi wha maloa tuai ma toi wha tala whatu le tātou atunu. O na ua wha whongfo i le tala amata o le neita e ao, tala fau i peo na tāpenei Severina Casiano, ia mai se o tātou tala mai Samoa, ia peo na whonga mai le sunga a tā Sesalam Sam, toi wha whonga i le tula iwa, ia i le tau nei le whapoponga. O tātou ia i pea lai Samoa. O le aere suinga o tātou poklame mo le whaafonga mai le tinu umana mai mo mai i le yaso. O le tula tasi leo le a tu sa oi tātou whaasala launga i Samoa e ngalue mai ai, ma tautua mai ai le sunga i a tā Sesa Lam Sam i le ofisa whaasala lau, tātou ofisa whaasala lau i Savalalo. O na wingo le aifo i suinga o tātou poklame. Ia mao le alunga nao, leo le a whapea tūlanga leipea i a wingo i a tūlanga whasota inga. Leo le a whaasala lau sa o mai ai, ma tiu te mai le sunga i a tā Sesa Lam Sam. Mai sa mo le ofisa whaasala lau la lawaya i le tūlai tasi. La lawaya le lunga o le Facebook. Ia ma lunga fo i o le tātou YouTube. Ia ma lunga tātou app. Toi watu e le nawaenga ina ia nofisir fia le tātou atinu. Ia lono inga e mai a whaatasi lau fo i le tūlai tasi le tātou tautua le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ma tātou i nei Wellington. Ai tu isa o loa ia tātou whaasala launga leo le atiu te mai ai le sunga a tā Sesa Lam Sam i le tūla e tasi le au nei si pa ele tu lai lua mo sina swinga fo yo tātou proclame ia wa fo no fil fil tātou tu ia mane fo se faise swinga ia ese fo lo tu si la mai fo ia si fo sa mo i tu lang fo ia man tu lang ole a lua mai ai le usa polisunga ta Sesa Lam Sam ia mulana tiute le la tiute mai ai le tu la tasi le uli mai sa mo tu fa malo fa tal fa tu amelia fa mo ana le wa fa tal fa mai fa pe fo mele vanga fui fatu ya tama tai ale lani one pe foi Paul van Nico tala for Paul ya mal fatu ya Cecilia tuinga mala fatu ya Susi Tyrell Petro ya ma fatu ya Luisa Ayu tai tele lava Luisa ya mania foi nei taiao pe foi Rachel ya ma fatu ya Erika Moe ya o tunana e tato proclame le aso o le sivaenga le tau mo silfiel tato tunu le ma sanion fa fonga mai el taimil le aso nei tulas fulu o le ale stato ato fevalia e pe on fa foina e le fionga ya la wano ati lawa ya o wa malolo tato proclame le ya se to ya uli fo te sa fo ya o nei vaenga na le fa la ulo ai wa e fa sala wa e fa la ulo le tulanga le to tua sunga ta Sesa Lam Sam mai samo ya le fo isi swinga uma malolo tato ya ai tu sa o mer tato fa sala longa pe ma san ya ya i tato ofisa tu ofisa fa sala mai la vaya se tato vai fu po ani musika fa sa mo na to o lo sa Christmas ya me se foi ya po ani va ingai sa mo ni time ya o alo vai le tato no foi ne tato ma fo fo ngai o te mi fa pene o tato pisi solo ta pena le o mer Christmas lava yaso sa o le ya wa so lai sa mo ya tai mine o le to le leini i vo le pa wale me la fai ya le fai se fe au ta yao o e u su te le manga va be mai wa fo ya nga tala o Christmas yo i te lo pesa ye ni nga tala ya so la si o le alto finga sa ye sa ma sani ana u Josefa sa o te le ala uma sa te le ala mate te fai mai o Josefa wa to o Josefa ma ala te lo ale e tanga tanta o mate o sa lu to wa nga sa ya so la me lo tamo si le la e tele ai na volele na fa asini la asini le te e marienu ya ba ya fo ya wa tele pa tu si la e ya so mane ya fo ya wa te mariele asi ya malo no ai te family fo yo Josefa ya ai malo le wa afale valu ai ole na ele stato proclame ole atu fe va ilia i nei le tula se fulu le ai el proclame le atu na tu le tula se fulu wa fo fa fonga mai le tinu ole afale iva le tau nei le ole amo wel tanuanga atu fo fiso ya malesunga ya faalinga leota ole sui o le Investio Victoria ya po fo ini vai ngala tal no ele afole iva le tau nei ya wa fo i la to ya la sauni Victoria ya po la to fo ya po fo ni vai ngala o fia tal no fo i le tatu fo i proclame le afole iva ya mana sunga fa dinga leota sa ma sanina ta na tato fautua le au fangota sa ma sanina tato fautua le au fangota me se foi tato Wellington e wai
o le si vaenga le fia o mai au kilan ya o tele o tele paua ya tatou ale tatou fa longo a se mtau tia le o sol tama plenem lema tia paua e sol mo sol ya o se vaenga fa talo si se ilo fa tama le o iPhone e lua lea ato ia fa pe na sai paua ton ana no vai mal tanga tele le officials o le o fainga faiva o fainga luenga official o fainga faiva tia ilo le san pe au le se male fa fianga o mose le kom e man tu foi a fa pe o le te pe tolu se la fa se la mita le lima se la mita le mama o e male vaenga le mef e fa o ngale urina mo me vai io ia o tamana la lafia tu i la lola au ma e le vai o isi o lungo mo e tu ma va ai tu ia ia ona o amata lola e po fea la te tango tongi i la lole ia e ona e lo ma o tua na o tua le o va afi o mai leo le o so i fo le va afi na le urina mai ia fa pena ai e le o to sa ni temi ia wa o matua o le tulafono aia se fulua paua tangata o le ae whangota, o le whasu. Vai lai pa ue na me ne tatu telefone na mai Savelina. Ia. E lua se lau whaiva e paua sai tono o le ato. Ioi. Ia, ai se lau sfultasi paua foi lele antasais, po paua lai ti foi lele. Lona winga. Ta fefe se sala tangata leo. Ia. Fefe se sala tangata lea la fa sala ina ia wa le wa a fai na lwa afi toso lwa afi na ia pa fai ola na lwa afi toso lwa afi a mau atu mal tavale la tu mai fa tali mai lwa afi le toso e toso fo mal tavale na ata va tu ia to pau so le mana na ia to pau pina to pau malanga vo ia le toso le toso ta to wele tamo wele pe tamo le fai ia pa wele le toso ia sei uma vidi la wali e plenen po yo la tole na sole yo la wali yo le foni le vai ane po ila wali e o mo pa o ina o le tato fa manatu fo ile mo tato tu ala lo ile aso mo le aso tato tu a me sa ni tu tu la fono ia me uma fo nga fa ia tau na e le mani fo security masi ai mo o le o ia i o fangotanga o fangotaina fa tu la fono ia mo me o fi ngoto sam a o tango e fua fa al mafau fau fa tangata fo ile office of nga fa ival sala pa wana na lauma lua se lau fa iva pa ua na mo tono le ato ai se lau sfultasi pa ua e lalo antasais o no winga la ele lalo i fo le sfulu afele o le va los sfulu afele sala tangata a la wa ia to tonu ma le taua na me to tino ia wa ave ma me to tino o fumbolu ave va ave ma tava a te fai atu fa me no vai atu le tango tau ai to pau ia ala no le atu le ta fia mai atu pau so le ai to su esi ana fa na ula ia la to atu pau fo le ia o se fautuanga e fa ta maria fo le ai le maria pe ma wai tatou ia au le si vaenga le mai tau ina tu telefone Savelina le taiau le fa pe se furu lua fe tangata e fio ai nei i fainga malanga mai au ki lani i va ale ni sila ia va ele ni sila se furu lua fe tangata e fa le mai fa mo nga e fio e ono le fio ai le aso nei va le ni sila ai pe o le fa ingo tangata ia o mai o le a mafai o le a fio ai vo le ile aso ia so la va ia e lua se furu fitu afe vai lá to telo tangata o le vana fia tu ua o kila wale ele jet star mai si vale foi ya o ni sila ia na le na me telefone se fulu af tangata le malanga ai wai pe foringa mai le foi e sau e foringa i nei le laumua le feiva il tangata o kilani nga solo mai e pe to tele la to o le o mai ia e fai foi le fai malolonga mai i nei i le laumua ono tulanga i lona sawa le mu ia talo sia ia vave na maua se keisi a tatou ai o na po le valuanga po le antala ia le feo i mai foi le fafo mai o kilani ma tala ia poras ia se vanga na ila no flen nai ia wa halu fo i le taimi o nai leo fai polo ka po waila to lo anga ia nai no flen
ona pe o noflen le na o lo tu mau pe la to le lanu mumu ia ai o lo o tatala tatou maukilani le o lavo o lanu moli ia pe afa pe o le stolse fu le na ia ai pe o feo inga le o feo il tatala le o mai ia le wa mata i leso le nei ia i tu lango le feo inga ia fa tai fo i le to mai tai pale mia mala na vaenga ia me se fo la to le soifua maloloina mai la to o malava le ngalului ia ono lo lato temi o le fa alu le mau le mo se malolonga le po mo moe ala po ia tiute ma faiva ia le la vota to tini tau to ai mai i le Christmas i le nevai tau Christmas ia le la vanga lui talo sia voi le yo tato wa no ta inga tato ie le ne Wellington ia talo sia ia awane yo o atu le Christmas wa matua wa yaini cases i si vaenga o New Zealand wa le wa tatala ia le feo ai mai tangata ukilani talo sia la ia awane yo atu Christmas o ta umai wa fia ni cases ni Wellington ia mai si vaenga o New Zealand ia ono tangata foi le fe malanga ia ele fai wa na wa fai ona fe lwa i pa ia la covid pass o te loa o le malava lele ia e fa maoni lon tu lango seki no le vaccine pass fa pe fo i male tu langa fo ile i le seki no lo seki test ile tolu aso fit su loi tu la wa me mana o te ringa le fa ma lo sielo na seki na ia o le pora lai i lalo lai i awala ona e tele excess o mai se mai ia tangata mai o kilani ia pe o vaenga na i te uo mai na to ele i o faingi test ala i vaccine pass o mon fai tui ia ala o le faingi test ala o il siam paula na awala te lo e sao mai ni ia tato Wellington ia e pe on fai atu fa ta la fola ta le fato na fa te ingelo ai ia e pe o se fa manatu fo le tato ainga o le ta lia ni ala to malo me o kilani e te tawa na mata i tu mata la tato o le winga fo le tala ia nga fa manatu e le mo tato tanga matua ai mo tato fa na ula lo i fo fulu to sanga na ile pepe ona ele o mafai on fai ni la to tui au la to nei o le matua fa ina le fa mai tinga ina pa ona le in tui au tato a mo tato o lo fai tui e ilo na vano te lea e mwhai ona whasauina tātou ma soswani fo mai ona lo o man whai vai la au tātou tino ia o te whamanata fo ilea mo oe nei le i whai alu tui ia o le ua tatala le whewai mai o tangata mai o Kilani ia iso se vaenga o New Zealand asi o lato ainga ia po whai malolonga matafa ia whapea la o le asau tangata ma le whaamai a oe la lea e le i whai alu tui te lea lea fianga oe te lea le afianga o me sa wala na te lea le afianga o le fai lo tui ai sa utanga tala o mona fai tui me o Kilani la e afia le virus ia e mafai ana pesia te o e tinga ai nai o nei le fai lo tui le na o nei vai na o le tatu fa manatu tu lavo no tu lang fo le ele le se no le le e o mai ne tatu ai nga tatu te mafuta ia a fa pe o mo fa salonga ia matatu no o nei vai na to fa manatu tato mata i tu ina tato fa na ulalo i foles fulu to sanga anga ili pepe ili fain la to tu ele fuse vai la o pui la to ia ai silion tato fai per tato tonu na tato tangata ukilan ia mana ia siaki fa maoni o to ia no mai lola ia le tato al mana ia foi no mai le vai camping every year mai campaign ma tato wo tato sia ai tu mamau esel fa na pe o nei vai na nei lo le mai ia na tali le tato fale tasi o tato sa motas to tele tato ai ngai lisi ai ngai la lo i foto fa o lunga tu ai o to sfuluisi ai i tono fale tasi pe nei vai ngana e wala o mafa fa pe o le tala ia ai le o loa pe te o fe wa intangata mai ia matu ai ngai mai o Kilani bo fe se me ona le la mafa fa la tu si sa o note fo le sa o la pak pa wele o le lo fa le hotel fa matamata tele a tu lu mo fale a le isa o vaccine pass to sol muli la tavale ia fa silanga na o sa uni ne fai a le vaccine pass sol muli la tavale ia ai matua va ai o no lo fale o mi to ai voi tua me foi na le fai sol muli la tavale wa me ala tu lu mo fale le sol muli ele amana ia la fa silanga e no la mai no le fa fo mani lu nga ma avo ia e mo tino ai au mai umana pai fa
Mana ia na. O te lima sa wa pe il liku se maserita. Fa fe lo ile le nei tanga tai ma siak. Ya ma ia foi lele ia tau sia foi ma mana ia le tangata le sia tu. Se note foi lele tu lai luma fa le tangata. A fa pe la tu la fa ma ia o ma tau le o le i le o ta fa. Ia na o lola ia te pe la tu foi le fa ma ia a fa pe wa te lo ini so ainga la fa pe na. Ia. O le pipi ia le fasilanga i luma. Fasilanga. Le ai se vaccine pass so lo muri la ta vale pe a le ai se vaccine pass sili lo tu mut mana ia pe ate o tu la pipi mai le la message in to ala o ta fa taile lo fa mala galli e mana ia o se tari le leila le na fa taile lo fa mala galli ia tu ela ia le ya ya nei vai ngana tasi tati fa manatu ona le o talai mai ia taeao ena ia amata ona tali malo ia niso tatu ainga in fa lave mtulanga uma ia wa fa tai o tulanga o lotu o tulanga o fa poiponga o maliu o lea o mafai on fa tinoina nei taimi i lunga tol se lau ia lunga tol se lau anga i lunga tu pe a fai ia o le fai vaccine pass ia ma tulanga o mai pe ona ia ia ngo so fu maloloina o matua pule ta to vaccine pass pule tamana lo fai tala o te alu ia mai salvafo o le tala no na fi wa manuo le tati ia mo tato ia Wellington ia le fato ata mau atu le foi no mela lena mai se le tomatai fo mai ma lo na dia na fi pe se foringa mai o le va o le tolu se fulu lua afe tolu afe le fa e tata Pacifica e tonu Wellington ai mai le na fa no mela ia o lea ua toe fitu pasene le i fene o la tautu toe fitu pasene tona winga la ia o le fitu pasene na pe se me luafe pe o le luafe montu va tele la calculation ia pe o pasene la na le mana mia le i fene tu ia o se tulanga mana ia tele luafe montu tangata Pacifica no winga i tonu Samoa tonga fiti tokelau niue Kiribati Rarotonga ia maisi tu ia mana i tele o se tulanga mana ia lewa si tia i lunga tulanga o tatu fafetai e foi ia tangaloa ia me se foi ia pati ia nanai pati mo au ia ma ilato uma ia lato uma le ta usuafa o no lato ngaluenga tu fatasi leo mfai e on fai tu yo tatu tulu malo ia mana ia ia mo la tu fisili mai la fia tu lo fale le avela tu fisili mai pe fa fera tanga foi tu va tu ni me alo fa lo fale ia por tu ia o tu langa la fa pena sili lai no lo tu ifafo na to so lo mulila ia tu lo se fa ko ia malo va tai se va tu fasili langa le o tai le sta tu pese ia tu foi mai foi ia tu fa o ina ta tu tanonga ia i ni ta foi ta ua mo ta to ili si fonga leo mo Wellington klamel atal ta auto fa malo ia fa vel ane koko Samoa ma na ia ole fa malu le ia fa se te silanga ma ftanga le ulu moenga ma puane ia i va sa ole li se ule pa ia ole mota wa ole ua au iluma le pona o lau afa fa solo le ua mata i nei i malo o te tautala ai lo ua tele ma le fa alo e fa tolo wa tuai ia pa ia mo malu sa mo ai lau fa fonga anga ta puai o te whaasila sila tuai o le au suia le fono mamalu o le neia fio anga o le uru moenga. O le paia i le toa iwa le whetalenga i le matua na tongi i le toa whaia alipia. A fio so o e malelangi, maalo o tu ia ana ta malelangi, o tu yoti, matau alo whai. Whapea i la ua na whai ngā, ma le mamalu tele ia te oe le tu mua. Le paia lava lea a wā a inga e whā na tausi e oe le uru moenga, ma la au na fausia le usonga ma ana na sa ese ma le nofo a to'o whaapea oe le urua i tu mua le uru moenga. O le awha taunu ina le tātou whono whai o le nei tausanga le maota o le fionga le taita i whono. Fast fulu a Rahura Crescent i porirua i le lima i le afiafi. Wha moi o le tātou mafuta whaatasia i le aso ua atou whaina o na o le tātou whono whai o le nei tausanga ma na tua mai le taita i ale ainga.
whaafitai tele o le laulau a whono ma le maafitanga li ima whaipule o le urumoenga. Sainia whailau tusi le maafitanga le urumoenga. Feel my love.
Fianga ia mi vingo le fiongo ma tatufu i ni vaengo fa fianga ma poklame si fongo la mua poklame ato le taiao to fa malo to on na filesa fa tua ia fa nga malanga pe fo inisio fa nga malanga le malava le in malava le tatu Wellington on tu lang fo le ni vaenga na fa tua ile onanga on oni fa vitau li tono le lava le inisio o isi vaenga le malava le o atu nga fa vitau no inga tem fo le lo wane tau lo wane tau ma tu fo tatu Wellington a lo wa lo le tau ma savili fa tua ia fa nga malanga le ma fo ai ona ia wai o Wellington il malava le Wellington tasi poleale susulu mana yo le la ya ma lo si savili ia e mato ale ma fai na land valley ia ai mai sa foi vale le light ia o vai ai o tele no finga lunga me leva le tele o taimi e o ai vale le fitu a o ina ma ati de sa ole al matagi ala mato langi le leso e mato ale fai ana e fa lua lo fa toluna na ru va etom fai land ai lem fai to di liulo to ya lo ale to foi kale stete o to foi o kila ia pe o vaenga na ole olona ono pe ia mantu foi le te sile fiale tato me leva le Wellington mo na to ia fa fonga mai le mana mai e o le si pito e u le sami o le si foi pito e u le sami e tu sai e fa sanga il sami e sami le spito e le pe o isi me leva le e tasi le tu e le sami ia e lui tu e tau foi la tu ia e matangi a o lona na to fa tau tam e fa pena la le wing ai ma se foi la le fatte le ngalu ia ma pisi ma ga ia tu ia ai o nei fa fitauli na wai tele na tava ai te me land ai va le fitangi si anai nei tina ma nei tamaiti te me te me foi le land el va ai le e tu lo le foi va ai e ma tu ma sa nei la istangata ia o ni stangata ia e le masani ai to ai na pe fatu e le a fai malanga mai e fa pena le matangi tato Wellington ia no fouta fo ia i to nga tu la pena am ferna len vale ole mo le sivanga o man tu atu tata no foi mle vale no vale ole le foi ta o telefo ia o ta sang fo ia pulengo vale le ma mle vale le ia ila to le fai malanga le yaso ina ia lava stemi foi le ta pena i mo o mle vale le ina ia au foi ni vai foi le na nati atu ia mesio temi pisi ani o aso pisi nei o tono valele mala valele ono tanga tafio i wale foto atala le ia le lawa mai le tar sanga ma le tualalo mana ia le lava le taimi fo le sound union malanga ma vave o mala valele ne ta pena le yai au ise to ise se mana tua tasio aso ia le ise ele ia inga fapia e peto e tols fulu a minute alu va am fa na ela tu la toa ki lia e alu lo a ele o te tonunga o lewa extent o lewa whaatwa lau tele tuan temi. A whael vale le tauna alu le sifuru lua nei leo. Lona winga e tā lua le sifuru. A mata lona whai siaki. Ona la whau, a matua lau whao popo i ele siaki ingo le vaccine pass, whao popo ele siaki ingo le test. Whao popo i ele ma le security ingo lau ato le vatu ma. E me mea uma, lona winga. Lo pe tā sifuru le afo sifuru. I tū lama le afo le ua whao popo. E whai e siaki, lona winga. Mana ia telele. Ia ai mai se foi o le pisio awala. Ia awana i tulu tamo el temi awala mena tu poel fala lave. Ia o tulu tamo el temi. Ia fa no le le mana ia a fa ia mana was fulua talo fulu a talo le valu po le iva ia anga ilo il mala valele. Na ia lava le temi e no fulo foi mfata tat. Ia tasina vai ngale masani ona fa mana tu pel sungu le malo ia sua. Ia taimi tato poklame. Taimi fa malanga inga ia wa sungu ia sua ia le telin fa ngalwenga mala valele. Ia o le tulanga na pe an fam natu tele poklame le tulafono ta ua lo vave on mele valele ta pena le lei ina ilo me foi le na nati atu tu vale tu le ta vale a tope o ilumo le counter foi le fuole atom ia ma vevese ia ma ia to nga me foi le ola o vevese atu o fa fuole ato le la valele ala sia ki atu passport le foi ngalo passport le fal o le si vai nga le ta si pe va vai nei ei vai nga o ta vai o le tua iatu ai la tu le tali le mai el tin foi nga ai fa mi sei
Tu salo mana o fai mele mana oi. Ai tu mele si le fia le ofisa valele o la tu le e nafa ma le pui pui ngol sanga le mu ai me se fo o te mital fia ngai. E tau man tu ola ato to e sa e va vena o ato na ole o tambale i lalo e avele ato i lalo fa o le utol ta valet. Ai e se tangata ia fo e nafa ma oele i lungo al valet. Ma o to inga so tinga te mi fo ni le fa mai. Uli tanto e veni ato pa. Ai. Aveni ato foi lele ato fa ma ato foi tai tai. Na. Ya. Tam ele lua au. Ya mena ato pa, ya mena le mo. Sa mo ato al mo ato pa o ato fa ato pa huai o mo ele o finga fa ta o sam. Yo vai ya o ya malanga e fa ya la ato fa. Yo no te mi fa ma yo le nga to e to so ni ato ma. Telefon na o tawa. Le lo po amene tu la fa. Oh, foi. Eu vai, o mena lo fa pia. O mele ala, o la fa. Ja. Li to ya ni ato stele pia. La vale ato imala ato fa. Ah. Ya ila to foi le ila to ato la fa le ya Amelia. Ya le ma Amelia ma ne ato la fa la pia la ato la fa la. Ai ato la fa la fo lo ni. Ya. Ma lo tato tu no le la ta le va. Ta pena mai tato telefone tala mai sa mo. Ai se va tu fa fianga le. Ya ma lo ma futa mai. Mai fo ile tomo tanga to ina mo to e po faise ta pena se la ipti ul tao ma nei fa na una mo mo pe nei fa na au fangu ina ilunga se i o le me fa la to we se koko sa bo alto ina mo lo to e ta ma fa la toast tao ya ma vai la fo la au te tonu tau na inu ai la fo la au ya mo lo la so i fo ma lo ina. Toi whātala whātuli tātua tunu uri se whao pōponga tātua telefou le ni aso e le tautua māsani le si whonga le lo mua mai sa moa. E le toi usuia le whontanga le pāle mene le aso ane na whi mō le whaai unga le nei tausanga na whātautua i na isui whaipule e fitu o i tū mālo e fitu i ana sa i lio lātou sui whaipule i le whainga pālo tala i ti ua mawai. Le toa fitu e toa limo sui e le whātua tui le tua sa mo watasi mali to lua o le vaenga whaupu whai e pui pui ai a te tau o tangata. Mai ua ato e manu foe limas frumaltasi o le pāle mene e whaanga solo i ngā luenga o le paia i ngā lonas frumal fitu a le pāle mene o Samoa. O sui whai pule e whātua tui le tua Samoa watasi o le fionga fuiono te Nina Crichton o le whai pule fole o le tumalo whale alupo lea ele i whaia sana whainga pālota e na ua au mai le whaai unga le whaamasinonga e le mawhai eo na tau vāle sui na tuu la te tau whituli mai e sa i Ellen Foley tu malo.
Tangalo tele pasipoloa o sa nganga numero 4, o le tumalo sa fata numero 2, le fionga lau matia manu Matthew Rinko Purcell, le fionga maiava fui maono Tito Asafo, o le sui fai pule folio fale alili lua, ma le fionga fale mamaenga titi mai tafua, o le sui fai pule lea o le tumalo a le patai tu pai lalo. O sui fowe to lua o le vangfa upo fai le JPP, e au fiei le fionga ai ono tile ngafa, o le tumaloa ana lofi numero lua, ma le tumalo sa nganga numero lua, le fionga maulolo ta vita mosa. E le limas fumaltasio na fall pa le mene, wa nofo ia nei sui o le fatu tui le tua sa mo utasi, no fo e tolus fumaltasi, ai lua se fulu mo le faenga fa upo fai le JPP, e pui puia ai a te taua tangata. Wa le mawhai o na whātutu ina sui te mai ta i wha au popo e tō lua, o le whaatoanga o le se 40% e tūla whono, le na whaata atie se whaai unga le pāle mene, whapea foi se whaai unga mai le whaamisinonga māua lunga, ina ua whaatala noa ina le nei mata opo. O ia foi sui te mai ta i e tō lua, wa mai au na saini li mai le au mamalu le malo ina ua mai a whainga pālota la iti, le na se ima vai atu nei. O se mata opu na wha li e whanau noanga le titai o le ituanga i le aswana nafi. E na wale mawhai o na whātau nuina le whātau tō ino ia sui e tō lua, le pe o na sila fia e mō le vaenga whaupu whai a le HRPP. Pe tai na whae loa le titai o le tuangai, o wale o se e atu le vaenga whaupu whai e whaaudu se tangi le whamasi nonga māwalunga, o le mata opu le se 40% e pe o na mai o na whai e sa na whaai unga, peitai o le ua mai a fōna sia aloa ia le fina ngalo le whongfitalai o le mota, papali ili o ta euma se pau, e whata atia ese le whatau toina, o ia sui te maitai e tō lua. Maloa le saunua whatuina, ia, mai e fo ina isi fuafuanga ia, o tātou te atu matangi, lo soi fua le tua, melea ia, o na foi o tau sa ili i sesi tūlanga ia, tarfia ngai mea uma, meu tā pena le tua. Awar mea ia tātou maua pēr le mawhanwhana o le alofa o le li, ia ma tātou maua le whialwhani, ia ma whaton fōlau o tātou ngā luenga, whai uina nei tau sanga, me lea tātou tū le tua lo whina ngalo o tuina mai. Me lea ia manuia tele le tātou whontanga. Wa tolu po nei, tau mangal whonoa wao le pāne mena sa moa mōle nei tau sanga, se iau lia le aso lua, aso se fulma le valu Januari, o le tausanga fau. O se pepo whaamtalanga, mai le office o le tupe, mai lana fionga le tamaita e minista, molipola ana Rosa Molio, talu mai o na pāsia le tala whaatetau o tu o le tupe, lua whelua tasi lua whelua lua, o le ua amata whaanga ioi vaenga na pāsia talu mai le whaamasina, e pe o na whaata oto e le tala o le tupe. Wa mata o na whātina porkala me fso swani mo le vaenga wa fia o le pa uolo o iai le tamau ainga ono o tapu o le whaamai o le COVID-19 le wa fia le lorangi ma le atano. Sau no mule pola e le o malo lo le whainga malo talu o na se atu le foe mai vi iai pēr le tua le langi e o mai lawa i le so. O le oto o tongo vaenga o tu o le tala whātetau whao popo mua le tupe. Mo le tausanga wha le tupe lua whelua sefurmaltasi lua whelua sefurmalelua. Le lua sefurmaltasi miliona valu se lau lima sefurmalwha afe ma le fitu sefurtasi tā la. Mai wha tupe ina mai ile sefurmaliva miliona wha se lau fitu sefurmalelua afe valu se lau ma le fitu tā la. O tupe wha mea alofa mai atuno i fafo. Ma le wha miliona ono se lau fitu sefurmaltasi afe tolu se lau lima sefurwiva tā la. O vai ngā tupe to e whetu na ia mai tupe alu whaanganga, a matanga ruenga tāla whengai. Mai o nisi neo matanga ruenga, o to e whetu na i ala tu tupe alu. O le matanga ruenga o whaato angam whainga whaiva, e tolu se laulua se furua whetā la. Ma o nei vai ngā tupe ua mawhai o na whaasau ina mai ina ua toi ilu ilo, le whaati nongo whaalingo whaato anga mo le nei tausanga whaale tupe, le ua se e atuai i le toe lango ma toe una ia le taro mua i te tonu o nuu te tasi. O le mtanga ruengo tupe, e whate si ma le lua a whetā la,
o nisi nei o sao le malo i nisi o ana ati na e te tele, wa mawhai o nito e fitu nai e tu sai ma whaatal noanga, ma paanga ma sani le malo mai fafo. Ma o loo whaatupe ina mai lalo le tala i tupe, ale matanga ruengo tupe e pe o na masani ai. Le au fia ele no whanga o tane swau wa whaanganga i ele lua sala wafe ta la, polo keti mo le wha le leo viso ta inga, wa tuina i ele 5.5 wafe ta la. Tasi tesi ma le 5 miliona ta la, o tupe whaanganga mo tiu te lungo polo keti ele malo, ma le tasi tesi ma le 1 miliona ta la, tupe whaanganga mo la fonga lungo polo keti ele malo. E tolu se lau 5 wafe ta la, o le ploketi o le whalitupe o ati na e asia mo le whaale leo le awala. Ai o le matanga luenga puna o whaale na tura ma le siusi o manga. E fitu se futasi afe tolu se lau 5 wiva ta la, o nei vaenga tupe e mo au o nanga lau tele, e langolango i nai vaenga te itasi le matanga luenga, ma ua tu iti ai ma le toe fitu nai, e na ia mawhai o na whase e atu i le vaenga o lo tautua nai le ofisa o le fionga le minister, e pei ona masani ai. O le ofisa le fono a wawhai tu la fono, e valu se fuduafe ta la, ma o nei vaenga tupe ua mawhai o na whaasao ina mai ngā ruenga le ofisa le fono, mo polo kalame whaale awa onga, ma ua whaase e mai e toe fitu nai a wānisi o ngā ruenga, o loo ave i eile whaamo mua, na mai a lea vaenga le tala whaatatau o tu o le tupe, ma volasi e le tamaitai minister, tupe aru whao popo, le 2.5 miliona valu se lau 5 whaafe, fitu 2.5 ta la, le e au fie tupe aru whaal tu la fono, e tasi le miliona ono se lau ma le tasi afe 5 se lau valu se fitu ta la, ma o nei vai ngā tupe toi whaola i tupe whaanganga, mo totongi a sui mamalu umo le pale mene lona se fulma le fitu, le ua whao ngā e wha tupe le tongi no sui mamalu uma, wa amata mai le masino a perila ma me, o le tausanga wha le tupe ua mawai. Vai ngā tupe u wha o popo ni tanga rengo wha tu angam whai ngā whaiva, e tolu se lau lua se furua wheta la, ma o lea o whainga o le a wha tupe na mai ni ati na e ma porkalame, le a wha tā wei na elematanga renga, e au fiele se lau lua se furua whe mo polo keti mo ati na e, o wha to anga laiti, lua se lau wafe tā la, whale teu o loa, o lo iai fōwhanga na tanga luenga toi wha le leia atoa, ma wha ato tonga le leile whale teu o loa i san lulonga, a wale mamalu o le au whai wha ato anga i sa la whai. Mai o lea whale, o le ama whai o na teu le leiai o mafua o wha e le leanga, ma sao nie mo le au inatu i atunu i whafo. O le matanga luenga o pisi nisi malama na wia, watu inatu i le luas furuafe ta la wha o popo, le olo wha solo le toi iloilo ina i le malo o le wha amatu inatu, o ief soaswani mo asosi, ai mo le teimi nei o nisi o vaenga o le atu inatu ief soaswani le malo, a wale atina enga o tangata whinga aduenga iau fiel Samoa Workers Congress, Samoa Nursing Association, Samoa Seafarers, ma le Maritime Association, ma le Public Service Association. O le matanga aduenga o tupe, o toe wha au popo le 5 miliona tolu se lau tolu fumal tolu wafe, fitu se lau se fumal tolu ta la, o ana tupe wha au popo wha alu, e fitu miliona, iwa se lau se fumal valu, mo le fitu na ingo te tongi o nisi o le au whinga wenga. E tu sai ma le wha mao ninga a le PSC, e iai nisi awa no whinga wenga o fiso le matanga wenga, le uto e fitu na e nei o lato te tongi, ina i o ngatasi man tiu te mga ruenga o loo whaatino ina le nei taimi. Vanu se lau tolu se furuafe wha se lau ma le lua tā la, lisi mo fale o le wha o ngā ina mo le wha tawino o loa, tau wha atu anga e o ta hoho i New Zealand. O nei vai ngā tupe tongi na ile vai ngā tupe, o le wha lapo tonga o wha lavi tupe wha fosei po le ACC, mo le wha tawino o le whanua i o ta hoho i New Zealand, le o lo whaatino i nai le whaatawina o fua mwhai le leanga awina atu mai Samoa. Whaatasi e ma le toitongi na ato le ACC, o lo whaatino i nai whaalisi, ma o lo totongi tai masina. Ma o ia vai ngā tupe pe ona whaalia le whionga le minister, o lo au fiai masina o le tausanga whaale tupe o tua nai,
I to tonu o nei vaenga tupe tusai malemalienga na sainia ma le ACC. Se lau limas fulwafe tā la, o tupe anu whao popo mō porkalame mo le atina inga o whaalapo tonga manu. 3 miliona se lau fast fului vafe lua se lau tols fumaliva tā la, mō porkalame mo le atina inga o wafu. Se lau limas fulwafe tā la, tupe anu whao popo al fale tupe o atina e Asia, a wan wha malo sio tui pui pui. Sau no le minista o ia vahe ngā tupe, o le sao le malo I polo keti nei e tusai, ma le taunu unga o whaatalitan noanga sa whaatino ina, ma pā anga masani e le malo. Limas fumale lua afe se lau limas fumale whata la, o le tupe te tongi le mo le toi wha le leia, o le Commonwealth Secretariat Department Management, o le nei vahe ngā tupe, o se tupe te tongi fua pawina I lungo porkalame, o lo fsoswani ai le mata I tu wina, o no ngā tupe ma aita la fua le malo. O le matanga luenga le waa e fafo ma whiwhata ua inga, e 5 se lau se fulmaleono afe se lau 2 se fulwiva tā la. Lea e vai ina le 12 se lau 2 se fulwafe tā la, mota avale mō malo whaalolo ngia. Se fulmal tolu afe valu se lau fitu se fulmaliva tā la, o le avanofa I ngā luenga mo se kalaka le lo ia le matanga luenga. Se lau valu se fulua afe lua se lau 5 se fulta la, mo le whailau tusi mo moi le ofisa le malo sa moi Campray Australia. O le matanga luenga o puna ofa le natura ma le siu manga, e wha se lau iwa se fultolu afe fitu se lau se fulmaliva tā la, o toe wha popo I na tupe alu. Matanga luenga leo ma le pui pui, o wha popo I ele wha se lau valu se fulu afe, wha se lau se fulu tā la. Matanga luenga o ngā luenga fe lau wa inga mati na e te tele, e 4 miliona se lau afe tā la, wa tu ina iai. O lo fisal fai lau tusi o le fono a wau fai tu la fono, e valus fulu afe tā la, wa tu ina iai. O polo ketia fale tupe wha mea lofa mai pa anga, e 1 miliona se lau ma le lua afe, 5 se lau se futolu tā la, wa whaanganga mo isi vaenga e au fiai, le ati na e mo nuu, anga fsotai, ma pa anga mwhaalapo tonga I tua tole malo. E tele vaenga o lo maio I o mai ai le whaata atianga o tupe alu wha au popo tu I nā tole malo. E le tala whaata tau au tu o le tupe ua pasia, o le tala whaata o le tausanga wha le tupe lua afe lua se fulmalitasi, lua afe lua se fulmale lua. O tātou tala fauia mai Samoa, Manuel ni aso, whaasoi fuia. E toi whaatalo whaatol whapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. E to o se lau ma le tasi lau whainga o tangata whauna whaamaonia le COVID-19 i le atunuu I le asoa na nafi. Sa ta ua le matanga luenga o saifua maloloina, e to samal to ono sful tasi I la ato o lo tauwhia I whale mai, ma le to o whai poto mo ngā senga seti ngā ina. E to o iwas fulfitu I Aukilani, to o tasi Bay of Plenty, to o tasi Taranaki, to o tasi Nelesoni ma Marlborough, ma le to o tasi Canterbury. E whaase lau valus fultolu lau whainga o whale talawai. Wofo I nātu lātou te whaatino ina suenga mo le vairusi, le wata o le antigen tests, o ni suenga e vave ona maua, le whaai unga. Le whailona matanga luenga amatatu la solulu, o na maua le avanoa mo suenga o le vairusi, le rapid antigen testing, e au no mas tutongi tutono whale talawai, mo tangata ile I whaia ni tui pui pui, e ta isfululua tau sanga le mātutua, ma le te tolu māsina malunga atu, o le awhia I whainga malanga, I le piliota whainga malolonga. O lo ona nati lātou e yeito mai whaapitoa le te konolosi whaapeam pisinisi lanlangi, e tau tau whiofile whinga tau whaamata o tele le lanlangi, o feso o ta inga whaate konolosi, le e manatu le lala le Surrey New Zealand, o se ngai o inga o lo o tupu tau laola, o le whaingo le vai astalwaina whaalauloa I nai. E yeito langai la matia I se polo kalameta o le Lock 4J I whainga whaate konolosi, le o whaamatalaina e whaapea, e mawhaia ni tangata o na tatalaina whaasoluto la whono masini komi piu ta isi.
E sili atona whaingo fie ona lātou pule ina ni au nanga atoa i e whaasoa i whiso ta inga i kompiuta po le computer service na i lo le taimi o watua nai. Ma o lātou tango fia wha amaumaunga e mawhaiona lātou whaongaina e su e ini o lātou taui mai i lātou e ona i a wha amaumaunga na ta ue Peter Membry o se inisini e pol kalame kompiuta o se tasi o whaafitau li sao lātou whaanaunau ina i awane i tupu ma o se tūlanga whaale tonu tele o na ole ama whaia isi tangata o na whaia ni ngā yoinga. I lunga o masini, aile o se mana onga leo le tangata e ona le masini e o lava i le lafonga o se e-maili. E mawhaia le ngau i na whaaleanga, ma sao i tutono pol kalame o kompiuta ma ia au nanga whisa o ta inga whaateko na losi. E ni whaamaumaunga whausa whaalauloina le asonga fua mai le World Line na whaalia ia lata i le tasi le biliona tāla na whaaluina i whaataunga matau maftanga i whale ainga le vai asutaluai i tutono le tunu beitai e te le lava se ngā luenga o lo fia whaief so soni ai pisinisi ina ia toi whaafo i se tūlanga le leia lātou au nanga i le tūlanga tau tupe na tā ue Andrew Truzon o le pule o le Commercial Bay sa whaate ia tele i lātou i le telo le tupe na whaalu e tangata whaatau. Whato ase fulu aso talo na waayasina sa olotonga o tangata i lalo le pol kalame fau moli i whaailoilo mo le COVID-19 fuluiva ai o le ua o atu le valu se lau miliona tā la. Na whaaluina e tangata le vai aso taluai i whale o loa. Wasili atu le tele na ilo le tausanga taluai whaapea fo i le tausanga i tua atu. O le tele o tupe na whaaluina i mea whale, ma vaenga mo umia i tutono whale peitai, sa muli mawina fo i le tele o le tupe na whaalu e tangata, i au nanga e teu waifo linga. O vaenga umalawa New Zealand vaanga na Northland, o le anga i le lanu moli le polokalame o moli whaailoilo, mo le COVID-19 fuluiva, i le toe tasi le minute le to lais fulmele lua, i le vailuang o le pole aso tolu se fulu o te sema. O le a whaawa waipea Northland i le lanu mumu, o na ultulanga lo iaila lātou whai numero tangata ua mai ato i pui. E o maile aso sa, wo o ato le valu tasi pasene le numero tangata ua mai a umatu i pui Northland, e o lo iaila tunu ato i le valu iwa pasene. O au kilani mai tu malo o Taupo ma Rotorua Lakes o Kawerau, o Whakatane o Potiki i tu malo Gisborne, Wairoa, Rangitikei, Whanganui Marua Peho. O le anga i le lanu moli le aso tolu se fulu o te sema. Na whailoa le tamaita i bali mia Jacinda Ardern lea whaiunga ina ua mai ale fono o le kāpeneta i le aso ana nafi. O le aso sifol malfito i Januari le isi iloilonga mo le polo kalame o moli whailoilo. O le COVID se fulu iwa, pea ma le whaafe tangata i fia mo umia tu i pui ina ia mawhaio na ausia le iwa sifulu pasene o tangata i whaitu i mua. Lea lai ona tau fia pea Northland i le lanu mumu, pea ona saunua Ardern, ai ei lava le taimianga i e Northland i le lanu moli. O le aso tolo te sema, na anga i umai isi vaenga o le motu i mātu i le lanu moli. Whaapea fo i le motu atua i saute o le lanu moli. E le ini tapula i le numera o ni potonga i tutono o ainga mawhafo e tatala vaenga uma pe a whai e iele whaamauninga o toi pui po le pasi. E ui e iele vanisi vaenga whaatapula aina al whai numera e fua i le aiainga o le mita e tasi e whaavava mamawai. E pe ono whanga whai tele i e whale tusi ma vai ta ele. Ai a whai ele ma whaina whaanga aina le pasi i le lanu moli e whaatapula aina al numera to 5 iso o se whaatasinga. O le ale tatala ina le awala o le transmission kali, au le iyo o le kerisimasi, e uisa una ina malosi ele la lau fila wa inga le waka kotahi. Ia kamupani o lo o whaakone karate mo le ngaluenga ina ia ausia le taimi. Sata ua le te fono le komiti i Sir Brian Roach e langona le whaanoa noa tele li whaatuwai o le ngaluenga. Sao lato una ina malosi le ngaluenga ina ia mawhaio na tatala ina i se taimi la tamai. Masafa manino to fo ile Wellington Gateway Partnership ma le CBB heb lo lato mana onga ina ia tatala aile ia oile kerisimasi. Talua ile telo whaafitauli ele ima whai ona whai ia ini fuafuanga o su enga e tatau na whaamalieina ma isi ngā luenga e au na whaamae aina wa lava lea e loai ele au sia le tatalanga o le transmission kali au le ia oile kerisimasi. Mai leo whaingo malienga e whase fulmalima. Sa tatauna o atu la sotolo te sema ua mae a e na ole se fulmalefito ua wha mae a ina. Lua se fuluono o lo wha ngā solo pea. O le so lua se fulfito se te malua fe lua tasi. Sa fofo ina momo e te talaile a wala
ina ua mai a se malilianga mo se taimi whaapopo. Mani tawi e tutongi o nol whaatawai o la ngā luenga talo el COVID-19 i le lua whelua sfulu. Olo i ele whaanaunga ina i o atu le e se tol tau sanga lua whelua lua ua mai a ona tatala. Watu ina atu le pūlenga o tau si soifoi se komiti whaapito e ilo ina ngā yoinga mamionga whaatino ngā luenga le mata upe whaatatau i se tau si soifoi Dunedin sa ia whaasalalau ina ilunga o penga ta whailangi ni a mionga tau whaamata o e whaasangai fō mai. Ma ila tau olo o au fia le whaatinonga tui pui o COVID-19 e le tasis whaalapotopotonga o lo whaianea la tau suenga. Ina ua vaaya le a tailunga o penga ta whailangi o whaasilasila i le tau si soifua Dunedin se tau e whaasanga ia i la tau o lo whaia tui pui o le COVID-19. Masa ia whaingoina fo mai ma i la tau soifua maloloina o au wai le whaingo tui pui e whaapea o ni fili na ia ta wai fo ilo na itali tamaita i palimia o le ministal tali atu COVID-19 ma le whaatonu sili o soifua maloloina. Ina ia tawhia le whaio tui pui mō tamaite ta i lima a nga ile ta isfutasi tau sanga le mātutua. Sa wha maonia le leite o New Zealand e whaapea o le tau si soifua o le tamaita i Lauren Bransgrove le sa awaini whaatasingo le Voices for Freedom wa sila fia le matanga luenga o soifua maloloina le mata upo ma sa wha ilo e whaapea wa iei o lato wātunga lunga i le ato langa wa nofu sila fia fo iei leo o le ACC ma le Nursing Council i lea tosinga. I taalonga, e manatu lupe soli ai Joseph Parker o le ato e whaatepa le lalo langi ia te ia. I le fusuanga lea ua sauni atu iai, e toe whaia ilo la vama Derek Chisora i lea sosa. Ina ua le ato o tolu tūlanga le leo lana fusu i si whaipelenga ua mai atu. O le tai mōmole le ato e fo iei Parker i le mai a fusu, i le whaipelenga ma Chisora, talu mai le masina o mele fusu ang mōmua, le na manu malo i paka i whai unga wha masino, peitai, o le mana onga o paka i a manu malo e au noma le fisilingia i no lona malo si, i lea fusu anga, o le isi mafu anga au tū, o le toi wha afo wina o le talitonunga o paka, o na ua umele taimi sato leni ai, a o lumana i le whaipelenga, i lea so saa. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vahenga o le tai au. Malova taile fa mai le tunu lusu fa minute o te nei le tulaiva ya no sino vai foi le to fia tuna tu le taimi ya fa malu lu tu le tatu tunu o le telefone na ona nafi ya o le wo mai ona tapene ina tatu telefone le tulaiva i le tau nei ya pe ona tapene le 17 Casiano ya no o sasi foi ya ni se vai nga pe ona tu ina tu ya o le wo mai tapene ina le tatu telefone le tulaiva ya taimi la tamai ona to fa fongre pe mai al proclame le o le leo sauni mai ai le University of Victoria ya le sunga tufue ma le sunga ya whaalinga leota ya ona whangasosolo i leo tato proclame o le nei tai au ma le yaso ya o niso vaenga ya o le whatau ina fue tato proclame o le ato whiwa ili ai ya manise ona o tele lo fue proclame o le sifonga lau mua le ua malolo le taimil nei ya hei mal proclame le molio le ava la le tula se fumatasi ile ole ai le proclame le a fasalawina ile tula se fulu le tau nei e su tula ngai le proclame le ato fa ilai ya e pe on le fatano ina ile asol nei ile tula se fulu los fulima minute wa te ai nei le tula eva si fonga la mo Wellington ta pena mal proclame tal no ai tu fue ma sunga falina leota ya le la tatu pesele ya on fana solo to le tatu proclame. Say follow my malele,
to someone special, special. Once bitten and twice shy. I give my distance, but you still catch my eyes. Tell me, baby, do you recognize me? All it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrap it up and send it with a note saying I love you, I meant it still. Now I know you are a fool I've been, but if you kiss me, now I know you're fool again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year you saved me from tears. I'll give it to someone special, special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Ia malola faafetai le foi taimi o faasalauga le siufoga o le laumua ou te fiafia la foi e whaino atu ia leu maua lava noa e whelo i tonu le tātou potu whasalalau ia ma le sunga ia whaalinga le ota ia mai le University of Victoria ia le ngau fiafia whatalo whatua i lau sunga whaalinga malola pa le soifua maua le tai au fau ia whatalo whatu lau sunga tūfue ia e me se foi le pa ia malu o le tātou atunu o lo whaafonga mai nei tūla ia au nā le atua ma o lātou whatua ia o ta māma tina mātatua ia se ia o lava i nei whanau tā alofa lava soifua whalinga ia oa mai lau sunga le hutai ia vane alo sunga o leo lo manui a whaafitai le alofa o le atua lo whaafitai ia ta tonua piu whaifuisi lewa toa tātou i whilo i lea ia whai a sina lewa lo lau ia ai mo le silifia le tunu sunga whalinga le ota ia o lo ngalue nei le University of Victoria ma nei fo i whalinga Vatula no wale u umul silifia le tunu fo ina yu afio anga pe sa tatal no so oi ai u le u va ai fa mo mo fo le University le u inu to finga fo le u ye ma nei fo ia fa i lo tata o fa fo ia fa aftai lava tu fue ia o le siava no matango fie le wa o mo ina fo ile nei vai tau ia o le soifuang ia o le alofa malanga le o le ali ia o mafai ai ona fa manu ia ina ilo nei fa tau va e ala ile ava noa matango fie ia o le ava no le o maua ia e fa ingo ina o le Future Students Advisor ia e fa tau fa pitole mo tangata Pasifika ia e pe ona silafia fo i le tato atu nuu manisi fo i o lo fa fonga mai nei tula ia e peisa tau ave ina to tasi e le sunga ia tapu po tamai ta ia tapu ia au temine ia o le ua ma to olua ia e tamawhaia ia le tu o le ngaluenga i tatono le universite ia o se ava noa matango fia lea ua leva ona matou tamawhai e mau ina ia to olua tangata awa ia le tatou i tu Pasifika ia e whaaftai e le li ia ona ua tali foi ia tatalo ia ma tau mawhainga ia e ala i le to olua o i maua ia e soasoani i tatou i vaenga Pasifika
ia ina ia mawhai ona malama ia tātou atunu ia inisio vaenga le universite ia ele o iloa tele e nei tu lava ia nei palalangi ia manisi fo o atunu ia e pe ma nei lava ia le to lua o Pasifika o tangata Pasifika ina ia fesoasoani mo tātou tangata Pasifika. Malo whaftai, malo fo i molea to finga ua maua e lau sunga, ia, malo whaftai. Ai la atase e tu loa i le vaenga lea o le, o nā mai le universite tu langa sa i le lockdown. Ia, whaftai lava mo le whaafsili. O le vaenga lea o lockdown i le taimi o le universite. Ia sa manai lava o le talamoni, ia sa te lea le fesoasoani i le universite mo nai aloma nai whanau Pasifika. E ala lea i le whātaunuina pēr o onga. Ia ai whaile e lunga o le Zoom, ia po le online, ia e fesoasoani e nei tamaiti. Ia e tamawhai e unai pēr, ia le tamawhai ngā o onga. A wā sa whaingatā ona maupopo atu o i tutono o le universite. Ia ai sa ui lesi a wala lea o le whai lunga online. Ia ina ima whai ona wha wau pēr, ia le tama whainga nei aloma nei whanau. Ia awa wasila fia fo i tātou atunu. Ia o vaenga ia o lo totongi. Ia o lo o alua i fo i le taimi o nei whanau. Ia i le tama whainga o lātou lumanai. Ia e pei o vaenga ia sa o iei ia le manato le universite. Tatau pēr na wha wau pēr ia o onga. Ia ai whai uma online. Ia ai fuafua lava i tu la fono fo i le malo. Ia na tu umai ia mo le lautele o le atunu. Te lore e leo se tala fia po se tala le lei wha ia o te le fo i le avanoa ua mawhaiona wa i le tele wa onga mese universite i le whatinonga wa onga online. Ia mole anga i fuila i nukma o la la stu langa sa ia i fuile le vau universite ma onga i tuti o recruit pe au maita fui sa whai online fo i pe sa to woa ia. Ia o lea lava sa whatau nuu pe ia wha moi ia lungo online po lungo le Zoom. Ia sa ui atu le awala le ta o le webinar. Ia o le webinar o le si vaenga na lungo le Zoom e mawhai ona to o te leita ngate a wai i lungo le Zoom. Ia e pei ala te tala novo ina le face to face. Ia ala e whai lungo online ia e mai moa mai ia le au fia. Ia ala e ta te tala no atu ma wha asoa atu ia e winga i mea o lo tutupu tutono le universite. Malo. O a maila ia tamaiti Pasifika nei taimi i le tūlanga ua. Lana whai fo nei taimi o le tausa. O lo manuia whaaftai, o lo manuia nei alo Pasifika tutono le universite o Victoria. Ia o le taimi nei o lo whaai uia o le vaiaso nei e umai ia le trimester free. Ia po le vaenga muli lea o le tausanga nei. Ia o lo ave nisi, o lo ave fo ia nisi o aloma whanau ia lato pepa. Ia i le taimi nei, ia o le summer school lo o alu taimi nei, ia e whaai i le asfareile nei. Ia a o lesi afa o le summer school e wha o wau i le tausanga fo ia Januari. Ia o le taimi nei o lo iei i le taimi o fiafianga, pe o na sila fia fo i le tātou atu nu. Ia ua whaau fo inisi e ala i le latou tauma whainga i tonu o a onga maua lunga. E ui lava ina whaano le loto ina le mawhai ona whaataunu ina ia fiafianga i le tino. Ia atai tonu lava o lo nofo fiafia nei mātua ia maena tapua ia tauma whainga nei aloma nei whanau. Ia ona ua i manmanuia ia o taimi nei. Ia o loo maua fo e mātou o vaenga o loo whainga luenga ta tono le universite, le anganga fia. Ia ono le tamo whainga fo i o nei aloma nei whanau Pasifika. Ia e to tele o i lātou sa whaai un nei tausanga. Ia po wai un nei tausanga. Ia o loo maua i e mātou le fia. Ia talo sia ia le alofa ma le anga leo le atua tausanga fo. Ia ona whaatau nuina leo o le graduation. Ia po le wha unga. I le tūle tino. Ina ia mawhai ei ona tātou fia whaatasi et. Ole tūlanga fo le mai tau ina i teim whapena o le tausanga e tumutumu mai nei mātua mai nei sa mua mai Pasifika mai whao. E pe ua lua e tausanga mo le tau lau o le wha moe. Ia, sa le whaatau nuina fo i le taimi lava le tausanga le na tea. Ia ai sa tū whaatasi le tausanga nei ia me a wae lua ia whaunga. O lesi e whaatau nuu ia me, o lesi e whaatau nuu ia te sema.
ia o le e pe o le fuafuanga la le ia mo le tausanga fo o la tu uma na tu e fa au tausanga nei ia o le ato e fai fu le pe o le wala na o le ato e ui a fu e mato ia o le a fa au uma ia me le tausanga fo ia o te loa o te ia ua Budi to ini lockdowns man pa wi tau sia ia malo mana fo ile tulanga fai lo mai pe na mai ile tulanga le sa fa tau te le tatu university le tui pui o va dau ia sa tal malo o to pe na mai ia sa fa tau no ina mal manuia nei fa moi ia o fa moi le sa lalo va inga o le afionga ia lu man vau Winnie Leipen ia a mese fo le team e fa ngo le Pacifica Student Success ia o le ngalu e fa atasi fo i ma nisi fo i o vaenga o lo va ia i le tu tau soifua malo lo ina ia na tu fa atasi fina ngalo ia ma fai ona matou talia e tonu o le universite ia fa tai fo i e fo i o lo ave ma pule tonu o le universite sa au mai ele fa tanganga mo matou e fai ile fa moi ia mo le lau tele o tatou atunu e me se fo inisi o atunu o Pacific ia ma le lau tele o tangata o lo ia te tonu o universite ia sa fa tonu ina ma le manuel nei fa moi sa maua le anganga fia ia sa mafai ai ona matou ia sa ia nisi fo i o vaenga sa failato food stores ia i te tonu o le universite ia manisi fo i fafu mai o le universite ia o isi sa whaatau ai o lātou mea ai mea tau sami o vai inu ia o nisi fo i sa mawhai ona whaatau ai o lātou mea tau o lātou atunu o lo whaatau ai nei lātou ia sa mana ia lea wa inga i lea aso sa mau ai fo il musika ia i le sunga ia Nathan Lopa pe ona sila fia tātou atunu ia o se tasi nei o alo o talenia tele to tonu o meta musika ia ai sa fatanu ina malmanuia sa mogole nga fia o lautele malo ia mole ha ia tu le lua felus furua o ani vai nga tauna si le fia fo le fanau o ia mes fo o matua mo tapina ngo lua felus furua ia fa tai lava mo fa sili o le taimi nei tu fue o tatala pea ia le mātou online application. Ia po o le vaenga le mawhaiuna le stala pe apala ia tangata o lo fia onga le universite. Ia sa tatala le ava no ia setema le aso sfulu o setema. Ia o lo tatala pea le ava no e tau lava le aso luas fulu o Januari. O le aso luas fulu o Januari o ina e tapunia i le ava no mo tangata o lo fia onga tu le universite ia o se anganga o se tu walalo fo i nei matua ia manai alo lo fa fonga mai nei nei por kalame a fai o esi la fia e te fimana o ele sitala pe te fia apalai mo le universite ia o la utu walalo e manai ona apalai ai le o atu ya kilisimasi le vai taimi o kilisimasi o le mafua anga ona o nisi o vasenga e mafai ona vave e tumu vo ina le totono o potu ia e fuafua lava ia vano i le te leo potu a onga lo o maua i totono le universite ia o nisi o temi ia a tua ato kilisimasi a fai e apalai atu ia o nisi o temi wo full capacity po o tumu i le vasenga ia o na alu leo tangata la na apalai i le wait list e whaataditali a fai a fai e te listala pe te apalai ai mawhai ana sui i vasenga pe a whai te mawhau whataita ingo le anthropology le teimi nei le wa e autasi o le anthropology alu atu i fuanga uma le kilisimasi e whaapea e leo le anthropology lo te fialu o te fialu se mea psychology po se mea taunga ngana e mawhai ana sui o nga umana ele stal ya o nala na umana ele stal o nala o tangata le tono waitlist a whaila e sui tangata na ona saule tangata na nei tono waitlist ona mawale ola na no ia o na me fa pena ia e faia fo na le o e fuwa tangata a faila ele e se si fi suia lato pepo e fainga tala tangata na no fo le waitlist o mele o te
tu alalo atu fo i tatou atu nu o lo whaafonga ma nei vaitau. Vaitaimi, a whai e te whimana o e ave saupepa, e mana ia le vave o na apalai. O na mawai a leo lo wavano. Ia a whai e te whimana o e sui, e whai ngofi a le sui. A whai a e le ai, ia me sili ana wa mawalo wavano to tonu na a vasenga. Malo, e ma se fo i o le tā ua fo lo wha mamlama mai na o le vanga lea. E mamlama fo i nai mātua, wa o le te mine o tā whaonga, pe mu wha le anu tamal te ne lanu ta whao, ia wha whonga mai mātua, a le e fuafuanga le universite tau sanga fo i anu ilo walu. O le te mine nei e te... Ma whai ona tāru sanga, wha whiala whai tāru sanga lea. Ia, e whailunga online, e whailunga le website. Ia, e talitonua, e o fo i teimi sa oa o ngai. E whaingatā ia ona, e awa ainga whaingatā o le application. A whaila e te sila fia e mana o mia sef soaswani. Whapso tai mai leo o lo nei whatau wa. E ma whaiona o soaswani i le whainga o le application. E ana i vai ainga o le application. Whaia singa whaingatā. Ia o le tu uina o to tonu o courses po o vasenga e te fia awai ai. O inala, a whaia tele i whaia se course plan ma mātou. E whaia la sina whaingata, ia awai e mana o mielau sila fia le lei, po le ale winga o leva senga, ma leva senga, po a whea e ma whaia na ave ei, pe ma whaia na ave le kuata mua pe po le lua, ia e o nai vaenga na le application. E whaia sina whaingata, a whaila e mana o miesu soswani, whaapso tai mai ia ona ma whaile ona tātou tala noma o whaamalama fo i nei ainga ia le whainga o le application. O le mana onga lea e ma whaina e alu ainga e tala noa iai. Ia. Ia, e ma whaina. Le ema noa le taimi ane. Ia, o le aso wharele nei e mai ai ia ngaluenga le universite. Ia ulava ia a whaia e umatu alwa e aso nei o lo mana o mia al tātou tangata Pasifika se sosoani. Ia ua o malia lava e tatala le awa noa tu atu le vice aso wharele nei. Ia e mawhaiona o sosoani e mawhaiona tu atu fo no numera. Ia ina ia mawhaiona wha so tai mai. Ia ona o sosoani atu le e alai le application. Pe o vaenga whaapea, e mese la o tau ia sai le universite. Le ua umawhoi tūlanga o tele o whailonga na utou whai. Ia. Tele no pesa to mo so so ni le yaso yo le yo to ba tu mo to sa. Ia sa ia si fale tua le ia seranga ngau pe si la fia e to tele o tato au fa fong. Sa so tele al so so ni sera ia so ia a o wa onga. Ia a o le temi nei. Oi i le temi sa ia so na ele tele se so so ni fa pe e pei o si whaletua ia seranga ngausa whaia to tasia ena ia me i nāwai taimi. Ia ai pei o le awa noa lea le ua to o lua ma umatapu. Ia o ua mawhai ei ona mafsosoani i le tātou watu. Nu ia manisi fo i o le Pasifika o lo mana o miele sosoani. O te fia e benefiti al tātou watu o lau songa wharinga o na ele leilau tau tala tātou ngana. Ia e mawhaina e tala noa i mātua wha mamlama o iele atali mala fine le taimi lea e tūlanga mataupu. O ei mātua manista mai ti na manatu la tau se longa e maua le result o le taunu unga o le sa asu enga o le NCAA e level tonu o le year 13. O le whato a le stala le, o le asau fautuanga mo la tau. Ia, o le tele ana o nei ainga, o le tele fo ina o nei aluma nei whanau. O lai manatu lava lātou se ilonga ua maua le result o le lātou tau mawhainga le level 3. O na mawhai leo na apalai. Aile ai. E mawhai au na apalai le teimi nei. E mawhai au na risitala mo vasenga le teimi nei. O le process po le fuafuanga o le application. E te apalai. Ia ona whai leo o le process. E whaasolo e mātou ia le whainga o le application. E whaiwhai a ona mātou la foina lea o se offer of study. Po le vaenga lea e ave ele offer ina i alo. E siaki ei po o vasenga ia sa apalai e. O vasenga na e fie mana o e ave mo tausanga fō. Ona toe sen mai lea, ona toe lafo mai lea e nei alo manei whanau. I le offer na confirm lo e mātou. Ona whaatatali lea mo le result
e pe o le maua lo le result te pas o na lo e tik mai lo ia boxes e te le avainga le application e va ia mato al vainga muli ana o le result e sau lo le result le pol onga tono January ia ona fa amautu lo ia le application a fai e pas ia o maua uma ia vainga te tau i tono le application a fai le ai ia ona fa so ta ile mato i tono le university ia nisi o wala e mawhai ona uia e mawai le awa no to tolo university. Lolo inga lau whawhonga mai tato mātua umalawa so se vai pano o Usila o e manatu o le Victoria University anu ino walo. Ia ua no fwa wa ile so engole i 12 tau sangale te nei. Whao ngāre te men nei ia pe ona umawatu telefoni o whaaringa wha mau lalo ia male emaili whaina so ta i tala noa i tua le wanga nei. Ia, wharinga i se vaenga fo ele te manatu e tā ua mole atunu, wa mese tā penanga mo tau sanga fau? Ia, o nisio vaenga e fio o ise talno nei tae au o le vaenga le tau scholarship. O nisio scholarship ua mai ona tāpundia. Alo o ia nisi scholarship o awa noa mona i alo mona i whanau Pasifika i le teimi nei. E iei fo i si scholarship o lo awa noa mo le lautele. O le tua lalo la po se au ngani fo i al whatau wa. E ta tau peo na apalai e le tatu tangata. Awole fefe fo ina le e eima fo whaunga nei whanau. Ia o ia o la amawa le na scholarship. Ia e ta tau wana apalai e le loa mea tutupu. O se whautuanga la mo nei aloma nei whanau a whai o lo whafonga mai nei tūla. E te tau peona e apalai, e te leiloa mea tutupu. E maua i fo'i lau malamlama anga o mea tau scholarship. Ia e mawhai e fo'i ona e leiloa te iwa fiki se laki. Ia ona e maua ina leo na scholarship. Ia ona e fia e sili atu lau apalai. Lau nofo. Ia e le apalai. E le aiso wawa no e mau. Ai pe o se tualalo na alo ni tangata. E te tau ana apalai pea mo scholarship e soani ai. Ia o silafia fo il tato o tunu. Ia o vai taimi nei. Ia o te le atu pe alu i me tau a onga maua lunga. Ia o iai fo i soani me tau tupe. Ia e mawhai ai ono soani tutongi ina o na a onga o lo fia awai ai. Te no le fa ia male to tele ya tato ni usila wa tau sanga mo mua le a fua. Ia. Tu sala pe a fua tau sanga mo mua a palai pe te me le pe pe le tai mo mua le la u fale to no university. Ia, na tonu lava o le a palai pe a wa o sila fia fo ia o le tau sanga mo mua e ave fua la to wa onga. E mawhai la ona whaanga ina le na scholarship. E mawhai ona tu umol tau sanga lona lua. Po tau sanga lona tolu fua le te leo scholarship la mo ai ai fo ile ava no e mawhai ona e tau le stipends e mawhai fo ona iai payments pe whaanga ile value payments e mawhai ona tu ua tonu o le card a le tamaititi ia e soani ia mo lato a whaila o le awala na ia mawhai ona sefe le alo ia lana tup ia totongi ai lo mo tau sanga lona lua po tau sanga lona tonu be a faina o le mafofonga na lo yen. Alo. A fa fela o matua. Ia. La matua se mai student ia. Ia. E fo scholarship nei vaenga. Ia eta o mature students. Ia po nisi fo io vaenga na umalato tama fainga le high school, le college. Ia na faile o lato gap year po gap years ia pena o whainga luenga, ia o toi o mai, olo ia i pe ia scholarship mo nei waenga na olo o whimana o mo nei tangata olo o whimana o e study, e a onga. Ia ma whai aona, ia lato awa no scholarship, olo ia i fo i scholarship, o le taimi nele mato website, le scholarship le page o le scholarship lau e taimi nei, wa mana ia le whainga o fia o na navigate, o na sue ia scholarship, e ile filter na vaenga ma fai ona e te kinga. Ia e iloa le leia a fai o oil Pasifika nga e tangole a tik nga a fai o oil le first year po le second year, third year, tik. Ia ona saule le lisi ia o scholarship ia e wha tatau i mea nawa
na o whaelo le Ele university. te ngai na au po whitia ngā vai. Ele peo aso ia I lau fo itaimi aong. Ia e te whaasolo mai a le amatanga pe fia ia pages o le scholarship. Ia te fiu e su ia o le tele fo io upu. Ia o le whaingatā na o le whaitau. Ai pe ia mana ia le vaenga na o le filtana. Maua le tato atu nuu le whainga o le filtana. Whaingo fia a mai ana o scholarship a palai sa o a mo oi. Ia I le vaenga na ia e whidiwhidia. Malo, whaftai lava, malo lava mo lau ngā lunga fo I Misele University mo le whaamalam la mai no vanga ni. Te ilo le la pisi mo lau whērua I fo te lo vanga New Zealand whaingo tausanga, ma le mtanga tausanga fo. Ia mai mo mai fo I South Island, po Aukilani, Hastings, whea lava. Ia, whaina e maua ale te leo whaamitalanga le o atu le University, Misele sunga whaalinga. I nei le tautua te whongo le lau mua po Sama Capital Radio. Ia share to yo wainga. Ai, ole tūlanga o skolasipi, ele whātumu no form, so me umalava, e te ava noa e tala noa, ia inga pēr walau atu. Ia, o lea lava atu fue, o te fie lava sosoani I le tato atu nu, ia ele ngata fo isi o tato atu nu o Samo. Ia, e mese fo ile Pasifika lau tele. Wa uilo le whaingata, o nisio a inga wa utala noa, o le whaingata alanga ngana, e malama I upu o lo sautu tonu o le application, o po le scholarship, po le enrollment, o nisi nā vāenga, o te au fo I nei mātua, ia o lo whaitau, ia e whai asinga whaingata, mana a mea la sesi e whaamatala atu, ia ona whaasota I mai leo o lo nei tangata. Ia e mwhai ona tātou tatara noa, e iei fo ia le taimi e mwhai ona o a whai e o taimi o a ngā iei fo ia onga tausanga fo, ia a whai o e whaafonga mai nei tu la o lo iei sau walo o lo iei le year 11, po le year 10, a wa e fia malamalama I fo nei vaenga. Ia e mawhai ana tātou tala no, ia e le leile sahoniuni, wave ona sahoniuni. Lo le o atu le teimi a o tuai, e le lei ale wave sahoni, po le tā pena vo. Ia a o atu lo le teimi a palai. O le ia 12 e tele na focus I ei mea tau school leaver scholarships. O se mena o lo ufima na o e whai lo tātou atu nu. O le ia 12 e whata tau ei mea tau scholarshipi. E leo le year 13, o le tele o vaenga. E o atu ia nei whanau I le year 13. O na mātou tala no le scholarship. Ia, o nisi o teimi wa le seaunga. Wa le taula wa wha mo le year 12. I mea tau grades. O le mena o lo tama whai ei pēr ia lo nei tangata ia ma tamaitai fo ia tapu. Ia whai lo le lau tele o tātou atu nu. Ia ina ia nofo I loa. Ia o le year 12. A whaila o lo iei sau walo le year 11. O le asa uni atu mo le year 12 le tausanga fo. Ia po le 6th form. O nisi o vaenga I no e lo le 6th form. Ia so ia o le year 12. Ia a whaio e whaafonga mai nei tūla. O le teimi nei e tawana tā pena I lau walo. Ia ina ia maua ia grades le lei. Ia ma o lo fo I... O te whimana o fo ia involve ia tamaiti isi vaenga o le aonga. O ele na o grade e fuafua I scholarship. E fuafua fo I lato involvement po le participation I mea tau poly club o sports, cultural clubs o mea tau leadership. Voluntary work. Yeah, voluntary work o ngā luenga o lo o iei e ala o nisi fo I totonu o gateway. Ia, o nisi fo nā vaenga mawhai o na o ia tātou walo. E mawai lato whailonga le lei. Ia e unga I ele lato tau mawhainga totonu o vaenga scholarship. Malo, whaftai tele la whalinga o whafonga mai nei mātua ia peo le vanga le tau tala atu le sunga ia whalinga. E peo le tā ua o le auai o tamaiti le ngata o le aonga. Ia o kurupu fo I po se kuaia le aonga, le au ta alo. Ngā lua ngā whaifu, leo fufua le taimi le tama le teini ngā lua I le au. A ona whaputu mo mei, e matua I vai atu le vaianga o scholarship, ai. E matua I le leia o le tama I titi. Ai fua la whaalinga I lau taimi, ma taimi se vaianga I luma atu le tele scholarship I pesa iaia ele to ele isi la fia matua e palai. Le tete leo student loans pēr uma mai a onga.
ia vela temini au na tonu scholarship uma tonu tau sanga leise student loan ta ua te so yeah o nisi fo yo lo fa fonga me nei tula e mafai ona mo atu lo le tasi scholarship e mo e le tamaititi e le na le tasi e mafai na mo e tele o nisi tamiti vai temine o nga tu le university o fa lima ono scholarship ia matua I fuli ia ia student loan ia na mau nga ruenga sa o lo toi no ile ia le se toi popole le toi tongina o le loan sa fai study link ia o le mena o lo tama fai ai na I tato tangata ia e tama fai pe mo scholarship na ia mawale la to avano ia onga mawalunga le paringa mai lo numela ma sa u fato fam sa u fa manuang o Christmas mo tato tu sia de numela le la batu so ta ia fu fa ia lo le taimi o le po le tau na vili wai ma nga le il fa nga le va le fa le fiafi ai tu le fiafi mo sta mo va le fa ia lo tu ma le ai ai o le numera lo nei tangata o le olua tolu o ono fitu lima o le olua tolu o ono fitu lima a fai fo I te silafia o emaili ia o lo emaili o le faalinga a tolu a te ue fa pe lua e tolu a faalinga ia la I nga dot leota la e o t a ia at vuw.ac.nz o lo numera na ia ma lo emaili na a fai e yeso fesili ia e ma fai ona e fa so ta ima ia ona tatou tal no le ma o fa mala mana matu foi ia te o ia nisi o vaenga o le universite ia a tatonu e ave ia nei taimi e moli atoile nganga fa aftai ia ile pa ia tatou atunu ave ia fa tau vai fai masui ia ma fonga tau mon moli o le afionga ia lua man vau ia me se foi nisi o lo fa nga luenga ia tatonu o le universite ile tu Pacific e moli atoile nganga fa aftai ia inai matua nai ainga e kalesia au na le atua ma faltua ta mama tina matatua ia o lo tapua ia le matou favorite tonu o le universite po a onga mawalunga ia e mole atu fo ile nganga fa aftai ia inisi fo ainga ma le nganga fia ma le fa malo ia inisi fo yo na yalo ua wai umal manuia la to tama fainga ia le nei tau sang tal si ia le alofa le atu tau sang fo ia na tatu fa tasile ia ina ia tātou fia atili ia e moli atu fo yo lo fa anga si o tātou atunu ia o Samoa ia o nisi fo yo lo fa afonga moli atu fo yo lo fa anga ia si o tamama tua ia ngawi leota ia a fai o lo e fa afonga manei tu la grandpa ia te alo fa tele atu mo oe ia me se fo ina yo matua ia puia matiti leota ia mal matou a inga ia mal matou nuu ia o salonga ia ma papa sa taua ia a fai o e fa afonga mai e te saumali na nu ia ua matua e manuia te ia lofa le tua ma fa manuia tu tatu atunu ia soifua ma ia manuia te tele lava la sunga fa linga mole ta novo le taiao ia fa manuia foi le tua la sunga ma ga go fenga ia me se so vila tapu mo to fa ga ia lofa foi le sunga le fia mo fa tua mo le to kalesia ia manuia foi le ia so fa tai lava ia soifua ma manuia ia tanonga na marsunga ia faa linga leota ia pe o le sui leo le University of Victoria alfa fianga mai lea ia o toiva fonga le ma fata tanonga ma le fionga la uli le wote pola toiva fosi minister fa toanga Samoa
le ua maua lo lava noa e tala noa ai ia ma le fionga le minista honorable la uli le ua tea pola te vea fosi o le minista fa toanga va o matua fa inga faiva man va i tau mai so tato so enga fa sa inisi so i fo manuia la ua fionga la uli ma lo so i fo nei tai au ta lo falaba la ua fionga e le fonga o tato por kalame ia sa ma fa inga e le vaea ia ai mai se fo i le fa fonga tapua i se tato o tunu o fe lava le tafa o New Zealand mo melta fa tel noanga ia po le lalolangi ato fo ia fa talo fatu ma le nganga fa alo i le nei vai ngol tai au vi ia le li o tato maua se maftanga fa tel noanga mua fa penei ma lor se fo muria tu foi atalo fatu la fiona la uri masalo po le fitu le ono tau sanga tal wai nga tal no anga i dungo telefonia le yini au ala va fa pea po e mana tua ia sawa okay o le tau painga foi o le whalau lo ino mesa nga fai foi mana taimi malwala wina le malo ia mori faftai tele molo wa noa ai o te fa tulo wa to le o le pa ia fa le na tunu fa ia fa malo wa o te motino te lape ai ia mo le fa sa wina lo taimi fa isi o pisi fa faftai atu mo le fa wina lo taimi ai la fio la e ma nei foi lo le la tele no mo ofisili atu i lo te fa minister ai amata tu fa pea o le matou mai tau atu a mana ia mai le PPC le tau tua le tatu tamai tai pale mia ma faina e fa manino le vainga mua le fa mole ia faftai o se amana ia mawalunga tele lea i la u ai mala tilo ia wa lo foi a tau lo le PPC o le network mai o le wa le si fasara lau siri lea o na tele le langi fo ia to manisi CNN manisi tulanga fa pena ai ona le tulanga fa ftai ia fa ftai le tua ona le nei matati a tato faia nei vai tau ona o le tato fitfilia lea o le urua i mai tai tau sala o le tato watunu e ve mai tai o le malo moni ia mai le titi le mea i le tangtanga i mai malo tele ai me se foi la to lo ngafa me fasara longa o tulanga lava tau fasara longa le lalulang e le titi ia a le mesidi le nae pine fa mau tau talaso mai longa foi le taimi le mori mau le fasara la uma le lalulangi ono se mea o tupu mo to foi oe tu foi ele fa per se o può vane ai o le fo intato mua di fatu la il malo tutto tasi mua il Pacifica moni tato fatu la fo inizio meta wasa tato taula mua i fo e ale la tato tau nu tai tai ia fa ftai le tu lo to pe anatu malangona le amana ia wa le amana ia le mele moni ele ngata la ile o le amana ia mo le fionga le sa fa pitu ia le amana ia mo tau sala uma mata mai tai o sa mo sa o le o tulanga fanga e tira na ma tonu o leva na nei so i o PPC no mai e tapu e atu pese documentary fo lea o le ta fatulanga na e mai mo ai le lo langi ato ai lunga o lato network na ia mana malama le ipe o le are tulanga o tamali anga o la fo le tulanga o le tautua ma le tulanga o le mena o iai ona faiva a malo mai le tele o tausanga mai lava i lona tulou foi lona tama mea se io o maltemi nei e mal tulanga na msalo le to mamao ia ai sila mai mo lole la langi i le tulanga le na mai nei fatinot e al tulanga ma walunga la le va fa fenga iai matai tai o le la langi ia o ina le o te o fono fulava mo fa taile mu le tu ono leva no moni ono le fa sisi tato fu ai o le uruai tamai tai o le Pacifica ia o tu la tai tai se tunu i mo le ngang fa taile na tu fu ele la fa sit fa tai ma lo lava ma na ia tele e la u la uli le folta aga ia tu lo ile mutanga luenga no mato mai ta wina la tu la mata ngo fio fa nga so longa por kala mele ia ya o mai le ati na e le nei taimi o le lista la ina o tu malo o wale fa mo le polo keti mo le tu pele tu atu le malo ati na e ia uma mai tu malo
O lo o pasoro solo peitu ma lo lo anga mai. Mai le aunga ato le taimire nei o le whaatulangana o le whaamautuina o whenga whaavae, ma le au wala e lima teitai nei le ploketi. Ia, ma o lo o alu pei luma le tāpenanga le mtanga luenga o lo ngafa ma le whaamaupopoina. Ma e o tūlanga siri lava ia o no se tūlanga ia ta oto le lake, ma ta oto le anga tonu ina ia au ta wheloa le wha moe moe o le mtanga luenga ma le malo. Ia wa si fia fo i tu fue e so se mea amata lava e te tau tato mata i tu. Langa e le mawhaina tato wo fo i lea pia le upulena whaid whatau e munga le amatanga e le tu, e le taunu. Ia sawa e loa i tua ma le upu fo i lea o me tufa. E me fo i lea e wha mama stani ai. Ia pe taunu al tūlanga fo i lea e wha luma mo al tūlanga na e le mautonu ai fina ngalo i tūmalo. Ia e wa manatu lava, ia o lea wai tu tonu le au waa e sfulu mon tupu leo maea, ai se vai. Ma lo fa so solo pe el teimi nei tūlanga le stala. Ina wha tūlanga le leifenga wha vai e mala malama le lei tūmalo. O lea le au wala e wha tino ai, o apolo keti la tō te mana mia ma le au wala e wha tino ai, wa le me sao lava ia tu fue. O le whainga pā anga vāvala lata. Ale malo, mai tu malo. Mo leo rua i teimi mo mua. Moni. E rei tupu mo mua le me lea, man tua fo tato wati nae. Na latu le malo whiriwhiri. E le whaia fo le whatu tala loa. E whiriwhiri le au wala le tu malo, le tise le tu malo, le vai le tu malo. Al ploketi ni. E ave whaatasi a le miliona le lima su tasi tu malo. E whai eia lato whiriwhiri ngai ploketi e mana nao ai. O le se senga le nao le whatu langana e. Ave le avanoa mo lato ma lato whiriwhiringa. Ai ei foi poloketi e whatulanga atu le malo, peira mele o te aungani ei lava le fionga te maitai pare nia man ka peneta, ia compulsory mei o whatoanga, pei ngā whaipa, o la fumanu, waa moa povi, mea uma. Ia wafu o tatou tau mawhale ia so. A maule ainga, e maua le mea ano, maua le mea le leiki, o lea la le mea o le atu e besi ei. E te sila fia, e ono sfuru le fitu sfuru container moa le mātou te tau ma mawhai, ma ai le tunu, i le masina. Ia se si sira lao e upeo le mea fo, ele o mwhainga whanganka ko moi. Ele pere o mwhainga whangi poa, whangi povi, whangi mā moe. O le se senga na mele tau whata avale nei, ina i mtua manino le lei, ia tu sa o alpolo keti le mea te tauna tuu iai. O le fsosoani i e lima vai. Ia wa te loa nai te silafia, sa e soi fua mai fo i soi fua ngā whare no. Ai ane me le lei, tasi ala so e me le lei na le sa. Ia. A tele al vai aso, koko sa moa, ia ma le pepe loloi. Ia tato walu e ale ina. Sa o le lei. A mo voina e lengi ma me whapena, al teimini. E whawhanga la vai, o e au me whawhanga, e tau sami ei. Ia. Tau si ei, o e mlou ai ngā mau whare velavi. Ia whapena fo i au me toto. Opo, koko, whaiufi, tamu, manioka, ia ulu, o mea umana. Ia e pe ua tatou whalango tele le moale sau mai whafo mai Amerika, Australia, ia e ta i ono fitu masina fto ataun umai moana i nei. Ia asi moa ta awhalea ia i tatou taftaf. Ia. Ia e fita mawhanei organic, fresh, pe lesi atoa. Tari lo marsua. Ia, le to ini whaatari i mena o te lole ua matain te le whaamai. Tātou te le ropo a me nei tātou te tau samia mei lau mai whak. Ia, ai peo le nganga le nā o le wha mai moe whai nā poloketi. Ina ia mawhai o na ngafa tau di maina e le tu malo matangata anu umo Samoa. Alo, wo nga tasi le lei wale fo tenga lue o lau matanga luenga le i lalo le vaianga so nga whaasai nisi. E polo fesa sai nisi e nei usila le fo tua le palemia ni usila le fatal no fo le matolitio o nga tasi le le manu lauti le fata atia le mtanga luenga le mafu anga na o tele ai mai tanga Samoa o mai lo ifafo le masani le tino i mea ai na masani mai Samoa fa fitai mo na fo anga le lau fiona uli o no le fesilia i o te no le to te tu o to le malo
O ia ine si ai tu malo lo tu la i mai fai pule a ngai a fota to malo nei taimi wa talo sanga i pono keti nei po o le stala al famo moine nei. Ia, na e te whaafonga mai tu fue o le aunga o le poloketi e le whapito manu i atas. Moni. O le poloketi mo le atunu atoa, mai a fia i fo i ma i tu malo lai o. Almena tu, sa rilo i o mato manatu. Ina ua fola mta upu i le parliament. E se tu langa te te o whaipule. La tatia ia tata no i whaipule. O le ale ta e i tu malo langa leo te teritonu. E lango i tu malo i le poloketi. Paitai. O lo lima tai ina fina ngalo o nisi o le tu malo sa la ko lango ina le chapipi. Le la fai mai nei upuia. E pepelo. E le tupu. E le taunu. E le se me fai. Ia o mato manatu ai loa. Ia o la fata tia la pai pule lai o. E su valu lai o. Se i le stala mua ia pai pule le nei e tols fu maltasi le wai ai. Ona fa ngā solo lore ploketi mua i. E lo te tonunga tu fue. E le mawhai o na talia se fai pule sau te fono se komiti. A lai taula musa ia te iare te te. A wafo e le aila se mea le lei e maua te te. O le te te o le vai lua ino le komiti. O le wha aloa tau o fina ngalo li tu malo. Mai le aima se mea le lei la tup. Wana le tau fio fi mea le mea le la fai. Tainane o le fata ati atu le malo a la fua ma mea uma. Ia e pe tau solo musa le mea na. O manatu e loa. O le fata atia uma fai pure lei o. Ai o le a umana le stara le tolu tasi lea. O na au mai lola i o tu malo i e surban. E whatau nuu le leile fono tanga. E tai fono o loo iai i a sui lava o le fast. O loo tonu i tu malo nei. Ma o la tauna, e ona le poloketi. La tauna sa fina winner poloketi i whenga parot. Awa mai la tauna, ma le tu malo e lango ina. Ia e leise me te poloka, le poloketi e au ta wheloa. Mai le ima se me tasi e toe toa li ai, e le mana o mia le mea na. Langa e umane fo i wa sa iri lava se a wala e wha le angai. Mātou te re mana na o la le mena e tupu. O le poloketi le nei na design, pe ofa mo sa moa atoa. Ia mata telefono, ia na sa e whaafonga mai. O to titi a wha se furu no tu i lunga. E fola matau tino. O le poloketi nei, e le se mea whaafoa veta. Levan tau pulema. Ma va ai welo fo i tu fue. O le anava na le ainga whatuatua. O le a tatu wati na e o le a ese ai tatu malwhainga malo le na umane. O le a tatu wati na e ese ai. Ian mela le. O le taimi mua leo tatu whape atu. O fefo e lo tu malo, tu lau lava tu fue fe lo tu malo. Ngā ngai whamonga numero lua, na iwa ele. O ia vai le ka ke so kurkur. Pape atu ia kako ku malo nga ngai whamonga numero lua, ia le tau 5 miliona lea mo le neino foi. Ia. Ona fena tu poise me whape. Ele tupu. Ia le tau fo atu nei, mantua foi le tato whape umalol palo tala soiva, tato malo tato wo te tonu faule malo. Ia ele tupu melna na atoa le 5 masino, 1 masino tau whao firmalo. E o mai te tonu wa umal tala le tupi. A le tau wa mo tau tosu e 5 milion. Ia na firifiri ai le pare mia mal kapenet. Wa lava le lua se lau wafe wha mautu wai ofisa mwhaing wha vai ma meu. E se i wha mautu langa wa wawe na te aretaimu wa levan tauna wha ngare tupe mo pule maruari whai pule. Ia oio lea, o le tupe o tutoi. Ia le la wha solo e tau ifo na ta yuni ulai o le tau sang fau, tara le tupe fau. Ia wa vanoa le tai miliona a matai poloketi mo tu malu mo Samoa. Malo, whaftai. O le mai tau wina le taimine i leu sau tātou o loa i whafo, malo lava. Ia, o le o se fōfuanga lau fionga le Minster mo mātou Wellington e mara motu i sautei o loa i mai na au ki lani le anu iai, lau fionga? Ioi, o lo o wha solo pēra ngā luenga. O le wha moe lava ia tutusa le lei lava ia exporters. O le taimine o lea e sisira mai lava tu o lea tau wha toa le malo.
O le la tal kirisimasi fatoa uma tātou e ngā pālota laiti. Ia. O le nei la tau whatūlanga. E tūlanga o i lātou e iaino lātou mana o mianga o le avatua o loa ina ia autou. Talu atu Wellington ia pasolo atu dalo i Kalaisteti. Ai o lo tau mawhai ina ia mautu maini tangata lātou te avatua o loa ina. Ia ona whai lola ia o le Porkalame. A marulu atu fo i iaini si o lātou na wala au maila o Facebook page o lo tūlanga o le wha moe lea. Lava mai lava le unsai o leo maua uma o tau. A lo tau mawhai e whaatoa ifo ia le pisi ma le whaatūlangana o le mele aru le teimiri nei o le tau wha mautuina o le tātou malo. A mai alo, sa le tau tātou a mata fia i le tau sangfou. Ia na wha solo atu lo leo exporters. E angai sa o atua ia o tautu fue. Mana ia. Ai wha taivo i o leo maua le tāwh sota inga. Ia langa leise se loa i le atu nu ul me tau nu o pi ei container mo ai le la wha taua me wha pena. E mana o mia foi lau fionga, e malau o nanga, e matato le tio whasalau. Ina ia mana malama le tunu. O whea tonu lea e anga iai le taurumanga ma le tāpenanga a e o atu lava. O le wha moe le iai nei o le tātou ulu whai ta amu manioka popo koko ava o mea umana e o al tātou wesi rau e le wala leo mwhaina avatu le tātou wesi wha aita. E o le tātou wa ano lea wa mawhaina sari le ano ma avatu. Ia o mea umana, sa le mawhaina whai. Ai o le tau mawhainga lava na tau nuu mai le rua fesu wono rua fesu fitu o toi wha mawai. Ia a leo o toi tau nuu mai leo toi una i fo i mea na o e mantua fo e se ale teista esi na e se fo le teista le tātou wesi. E se mamau a e inu nei se niu na e sau mai Thailand po fea e matali. Ia a e tofo al tātou niu ma tātou pepe e se mamau. E male me foi lea e tapena nei a tau mawhatai au. Fe lesi. E rea atoa se fia maasina te whatali ei whatua e tau mawha. E matua e vave ona e tau mawha alo iei uma minerale. E le tau iaini tonga fitinga. Vole le tūlanga tau chemistry ave fui tu tonu o tātou me ai. O tātou e sau sa o e nopi ang. E anu sa o ane le fe lesi o minerale mai le ele. Saulo alu o tātou e tu tino pa tau mamafa. Ale anganga le nā i wha mautua tātou exporters. Ia aluatu rom tātou. O te mo le mau atu lau o fionga o le mato ofisa, le si ofisa e oka mai mato pepa esi au kilan. Ia e oso ale mato usupo esi i le mato ofisa e te iho e. O le mata o fio esi a mai sa mo sa o lau fionga. Ai lau fionga a lauri. O lea mātou te whasoani e tātanga sa mo tai tō tasi fo ngai a mai lātou koko o lofa pena. Mau te wala au fo lea tunu. Vai tātou a ingai a mai koko o whaatau mai. O isa whasoani le tātou mālo mo nei a ingai o tau ngā tāte le me lafo mai lātou o loa i nei whaatau ai. Mo le nei taimi. O le whawhita auri le nā lewhea ngai ma tātou le taimi nei. O na le alofanga fo ia Baalele. O le alofanga fo ia a freight company. Shipping company, ia, o mea i tua atu o le tātou control. Ai peo no whai atu, aso longa le lei me le lumanai. E ei le taimi e tu whatasi e mea umana whaire o le sosoani le malo. Ana ia. E whai ere tu langa o le sosoani i tau o loa au inatu i whafo le freight. E saptirai se le malo, tu langa me whapena. Ao le tau mo whai whamau popo, le merena e sauno mai mua o le tūlanga o lātou exporters. Ia mautu le lei exporters a New Zealand la vaia. Aukilani, Wellingtone, ia alatu ina o ngā tonu i Nelson ma Hastings, ia aluatu ila loi Christchurch. E mautu lo le mena, ia na whairo leo le awala leo le share. O mea watu mai mea. Ai peo le taimi nei o lo tau whaatūlanga le ia lava le lei ma ia wane ia ili mea fo ile tātou o le alu motu ia matua lava ia sustainable e sapalai o mea uma mo le fonga tau mafa o ia malu le tātou atunu i New Zealand
O lau mtanga luenga le ilano le vaenga le sosuanga whasainisi. E whaafuafua alo taloto pea tālu I whale oloa I nei tate alatu. O le oloa mai Thailand, o Filipino, a ingoa o upu Samoa, le maketi e tātou Samoa I nei. E nisi oloa fōua ngausia I lalo fōfuanga ia sosuanga whasainisi. Ule ua maini usila mātou tele o iloa. Ia, wa sila fia tasir na meo lea nga I nere lumanai. O no tūlanga leo le oloa ngosi lungatu o loa ia tātou. O lea I le teimi nei o le whalao mata ulu. O le avoka e maua mai whalao o le soau e maua mai le avoka. Ia matulanga o isi me umai o leo lata mawhai e maua ele me foi leo le whangufuru lima vo lea sena saita. Mana ia. Ia matulanga I le koko Samoa ma le ava Samoa. Aolo tau wati na e nei le teimini nei tūlanga na le wha mua le whalau mata. Ono nei le tu. Ono me foi lea o lea e tātou te au maia le salo le loifo le lua su foi container whalau mata ia. I tono luma sina. Ono tātou tau ma mawhai. Oi. A le ua mawhai na nga osi le talo o le whai ma le ulu ma le manioka le whalau mata. Mai masalo la, o tato me mua nai le o toi mamao e watu. O la umana whaatuina le whale tele, ia male o ngā umu wa wha vela ai ma wha matao ai le tulou lava le uru po le whai, po le manioka, e po le talo. Ia mai lo te lo tato me mua nai le o toi mamao. Au isi me lava le tato talo wha aisa ma mea nai sa o e. A e latu nei I te tonu o supermarket. Ia ele o iei se tātou mele nā. O na iei fōi le tūlanga fōi lea wa te tauna o tātou tangata e toto ina ia lava. Ia wa e te sirifia e lea whainga ia le talo ma le whai e. Talo lela a savari lima ono masina o fua mai. Ia. A le ufi. Ia nai te sirifia. Pai si umi. Mai mana o mia la le anga ina ia toa anga le au. Pai whātu anga I toto. Ma le tari tonu. E maua le mea ai e whai whatoa. To e maua le na tupe le export. Ia. O ina le tau whata wale tune ia wasirifia. O masani tātou le ala marikai au. Tango le whalao, tango le leisa. O makua I koe le aia se mea le tātou se wha ausi. Ma se vaisalo, ma se supo esi. Ma se sua esi. E peina o tau ina nau tau ma mawhai mele la ua tuine. Yo e pio le nganga le na le tau mo fai pa mapu e atu tūlanga na au le tūlanga na iai o lo tau mo fai na ia te le fo le tūlanga ina ia mawani o loa fau. O le si tūlanga o le mele o le fresh juice. O le whaonga ana lava o tātou wesi o mori fo ia mori Samoa. E ma le mori fo le whaonga le sa tātou le mori saina. Pa le whaua tā pena le pepa e oni tu ta ua se mori saina. Ela tau o le mori salafai. Hei. Ia, ma le mori Samoa. A pena fo le mele o tau mwhai ai. Pa ingoa tātou o loa ia tātou. E vole sa ie tāmu niukini ma le tāmu tonga. Ia, o le la di liu fo le tāmu Samoa ma le tāmu salafai. Mana ia. E tāmu Samoa la le tāmu tonga. Ia tāmu salafai tāmu niukini. Ia langa le kau ke oa ma ka ungo isia kung. A le mele koe kak Samoa. Sa o le leia. E pio le nganga le na. O lo whanonga tō le la sau fo I ma le tātou niu le o mana sali. Ma nei fo ia tu whangu le suo le niu a mai nei. Tu whatase e whaile vai salo. Wa le maua apa niu I nei. Ai a sau la le suo le niu sau whatase ma le tamale o sali. Ai, ia mutua vai salo ala tātou. O le mena le ufai. Wa te longa la e sali whatase am sa ati whatase ya le. Oh, ia. Le salinga o le ano ma le. Ma na wha frozen whatase e tua lea. O tūlanga o le mena e tau na whai pauwhaina o le awala e tātou te mawhai ai o na awe natu. Man tua fo e paiasi strict o biosecurity a New Zealand. Ia ma la tau fo I whenga whaawai la tau quarantine. Ai pe o le metotia le o le frozen. Ia le la o tātou sao atu ai le tele o mea sa whasaina. Lau li po lava lau taimi te ua umia tua au. Sao mai? Ia. O I se fofuanga to e watu le tatu tia pula le ua manu iai fiti o le talona le tau whau nei o le lango a tatangata le o wha tau tatu talo. O I se fofuanga to e watu tia pula le fiti. O lo whai esu su enga I le teimi nei
ona o le tūlanga fo i lea o le talo le i fiti. La fo wala vea la tau whama. Ona la o le maru pui pui a le whai le taimire nei. Ina ia mawhaina tātou pui pui a awane i toi a fia tātou talo i o tātou iai. Oh, ia. Matua vol tātou a fianga na matua tātou a fia uma. Ele iai se mea na toi na matua tātou a fia uma. A le nganga le nā, wha mo ina i aua ne i toi a fia talo i wa ia tātou pe whape lima talo. Ia, o le se fuafuanga tātou malo lumana i mo mātou i e fi palo tātou i nei pe a tusai ma le fuafuanga tātou malo. Ia, lava mai lava le on saitu fue wa umana whai tātou opu. O le wha moe ina ia mawhai o na whatau nul tūlanga lea. Ai, o le ufa ngā soro tā penanga. Al tātou a ingol whatu tu le tusa mo o tasi a walfa moe lea. Malo. O la uma ilta interview. Mumule tu le nga whafta i tele lava. E tele isi visili le iai. E taru sien lumana i e toeva noa tātou tal noa lea. Pa malulu atu so o newa ule to e pure lo taimi. E sa oe. O lea tate tala noa ia e to ono to fitu na i tangata i e whafoatu. Le mele pelta tala noanga ia ua patari ngā fo i lato mtau po wale aso. Ia. Ai whafta i tele molo ua wanoa tu fue mawalo malosi. Mawalo wangano whetalai a warwhenga iai ma le longo pui ali ingo se tātou tunu. Sa moa ia manu tele ina le nei aso i whaiva matiu te mga luenga. Ma o te alofa tele ato wafa mo le aso mo le wha moe. Ia manui a lava le aso. Ia whafta i tele o whionga lauli. Whaso i foia mo i manuel le aso. Whaftai. Ua lava. Sai wua. Ata nonga na mo le whionga le minsta. Ono po lauli. Le watea po la taiva fosi. Ia na fsiningia fo i ona tūlanga wha minsta i tono le Parliament Samoa.
tu fesi Ua ia iloa foki ua o regi ai na o ia E amani koi ua tele ai fo ilo na ita Samoa si e wha a petari le feeling as I feel my
lona winga ia oe manita ele omuloto ia fa'a maula loina ole tupu ia o tupu le ali ole file ai sa firma ai tulo na manani ai sa firma ai tulo na manani Hallelujah Osana La usazwa ya Tala
Vianga ni taimi le tai ao ina ua toe se 4 minuta na tā leo le tūlai se 4 malatasi, tāra le tūlai se 4 malatasi, ia ona unatu ina pokalame le mōleo le ava, pe ona whaero atu le taimi wafano, o le tele lava pokalame le siwhongo le lau mōleo a mahea mō le neitau sanga, ia iei ma pokalame le mōleo le ava, ia olo iei nisi o iei a pokalame olo o i tau sanga umamai, ia le lato o minatu o wafo ili whaafonga mai le atinu, ia pe ila ona hilpo pokalame le mōleo le ava, ia le ana saunia le sunga i le whawhengainga, Reverend Oliver Tiai. E poklame na ia la atoe whaasalawina le tūla se whamatasi, lea sa whafoina le sunga le whawhengainga, ia Reverend Oliver Tiai, ia le karesia whapoptoa kerisiano Samoa i Lower Heart. Ia atoe whamalo atu le taimi o le tae ao, le siwhonga lau mua maa nei, lau fwoi le tau le lau mua nei, o Wellington e tau i le fwoi mafua fuanga tātou wa le sa timu le aswa nafi, ia whapia fwoi mai tau atu i nisio vaenga o le atinu, e pe o le auli le tau mai tau atu, e unte utu uloin nei timua e tātou Wellington e, ai mo nei taimi o toe whamalo atu, nei mātua lo whalongo mai tono a inga nei taimi le tautua, me se tono mau tanga se ngase, tā pena fwoi ia le au kuka wa fwoi tau maftanga o le auli, ia mo nei mātua, e mātua siaki pe hini la appointment o le aso, ia e meise fwoi ia le na ia lafua la au, ia e inu le taimi e umai na la tau maftanga, ia toe whatalo fatu le taimi, o ina walo mafuta mai lungo le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mova pe foi lungo le YouTube mo lungo le tato Facebook ya to fa malo atu ya tato we vai va pe ni taimi pe ona e foi swingo le program le fonga la mo ne yaso pe ona ta o le taimi o ta ona le la o le tau le tula tasi ya le tali ulo tato fa salunga fa salau sa o mai foi le sunga ya ta Salem Sam ya mai Samoa ya le ofisa fa salau i Lalovaya leo le atau tua mai le sunga ta Salem Sam i le tula tasi se ipa ia le tula lua ia wala ne i ngalo tatu tua na ia foi sina swinga fo i le tua si fonga la mua ia le tulanga na le ia le fa lungo tatu tua ia mata tula fo i nei ia ma le anga ia tuluma le tau sanga fo la fa le fo ma tiute mai le usa ta Salem Sam i le tatu la po le office fa salau i Lalovaya ia Toe valo minuto na tā leo le tūlai se fulmaritasi, po kalame mo leo leava, pe a tā le tūlai se fulmaritasi si fongo le lau mua, toe wha malo atu, pa fie fianga, tā ria i fo taimo le tātou, por kalame. Ooh.
ai le pue o le sa o le so o tanga ai ngata ana pono o ai sa pe sa ta ma ai sa tuala i vamos ser pule ala no fala no lenda le pule le alo tu ya tu o so mai so pa o sa na sa
whaatalo whaatu i le mamalu lau whaafonga i le nei tae ao. Whaatalo whaatu le tāpua inga na i o tātou tamama tina mātutua. Ia e meise fo i o le mamalu lau whaafonga ua mawhai o na whaatasi mai le tātou pulkalame. Mōri o le awa le nei tae ao. Tamali i mwhai launga. Ia whapea fo i whale upolu o tō whinga ma a inga i mātua ma whanau. E o lava ina i o tātou alo ma whanau lalu vaoa, pātalo whaatu le suafa o le tātou ali o Iesu, pātalo whaatu fo i le mamalu lau whainga luenga tatofi a le atua, so se whata whaitau langa, tāpitapua i mwhaafonga mai, ia le ngata i le tātou pitonu nei Wellingtone, ia ai so se itu o le atunu, ia mawhea lava o loo mawhai o na maua mai aile nei whaasale launga, tā lofa lava. Le a tātou a mata i te tālo, le atua tōru tasi pa iae, mātou te whaafetai i la ua fio, a wā mātou te talitonu ma le loto a toa, o le mana o lo walofa tū noa o lo tausia ma leo leo inai, le soifua ma le ola o i mātou ma le au whaafonga. Malutia pea lo lātou soifua i le laulo wā ma le malulu o le tau i le nei vai aso, ia e mai se lava o le nei vai tau o le tausanga. Wha mai e pēsi ai i mātou o wha lawe lawe tutupu, e a fi ai le soifua ma lo mātou o lau wha noa noanga, o na o mawhitanga mōtu sia e le maliu ma le oti ai wha awhitai le atua, o lo maua lunga pēa le susulu o le malama lama o lo walofa tū noa, wha malama lama ina i pēa i mātou, wha awhitai le nei awa noa o mātou maua, mātou te whetu wha i ai foi. I le polo kalame masani i vai aso teitasi, i au a fionga pa ia, mātou te whai manatu, ma mātou whaasoa i ai, whaatuputele a tili ai, lo mātou i loa ma le talitonu, ma le soifua whaatua tua o au tangata whaatua tua. Whaali maia le mana o lo wanganga pa ia i o mātou loto, ina ia mātou i loa, ma mātou malama lama, ma whaangangana ina i mātou, e le mana o la ua fio e ala i le whatasi mai o lo ngā pa ia. O le tatalo lea, e ala i le suafo i Iesu. Amene. Ia, a o le i tātou walo atu i le tātou mtau. A watu le awa noa lea, mai lautus pa ia. Ia, su e lautus pa ia, i le tusi o le whenga inga tuai. Ke nese mtau po e luas fulu. O lona foi upu, mua whaangata le whai upo e fitu. O le whenga inga fau, ma taio e lona mta upo e luas fulu male fitu. Whai upo e sfulu male fitu, e o le whai upo e sfulu male iwa. Ia o le ata atu e sunga atu fue, statou pese, sila iai, whai tau iai, ma mafau fau iai, ia umale pese, ia o na tātou a matalea ma whasoa ili mta upo, wha moe, pe mawai se fisoa soani mo tātou i lo soifua ma lo tātou wola whaatua tua. O le tātou numera tolu walu lima lua o whaatasi ma le tolu walu lima lua o whaalua. Whaafonga mai le pese. Hallelujah, hallelujah,
whaafitai, ne i inga mātanga o fia tātou whanongolongo ai, manatu fo i ua maua mai le toa, maua lau manawa, sa auni fo i mo le tātou por kalame, ia ole i whaita wina le tātou tuspa ia, e watuana i manatu puu ia, ta ia lai le tātou talanoanga ma le fitu wha inga i le nei tae ao, o manatu i se mata upu tātou te talanoa wha lawa i tele iai, ia ina ia au mai eisau finangalo, ia ma tātou fe wha soa iai, wha pēr se au tū e ta ia lai au tātou au tau finangalo, ma se mawhau whaunga i le nei tae ao, o le atua e whaali i tangata. God revealing to human beings. Ia pule oele whaalau te leina. Ai ole manatu e whaapea, o le atua e whaali, o le atua o loo whaali, o le atua e whaali pea. O le manatu ao ao lea o le tuspaia, o le atua e whaali i le tangata. A wafo i a tātou whaitau le tuspaia, na uma ona foa le lalolangi, e le i tūlafo ina e le atua. Ai sa ia whaali pea, a tamu ma ewa i le amatanga, o apera amo o isa ako o au ngā ta mao le tuspaia. O le whanaunga i Israelu o le nuuna ia filifilia e whaimona e ala mai ailo na finangalo. O whaalinga i ana perofeta, ma e sa ia tōwhia pei o Mose o Arona, ia ma i lato uma sa a mata mai aile ngā nuenga le atua, ina ia feso ta i pea ma le tangata. Sa whaali i le ia Mose o le la au tala, na wa ai Mose e mu ai le wha umatia. Sa whaali ana profeta, sa whaali a Israelu i le au whaniutu ma le afi i le pō, ta ina ai i la tau. Ma le tele lava o isi awala, feso ta ia i pea le atua e peo na tātou whaita wina i le tuspa ia. Ia mai maua i pea e le tangata le feso ta inga le atua, ina ia le tūla fua ina le tangata malana fua fuanga. Nai manatu o tuspa ia e whaapea e whālawa i tūtā ua o lo feso ta iai le li po le atua ma le tangata. Mua o le nātura o lana fua fuanga, whai mai le whai salamo, balu tolu ma le wha a ouwa ai i loulangi, o le ngā luenga o tamtama i lima, o le masina a toa mawhituna e whaia, se a ea le tangata e te manatu mai ai i a te ia, ma le atali o le tangata e te asiasi mai ai i a te ia. Lua e feso tai ma whaali le atua e ala i le loto o le tangata. Roma mta upo e lua, foi upo e sifuru ma le wha, ma le sifuru ma le lima. A wape a whaifua e nuu mea e le o iai le tūla fono, o mea e tusa ma le tūla fono, e ui ina le o iai le tūla fono, ua a vea i lātou ma tūla fono ia te i lātou. O i lātou ia ua i loa mai ai le ngā luenga o le tūla fono o tūsia i o lātou loto fuatia ifo, o lo o fe whaalea ngā i foi, pe fe whaatonu wa iai o lātou manatu. E whaali le atua i le loto fuatia ifo o le tangata, na te talia ai le atua i lona o langa. O upuia le apostolo Paulo, i le talia e tangata o nu ese, a e whainga tā i tangata Israelu, o na talia le whaali mai o le atua. O lona tolu, whaali le atua e ala ia Yesu Keriso. O le whaali mai o le atua e ala ia Yesu Keriso. Ma teiom tā upo e sifuru ma le tas, whai upo e lua sifuru ma le fitu, ua tuuina mai mea umai a te au e lo tamā. E le aifo i se tasi ua i loa le atali, ua nā o le tamā. Ua le aifo i se tasi ua i loa le tamā, ua nā o le atali, ma se ua loto le atali e whaari atu iai. Malona whā o le tuspa ia, o le tāo whinga lea a le au whātua tua ma le au kerisiano, o le tuspa ia o lo whai ma whaalinga mo i tātou, e ala i le nganga o le atua. Timoteo e lua mta upo e tolu whai upo e sifuru ma le ono. O tusipa ia umalava e mai le nganga o le atua ia. E ao ngā fo i e aoa o ai, e aoa i ai, e wha tonu ai, e wha poto ai fo i le ami o tonu.
ina ia ato atoa o na le lei ai o le tangata o le atua, ia saunia lava ia i ngā ruenga le lei umalava. Nai vaenga ia o lo tātou tā ofi, o se manatu fo i mai au sue, o le atua e whaali mai i le tangata, a e whaalangolango le iloa e o le tangata, o le whaali mai o le atua, i lona talia, ma lona mori mawina, peo na tātou whaalongolongo i ai. E tele la awala, e whaalangоlango fo i le whaalinga, i lou finangalo, ma lou loto, ma lo tātou wola whaatua. A iei whaalinga o lo fia whaima, whaamamafa o le tātou fitu whainga i le neitai au, o le atua e whaali mai le miti, dreams, o le atua e whaali mai i le miti. E tele vaenga o le tuspaia, o lo mori mawinai, o le atua e whaali i le tangata, i ana miti i le pō, po le taimi foi e moe ai, te manatu foi, o lo si la fia e lautou mamalu lau whaafafonga, le tele o whaalinga whaapea i le tuspaia, a o le lua lea o whiriwhiria, tātou te whaitau, ma whetu wha iai, ia ma au mai foi se whaalinga, o loo e sila fia. Sila loa li kenese ta upo e luas fulu, o lona foi upo mua, whaangata foi upo e fitu, whaafufonga o te whaitawina. Wa alu atu apera amo ai lea mea i le nuu i le itu i tonga, o na maua i lea o ia i le vao ka tesa masura, wa au mau fo i kira, o whai atu e apera amo lana vao Sara o lona tua fine ia, o na ami atu lea e api meleko le tupu o kira ia Sara ma au mai ai. A wafio mai le atua ia api meleko i le miti i le pō, o whapea mai ia te ia, whauta, o le ae oti, ona o le whawhine ua e au mai, a wā o le nofutane lava ia. Au api meleko e le ia luane ia te ia, o whapea atu fo o ia leali i pe e te whasi o tia fo i le nuu a mi o tonu. E lea ua whai mai ea o ia ia te au, o lo utua whine ia. O ia foi ua whai mai lava o ia, o lo utua ngane ia. O le manatu tonu o lo uloto ma ulima ma ua o whai ai le nei mea. O na whitalai mai lea o le atua ia te ia i le miti, ua owi loa lava. O le manatu tonu o lo uloto ua e whai ai le nei mea, ua o tau fia i fo i nei e anga sala mai ia te au. A o le mea ua o le tu ina atu ai a te oe e tango atu i ai. O le nei foi, ia toe tu ina atu le a vā le latangata, a wā o le perofeta ia, e te talo foi o ia mo oe, e te o lai, ai a whai e te le toe tu ina atu, ia e iloa o le a e oti lava, o oe a toa ma i lato uma ia te oe. O le tala ua whaafonga so, le tala i le oifo a Abrahamo, manonofo i sura, i tua oio i tu i saute o kanana o le lau ele o kanana. Mua atu, sa iai o ia i aluna o mamere, sa ia finau i le atua mo lota, ma so toma ma komoro. Ua uma ona vaai o ia, i le wha umatia ina i le atua o so toma ma komoro, o na o ifo ai lea i le nuu o lo iai le tupu o api meleko. O le tala o tātou iloa, na ole ngia ai e Abrahamo, le tupu o Sara o lona tua fine. O le whaalua lea o na whai o le tala wha o le lea Abrahamo mua ia Farao, o le mata au po e sifuruma le lua, sifuruma le tolu. Sa ia whaapea foi, o Sara o lona tua fine, o lona fefe, nei whasi o tia o ia. A o le au tū lea e fia tuli loa, whai mai le tusi sa tātou whaita wina, ua whaali le atua ia api meleko i le miti i le pō. Tusi i le whenga inga fōu, ma tai olo nta au po e lua sifuruma le fitu, whai upo e sifuruma le fitu, e o il whai upo e sifuruma le iwa. O lea na whai atu aipi i lato ia te i latou, ina ua poto i latou, po o ai tau te loto i ai o te tatala ina atu ia te outou. O pārapa ea, po o Iesu le o ingoa ia ke riso. A wāwana i loa o le mataua o latou tu ina atu ai o ia. O ti e o ia ele no fōwha masino,
O na saua i lea o le whiau mai lana vā ua whapea mai. Ne i e mao i lea tangata a mio tonu. A wana o matuati ngā ina, ana le i la i le miti a te ia. Ia whamenuia lea tua i yana fionga pa ia. Ia te ia pēr le vi inga, whaababau lava. Amene. I le whenga inga fōu, o tātou i loa fo i malama. I le whaamasinoina o Yesu. O ia Pilato. O na ia tau mawhai lea i se awala e whaafi le muai le motu o tangata. Wa ia ofo atu le pāngo tā. A mio le anga ma le whasi o tangata o pārapa ma le whaumea. Ina ia whaila lātou filifilinga po pārapa po o Yesu lātou na te tala atu mo i lātou. Arufa iupo se furu ma le iwa whai mai. Ua sau le ave fe au alon to lua uwhapea mai. Ne i e mao i lea tangata a mio tonu. A wana o matuati ngā ina na leila i le miti a te ia. O le whaalinga e ala i le miti. Tu atu le avanoa whaitau ma mawhau. A iai fo inisi whaalinga e ala i le miti e te silafia. Tātou fe whaasoa a iai. O le whesili o loo fietu ina atu mua. Aise a e whaari ai le atua i le miti. Aise a e whaari ai le atua i le miti. La tātou pese lea. Ia ona tua tufo ilio le avanoa. Sauno mai, whaasoa mai. Tolu walu lima, lua o whaatasi. Ma le tolu walu lima, lua o whaalua. Talofa, sauno mai le balau. Oile le reino whaamul mole. Ia, whatara whatu la suga le whawhengaina. Lo whengai ma tato mtau puni tau. Whaftai ulai sauno mai, a mailo pasoa. Ia, whaftai mo la wanoa. Ole, tato mtau puni tau. Una watele tato tusi a ele whainga. Ole, manatu fo ia mawhauwhaunga nei tau. O saunia o whitalai e le tua iso se mea lava e whai le tua mo i tātou. I nei la tae o le mea lea. E tātou sa ile ili whai tau ia whiong pa ia le tua. Awa atus pa ia o malamba. E mai le nganga o le tua ia. E ao ai ai. E whātonu ai e whāpoto ai fo i le amir tonu. Ina ia ato tōna le ai o le tangata o le tua. Ia saunia lava ia, i ngā luenga lei malama. Ua moni le whaitau o whiong pa ia le tua, peo ni tātou ia nei tae au. Ma na ia fwoi le fisili mpo karami o saunia la sunga. Na ia whaatiri elu tātou māmalama winga i le tua. Ma mea uma o saunia i le tua mo tātou. Ia ili nei la tae au. Whamea whionga pa ia le tua. Ia o tau sa ili a iova manua maua o ia. Ia o tau walau ia te ia manua la ta mai o ia. Ia la whai e le wami o le aga o naga. Ma le tangata aga sala. Ia la whai e ia o na manatu. Aia whai mai a iova o na alofa mai le o ia te ia. Ia whai mai lo tātou atua. Awa na te matua whamangaloine i tātou. O ia whatarai mai whai. Awa o wala. Mau manatu e le o tau manatu ia. O wala, e le o tō wa halaia. Ile tae au nei mali tātou mtau po saunia la sunga. Ma nei e whamamla maina maua. Telefoi a manoa. E mamla mai e tusau le vau le tua mai tātou. Awa e tele rala me le aga e o i le uami o tonu. Ai la me ina o ia e le li. Ai ia me auma. Wala whai te ngata whatua. Tua whamarosi le. Soi fua whale angaga. O tu manatu. Ia e whamalosi. O au le tua maoi. O le lawe ina o tangata mai ono whawhita auki. O se mea fua i le tua.
o se whaia i tātou e le whili, ma luluina lo tātou whātua tua. A le whai salamo o ia whare o ina lo tātou manu malo. E tele lava me le anga e o i le ua mi o tonu. Ai lave ina o ia le li i mai ia me auma. O le nono te ingo le te apolo. Ia whapologa oe. Al finangalo le atua. Ia whasaloto oe. E whapologa oe te apolo i ni mai. O le olaga. Mativa. Po le whanoa naga. Oisi teimi. E whapologa. E ala mai histangata mo lato winga wharia i ate oe. Wa whaonga foi le te apolo lona malosi. E tau mi ai lou fia tau ma whai mo le atua ma lona finangalo. O le te apolo. E whalavelave ma whaso e wha. A le atua. Na te avatu i ate oe le file e muma le oli oli. E le se mea gata mai ai. Awa sa wanga whawhitau ni mai le te apolo. Le file ma le te apolo. Ina ia ngā oi. Le upo le ola. Ma whawai vaia lo whatua tua ia Yesu. Awa, o tu sier tu spaia. O e mau, e elu tātou whili, o lana misiona, ia ngā oi whasi. Ma whau ma tia tarata. A e tasi langa. Le ala na te mau ai tātou. Ina ua tātou whatua tua. Ia fionga le tua. Awa le upo le ola, ua te toi o tātou roto. A avese te apolo le upu lea. O na uma leo lo, o whamoe moe, awa, o lo sira whonga le tua, i mea uma, o lo ewi ai, e le ai fwoi se mea, e tupu i ate oe, na te le sira fia, na te whawhonga ina lau te talo, e tele lala mea, e leanga, e o i le ua ia, ami e tonu, ai lave ina o ia le li, ai ia mea uma, ia whamania le tue la sunga, whapengainga, ele mare au whainga aluenga. Soi fua. Whawhitai le tamā le whaaso mai. Ia whasoso ani mai fo ili tātou mta upu ni tai au whawhitai i riulai. Ia whapea fo i ona fo i atu e le atua. Lo soi fua i le tino, le mafo whau ma le anganga. Mai se o le whamalo si a pea o lo soi fua wha le whaatua tua. Ia o le tātou mta upu lea whawhitai o leo whaaso mai. O le miti. O le si lea vaenga o le soifua o le tangata. Ia, o le au le aluloloto i sa i le linga whaafo mai ma tūlanga wa pena. A wautou si la fia a moe i le pō e whailau miti. Po ua vevesi i le aso o tele fe au e moe vai. Ia ona masani leo na whailau miti. O le tātou mita upula. Pule oe. Po api meleko. Ia, po le tōlua pilato. Po seisi miti. O le ale winga, o le whaali mai o le atua i le miti. Ai po o whaali fo i le atua i a te oe i se miti. O tātou numera, mili mai ai, tātou whaasoa, ia saga whaalau te reina i pēr, tātou mta au tolu walu lima, lua o whaatasi, ma le tolu walu lima, lua o whaalua, whaaftai. Yeah.
Whawhtai, whātalitali pēr se bala au mai, a o nisi nei o nā I manatu e soasani pēr pe whalau tele aili tātou mta upu. O le tala ia Abraham ma Sara, pe ona whaatata atu I le amatanga. O le tina o Sara e uina ua mātutua I la ua, ai fōlinga I le moni mau o le tuspa ia. O se tina la le lei. Fua ina musu ia Abrahamo e tau atu o lana wa ne I whaoa ma fasiotia ia e tupu e le ngata o Farao a o le tupu o Abimeleka. Mō le tātou wala au I lunga o le leina. Sauno mai tā lofa. Pātai mo le avanoa. Ia se whaade tau fi winga me taupu. Ne e mao I le tangata me tonu awa na o matuati ngā ina na le la ia te ia. E whapefo ila le miti le na miti ai ia. Te malo fo le ava peramo. Ia, Abimeleka. Kusa le ia le winga o miti la ua pa iai. Ne e mao le la u whailo le tua le ava apilato. Mani. E a me tonu le sina me lau te vai iai o le mena whaia le tua. Ona la sila fia le le tua lai e a mi tonu pilato le fai ngolan famis nonga. Mani. Ai ona ole matau ola vo yutaia le na la to mana o ye fa ta tau ye Yesu ma ave Yesu e fai lo famis nonga le vai la foi pure o te mama o le toto le nei tanga mi tonu foi polu chufa. Mani. O te mama o le toto le nei tanga mi tonu foi talia la auto. Mani. Foi polu fulima o tali mai le o le nu uma o fa pe mai. Ia lunga ia matou matou whanau lona toto. Mani. Tusala o le toto tangata mi tonu. O lea mana o le tua I sawa ia awane I lunga ia pilato. O la o le wawa ia I limtau. Mani. E whapena fo ila le mene tau fia ia le tua ia epimeleko. Mani. Ia awane ia ngasala o ia le mela na mana na te whaia ia I le avant manole. Ale wala te wawa ia fo ia I fa pena fo le mele fo ia le tua ia ile ia pilato. Ia. Le wa fa ia le ave le tua le miti ile to lo pilato. E tau ia pilato ina ia faila na fai unga ile me tauna ia loia e a mi tonu Yesu le. Vai vola. Nani. O te mama o male toto le nat o le nei tangata mi tonu. Nani. La wa lo le ia pilato. E a mi tonu wa Yesu. Mani. E a mi tonu Yesu le se me anga sala Yesu ale la o fa male tumano. Mai o te whano o li mai mama o male toto le nei tangata. Man tua le toto tangata mi tonu le tau telefo Yesu ya Israel fa misino ina fa ye lungo lato. Nani. Lato u malawai na fa tia perfetta. E o mai Sakaria. O mai lai lunga ya lato le toto perfetta na lato fa tia lato tangata mi tonu. Nani. Te la vole va vai il tau pure. Ia. Nani. E vi ia le tua ia tia le fa fa stai mo le no. Aftai tele fa so mai ta ua fo I mol tatum ta up. Ia le ua whaasoa mai I le fina ngalo le atua na te tau fiai le tangata mai le angasala. Ia, ai se alawa I e whasiri ai e whaaria I a Abimeleko I le whenga inga tuai I whaim whaataita inga. Ia, whaapea fo I le whale tua o Pilato I le whenga inga fau. Ai se alawa, ai le whaari sao I a Abraham. Ia pe whaari sao fo I a Yesu. Ia o nisi na natu e whalau te leil tātou mta upu, tātou numera tolu walu lima, lua o whātasi, ma le tolu walu lima, lua o whālua. Tātou pese le whamon mole.
whaafitai le whaafongafonga mai. E tātou whaau au pēr. Ia Abrahamo Masara. Pe ona o whaiatu mō mua fōlinga mai le mōni mau o le tuspa ia. O se tina la le lei. O le ala fo ilea o le tau mwhai o Abrahamo. E pui pui le la fiso ta inga. Ma le la mafutanga. Ia ona na fefe. A wasa ola i le soifuanga mau solo. O le nuu e iei le tupu. Po o le nuu fo i iei pule anga whaatupu. O loo iei fo i lana pule i tangata uma e o atu. Wo i le nuu o loo whai ei api maleka matupu. Na langona e Abrahamo. Ua lama tia na ola. E pei lava ona ia whai mai o le tua whine. Ona whaapea lea ona whao malos. E le tupu malona manatu peitai. O le miti. Ua lavea ina ai. E le ngata o Sara. A o Abrahamo. O le loto wha maangalo. O le tangata ua talitonu. I le atua ua wha ali atu. I le whenga inga fou. O le tala i le soifua o le tātou ali o Jesu Keriso. Wa i lima o Pilato. O le whaai unga o lona ola. Po le oti fo. Ia po le tuina fo i le whale pui pui. Ai na whaalawe lawe ina. Ona o le miti sa whaali ai i lona to olua. Ona ia fola ai lea. Pe ona sa unoa le tamaa umbai atu. E mama au ma le toto le natangata. Ia, o le ae le miti mo i tātou. O whaali mai le atua ia te oe, ma i tātou i le miti. Ae po o whaali mai pēr le atua ia te i tātou. Ma wheso o tai mai ia te i tātou i nei o na pō. A whai o lo whaali le atua. O a whaailonga o lo tātou i loa ai le whaali mai o le atua. Ai a whai foi e leo whaali mai le atua. Pe ai se a ua le whaali mai ai le atua. I miti ma whaalinga pei o na ia whaia. E tusa o mori mau a le tuspa ia. Tātou tātou peselea, tātou whaaua wai. Tolu walu lima, lua o whatas. Ma le tolu walu lima, lua o whaalua. Ia mana o miasa o finangalo, sau whaasoa. So
Ia, whaafitai le whaafongafonga mai. A tātou whaau au pēr, tātou mta upu o le miti, dreams, e whaali mai le atua I tangata I le miti, pei o na mōni mawina le tuspa ia, o nisi ia o whaata I tainga. O le miti a Apimeleka, ina ia lawe a ina, Abrahamo Masara, e ui, wa o le ngia o ia e Abrahamo, ina ia lea nga salai o ia I luma o le atua, whapena fo I le whenga inga fou, I le toolua o Pilato, ina ia whautua ina Pilato, ia whaile whai unga te tau, ona o Yesu sa whaali mai le atua I lona toolua I le miti. O miti po dreams, e masani e tu usao mai lava le whiau, pei o leana iei le miti a Apimeleka, whapea foi le miti a le toolua o Pilato. O le miti a Iakopo, I kenese e tolu sfultasi, whai upo e se fulu e o le sfulu ma le tolu. A o au auna o ia I ala pana, le tuangane o lona tina. Ia ma whaatonga fiti I lava e la pana. Sa avea ma tūlanga whaaloto vai vai, pe whaafesiringia I fo ia Iakopo, le alofa o la pana ia te ia. Peitai, sa whaali le atua ia Iakopo I le miti, ma whaamalosi ia te ia. O loo iai le atua maia. O a lava whaafita uli o le tonu o whaaiunga la pana I le la mafutanga. Ai sa whaali le atua ia Iakopo ina ia maupea lona talitonunga ma le whaatuatua o loo tausia o ia I ao le atua. Sa whaali voi le atua ia la pana, kene se toli sultaswe upo e lua sifuru ma le wha. Sa ia tuli loa ia Iakopo ina ua so sola Iakopo malona ainga maana la fumanu to e foi. Ua fia foi o I ona matua malona nuumoni. Ona tuli loa lea e la pana. Ai whaali le atua I le miti. Ina ia aua ne Ioo lona lima pe na te whaise mea leanga ia Iakopo. Tu uia o ia e alu. O lesi tu ai ngā miti sa whaari ai le atua. O miti e pei e wha fōlinga po symbols, whaata, whaatusa. O mitia Iosefa sa whaamatala I o nauso, kene se tolu sulfitu mo mua e o le se fulu. Sa ia miti ai o au saito e se fulu, ma le tasi ai ifo uma I au saito e tasi. O miti sa whai mawhati ngā I loto o la o nauso. A wasa ia manatu ma whaatupu ai pēr le loto ti ngā o na sa whaasiri lava I Iosefa ia I ana miti. Sa miti foi wharao au ia Iosefa I le whalipui I tu ngā waina ma le au ave waina sa whaamatala foi. Whapena le winga o le wheso tai mai o le atua o lo o moni mawina e le tuspa ia. Pei fo I ona tātou whaalongolongo ai I le nei tae ao. I le whenga inga fou sa whaali le angelu ia Iosefa I le miti. Ina ia a vea Maria maana ava a wā o wha moe moe ma fuafua ina e le atua e whaali mai ai ma au mai ai le whaola o Yesu I le lalulangi. Whapena voi ona whaali le atua I le miti I mākoi. Ina ia awane I lātou to e foi. I a herota. A e foi atu I seisiala. A wāolo sa ili herota. E fasioti I le pepe o Yesu. O a e a miti. O lo tātou maua I nei aso. Ai a whai foi e le aise miti. Pe aise a ua le maua I tātou miti. Pe o na maua e tangata o le tuspa ia. Ia wala au mai. Pe a Yesu finangalo. I le tātou mita upu, tolu walulima, lua o whātas, ma le tolu walulima, lua o whālua. Ai whālongolongo mai, whāfonga mai, pe se leo la tā atu.
mai. Talofa le wala au sauno mai. Ia talofa lava. Lau sunga whasiangainga. Sauno mai. Ia, olo sia umanatu ia ile mata upu. Ole miti pe o se tafilea o au wala po ua. E fe so o tai mai ai ia lo tātou atua I tangata. Pe o e tusai male whaasili. Pe ole miti ia o se so tai o se au wala le e fe so tai mai ai le atua I ona tangata. Peila o le afoila e o mai le tala le ia api meleko. O le alofa o le atua ia api meleko le ana ia tau fia ai ia api meleko ne ona faia se mea leanga ia sa. Ia a tusa fo ima lau faa fesili. Pe ai se a ua le faa aveila le miti ia atur amu. A ua ave le miti ia api meleko. Ila ula tali ia ile itulina. Pei o le awala sa faa ngai atur amu. Pei sa pelongia pe sa wise awala pe pelo. Sa e loula e pe fallinga mai o api meleko o se tangata sa fifi ile atua pe sa tonu ana me sa tonu lana mio pe ila uwa vai ai e faali le atua I ona tangata o tangata e faia le amio tonu ma tangata e fifi ia ile atua o ila to ia fifi fo ila le atua e ave ia faalinga Sai mai I ona tangata e whaia le amio tonu o la to e sa vavali e tusta malona finangalo. Pe o le au wala na leo te vavai au ia I le tala le ia api meleko. I le tala ia ia Yesu male ava male palitua o ai fo io. Leana na ia Pilato leana faali ele miti ale fafini. Pe o te tilo o te tau mawhai o te tilo ile Wai whapea na mōlia Yesu e lau whaitau langa matu fesilia. Ele ai se tali Yesu. Ona ele mawhai Yesu. Ona pe ele mawhai Yesu. Ona toe tawami o tonu e ia lava. Pe ele mawhai. Oni toe whaamao nia ia lava. Ai pe o lea na ave le miti I le whawhine. E fesoa soani mai le miti le na ia sau le whawhine e whautua lo na toa lua. O le tangata ami o tonu lea. O la lava la o te ilo wata tanunga. Ilo ai pi lato o Yesu e ami o tonu. Ai ua ia whaalangolango I le whaaiunga tangata. Ai ua tatau una whailana whaaiunga. Mai lava ia te ia I le tonu ma le ami o tonu. Ia lea ua soani mai. Ele miti lea ua whaali mai. Lea tua ila na va. Tau ami o tonu. E ami o tonu a Yesu. Pe o lo lama natu na iai. E faali Yesu o le pule faitalia o le pule ao lava le atua e mawhai ai ona ia tofia ni tangasa e ave ia na faalinga mana miti e le so ona ave e le atua faalinga ma miti so se tangata ai na o tangata ua ia filifilia e tusa lava malana pule faitalia pe o launa se silo iai ma so manatu iai ile miti la ula se onga la se maua mai e o le tau mawhai o I tātou a tātou sāwa vali e tusa ma le finangalo le atua o te tonu ma o I o e ina e mawhai o na festo o tai mai le atua ia I tātou mawhaali mai ia I tātou ni fe au o lo finangalo ia o ia e au o na fia tau mai nalo langi e whaali mai lava ia I tātou te awhai tātou te sāwa vali e tusa ma lo na finangalo ilo nga soani atu e tusai mal mata upua ala tunga whaafitai lava manuia le afu. Whaafitai le tinara soani mai, whaafitai foi mo le whaasoa mai, ma tā ua tele au lo finangalo whaafitai, ia whaapea lava ona whaamatala loto le anganga pa ia I finangalo ma loto, tātou mata upu, I nei tae ao, e moni, a tātou sāwa wali ma le loto whaatua, whaapea nā fo I ona langona, le fetalai mai o le atua pe ona sauno I el tina. A wavo I le fai mai le talitonunga e whaali mai le atua I o tātou loto. O a lava o a onga, o a foi, upo o le tuspa ia, ai a le langona I le loto, e le mawhai lava o na tātou langona le fe au o le tala le lei. I le tala ia api meleko.
Whaali le atua i le miti. A wā o le ola o Abraham Masara, ua i 5 o Apimeleko. O le whaalinga le atua, ia whai le na whaai unga. I le sao, male le sao. Ai a tātou whaitau, o le loto o le tupu o Apimeleko, ua ia la ngonai le tatau o na whaasauina o Abraham a wana whitalai le atua, e mā leia lonu pe a e le whaia. Ai e te manuia pe a whaasau Abraham malona tō lua. Whapena vo i le tala i le tō lua o Pilato, ua i 5 o Pilato le soifua o le li o Yesu. O lana whaai unga e oti ai, o lana whaai unga foi e sa o loto ai. Ia pei lava o na tā ua i le mōni mau o le tamai le nei tae ao, e mamaa au ma le toto o le nātangata. O le whaai unga le a Pilato, e tusa o le au ngani a lona to o lua ia oe, ne i wāua o ti ngā ina ia te ia i le miti i le pō. Whawhitai tele le whaasoa mai, whawhitai i au tau fina ngalo whaalia. O le mata upu, o nao se lui tau i lau i fua ma lo tātou wola whaale whaatua tua. A wāo lo tātou whaitau le tuspa ia, le wheso o tai o le atua i ona tangata. O lana whitalenga tu sao, o whaalinga e whaaliai, a e mai se lava foi o le neivaenga tāua, o le miti i le pō. O tātou mawhau whau mau tau fina ngalo, ma tātou fuafuanga mō le lumanai. E mā sani o na tātou whesili i whanau, o le alau miti, o le alau wha moe moe mō le lumanai. Whai mai le miti a Nebukanesa, pe leo pāpero ni a tele ea le nei na whaia i lo umalos. Whapena vo i tangata mau oa lea na whetalai ai Yesu, o te whaaputu i a tele, a o ina tu tumu o wharesaitu, o na o whaapea i folea. Lo wanganga e i nā ai mainu, ma fia i mea ua maua i lo malosi. A o lei unga, e whaamasino mai lava le atua. O lo whetalai Yesu i le whaalinga, o te tū i le whai tutoa, ma o tu i atu. E whaali pea le atua, o le wheau fia abatu i le nei tae ao. E wheso o tai pea le atua, o le tuspa ia, ua whai ma mōli mau, mō i tātou, e whaali mai ai lona fina ngalo. A e moe i le pō, a o malo lo foi i le pō. Po tātou miti i le atua ma lona fina ngalo. I a tātou manatua, le au whaafonga e wheta lai pea le atua, i so o se awala e fina ngalo ai. Ai o se awala le tas ua fia whaamanatu mō tātou, o lo o wheta lai le atua, na te le tu lafoa ina i tātou. Ai o le tātou pito la au, o le whaafonga ma whaalongo i lona wheta lai mai. Ia manuia le whaasaunga i nei asu whaafetai. Manuia foi i e whaasoa mai, ia whaasoa atu pea e le anganga lona tamau a inga i loutou soifua ngā lulue, ma le soifua tāpuai, ma ia te ia le bi inga, nei e o i le whaababau lava. O le a tātou te tālo, le atua tōru taspa iae, wa e whaafonga i o mātou manatu ma o mātou langona. E le tonu i mātou, e le ato atoa fo i so mātou i loa. Ai mātou te tālo, ia o a o mailo wanganga ina ia mātou malama ia ua fionga. Ia o a o mailo wanganga ia langona i o mātou loto, o loo e feta lai mai pea mo i mātou. Wa umau na whailenga anuenga whaola Yesu Keriso. I maua wa fionga, i lea lava wheso ta i mai o la ua fio, lea li ie, ia whapea fo i o nā o ina i mātou. Ia whaamanuia le au whaafonga, whaatutumu ina i lātou i le tumu o la uwhio, wafe au matiute o lo wheanga iai. Whaamanuia fo i le tāpua inga nā i o mātou ta māmati nā mātutua. Whaamanuia
whanau i o lātou a onga i leo atu ma le fo i mai mai a leo ina i mātou uma i le nei aso e le manuia o lau fio wha manuia le ofisa whaasala lau ia maua pea lo lātou malosi i le tino i le anganga ma le mafau fau whai ma vai malu o lātou si ufonga ma lātou whaasala launga mo le manuia o tangata o whaafonga mai. O le mātou te tālo le ali i e tātou malau fio se ia pō tu mau le vi inga ia te oe. Ia ilunga o i mātou uma le manuia o lau fio le atua le tamā le alofa siri eso i Jesu ke riso lo mātou o li whaola. Ma ia mafuta mai lo nganga pa ia ma i mātou malau whana uma i le neila lo langi. Nei e o i le whaavavau lava. Amene. Te whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai lisi o whonga le laumoa mō le nei vaenga o le aso. E o mai le tai awana leila ua whaitau wāwhile au whainga o taawale ua pāsia le tua o yo Northland i poloko o whaiai. E au fiei manisi tangata na toi whaafoi i le mea na o atuai. O le toi tasile minu te le ito la esfulma le lua le vailuanga o le pō na pō. Na toi tatala i tua o yo Okilani. Talo mai le se lau se fuluiva o aso o tāpunia o na ole pipisi o le whaamai. Ma o ilanto e malanga ese ma Okilani i le vao le aso sfulma le lima o te sema ma le aso sfulfito Januari. E te tauna mai a umatui pui pui e lua ma tau aveina fo i le pasi e iloi ua mai a tui pui pui po le vaccine pass. O isi tangata e te tauna i se whaamauninga ua mai o na whaele su engal COVID-19 fuluiva. I te tono le fetus fululua i tō la a o le imalanga ma ia whaamaunia e le oa awhia le vairusi. O lo wha solo pia su e ngā leo i ta avale whenga solo i MRSA. Mai lua fo ini poloka i Northland i sauteo whangarei pe ona wa ai e leo ma iwi. Ai mai le tai awana le la o lo wha alia le fia o i lato wa ai e poloka o na awha i e awhi lau wha ingo ta avale pe na o le lima lau wha ingo ta avale toi wha afoi o na ile o mulimulita ia le tō la fono. O ana pōle na amata ave isia i leo ma le la lau whila ua inga le waka kōtahi. Whailo ilo mawaenga sa whaonga i nei poloka i ala te tele leanga i saute mamātua o Kilani. Sa mole mawina le tele o tangata whemala ngai, ai maiso le tumutumu il malai vaalele o Kilani. Po yeni poloka fōmo ta avale i ure titi i le State Highway tasi ma le State Highway loa. I maunga tūroto mō ta avaleanga i e mātū. O lo whaia fo isiaki mō pāsese le tūlanga o lātou tui pui pui ma wha mauninga ua mai ane siaki o le vairusi. Ua whailoa le fifio ave ta avale la pāsese o na ole wha amalo sio i lātou whela ua i pāsese li i whaiani tui pui pui ma ua tu ina tula lātou tālo sanga i le mālo ina ia vave o na ilo ina ia inga na tu siatul wha la potopotonga o ta avale la pāsese ni usila. Ile minista mo le tali atul COVID-19 fuluiva, minista o soifua maloloina, minista o whila ua inga, ile amatanga o le masina nei, e wha amatala i eila ngona o ave ta avale, ile le saunga le mua la tau soifua maloloina, i wha atulanga nga fōmo le wha mai, ele o sila le mtanga luenga o soifua maloloina, i o la tau atunga lunga pia na wha alia le wha la potopotonga, i lalo tuunga umalavel polo kalame o moli wha ailoilo, I au nanga ta avale la pāsese la iti, e le whaatanga ina au nanga nei, o na fesili I pāsese pe iaini ala tau pāsi mole tui pui pui, e whaamalo sia le whai o tali pupuni o fufonga, I lalo le lanu mumu ma le lanu moli, a whai ele sui ele malo ia whaatulanganga, e te tauna ave se alfa ala potopotonga o pisinisi la iti, mo au nanga I whela ua iai pāsese, mai le tu o whela ua inga I lalo le polkalame o moli wha ilo, pe ona sauno le whaatonu sili o le whaala potopotonga o ta avale la pāsese ni usila. O li ipotiela ia nisi tangata fōu whaamaoni le COVID-19 fuluiva I Taranaki I Sauteilea so, e pe ona whaalia le pulenga whaafalema I whaito malo o Taranaki, I se pepa o whaamatalanga sa whaalauiloa ina I lunga o la lato upenga ta whailangi, o lo o ta uai, e yeni tangata ua pisia mai le tangata le na whaasilasila I Eltham, I le whai ungol vai aso, le safa upopo I le lise o tangata na afia le whaamai I le asonga fua.
na ta awal pulenga whaafalama ia taranaki o lo o whaanono fu isea tangata ia i o lātou ainga au wha ngā solo i ngā luenga sa ili uma i lātou sāla talata iai whaapea manofuanga sāo o iai. O nisi o au ili ilinga o ia mata upe whaapeo lea whaailoa i se pepo whaamatalanga mtanga luenga o soifua maloloina i lea wauli o lea so. Ai ini reportia le staff leo lo ta wai e whaapea e to asful tasi ni tangata fo wa afia le whaamai i sea o ngai tasi. Wa te ena le whaamasinonga se talo sanga ina i toi whaapa ui fo le sfulu ono tau sanga le matua o le tangata e mawhai e o na pālota o lo mawhai e tupulanga talavou i lalo ta isfulu valu tau sanga le mātutua o na ulu fale ili militeli, whai ngā luenga, aveta avale, tutongi la fonga, ma o ese mao lātou ainga ai o le fesile na tu ina atu le whaalapo tupotonga tupulanga e ta ua le Make It 16 ai se ai le mawhai o na pālota le sfulu ono tau sanga le mātutua o le tau sanga i lua whilua sfulu na avea ila lātou mata upul whaamsinonga mawalunga na whinau e iei vaenga le tula whono whai ngā pālota le tasiva i vatolo ma le tula whono whai ngā pālota whai ngā malola i ti lua whe mal tasi e le o tau sisi i se tūlanga e tasi e tali tonu le whaalapo tupotonga le Make It 16 o tupulanga i lalo le ta isfulu valu tau sanga le mātutua ia e le whaatangaina o na pālota o se tūlanga o solia ia lātou waia te tau peita in whaalia le whaamsinonga mawalunga o vaenga le tula whono ia au fia le whaatulanga o le matua e pālotai e le o solia le tula whono o le New Zealand Bill of Rights ta siva i vasfulu na whaawaula lātou whinau li lo ia sili ma le whaamsinonga o tānu sanga to ilo peita ai sa whaatu mawina lava le whaaiunga a le whaamasinonga mawalunga. Wano fosau ni se vaenga o fōma ini usila o lo wha mautu i Papua New Guinea e fesosoni i le tūlanga o no whaatiteleina o le pipisi o lo COVID i le masino o Januari. E to tolu ni tangata whaingaluenga New Zealand o lo i Port Moresby au isi fōma i e to lua ma tausi soifu e to tolu o lo o i Bougainville. Ma ele o mai loa, po le ale tele o le pipisi o le virusi i Papua New Guinea. Mai na o le 2% le whaitaua whai o le tunoo ua mai a umo la tui pui pui. O le malosel te te o tangata le tui pui pui e whaapea e maafuana o le tele o le whaamantalanga se se o lo o whaasalalau solo. I lunga o upenga o fiso o ta inga, wa tanu malango mau whaatasi tangata maali liu ini lua te tele, ma le silia ma le tolu se laulau whainga o tino maali liu. O lo ota oto le whale maliu i Port Moresby, le whaapea na o le ono sa fulutino maali liu e te tau na o fiai, peto sa male afau ia tangata sa maali liu ona o le COVID-19 fuluiva. O le taljunung o le Lowy Institute, e na o le tase o vai tolu o le whaitau au whai o le tunu o Papua New Guinea, o le amae o lātou tui pui pui te tono o le isi 5 tau sanga. Na maua sui o le matanga luenga o le MPI se tangata whaangota mani ato pa o se tolu e lata i Blenheim sa i te tonu ni pāhua e lua se lau whaas fuluiva i le whai unga o le vai aso e se lau sa fulmaltasi lau whainga o pāhua la iti na ta wa Howard Reid o le MPI na wa aia sui o lo lātou ofisa se tauli ele a mai Blenheim lava e ao pāhua mawhawhao i te tono ato pāu. Ina ua o atu i eisui o lo ofisa na vave lava na whaasalo muli lan ta avale e tau ai ato pa ule sami ma sola e se loa. Na wala au lefsosone leo leo ma tau fia i loa lea tau lea lea. O lo ufa awau i eisu usuenga mai atangia mai o lea tu la ilfa amsnonga. O lea so momo te se mana wha ato ato i te tala ili wha asao pa awai kai kora mo se umi e tolu masina. Lea ua 5 nei tau sanga o tāpunia ina ua wha aleanga ina lea li titai mai maa fui o le lua fesfuluono. Mo kai kora e na o le 5 pāua mo le tangata i to tasi a ia o atu i le se lau 25 mm le umi po le lampo po a whaatu langa ina. Ita alonga, wa filifilia le tama ita isa avia makapteni o le aula kapia New Zealand le Silver Ferns le sunga ya fia o wha mausili e avia ma prestene fo le uni la kapia au kilani. Ma ua avea i wha mausili matama ita i moe pale mai le atofinga o le fono wha al tau sanga le uni lona se lau tolus fulvalo le otofia le sunga ya fia o wa suitulanga le sunga e Ronnie Clark o se tasi fo i o tamali i Samoa na whaalia le taita i fono le uni la kapia o kilani Stu Mather le anganga wha amalo i le tama ita ona ua leva tele lana tautua i le uni e le ngata o se tasi na ta alo ai. E sa avea fo i mawhaia onga.
Maulo o tanga i fo i se tausanga oni avanoa mole lakapi i au kilani. E se lau male ono leo whainga o taalonga wha mausili au kilani, mai le vao le a feiva se lau i vaiva, ma le lua fesful valu. Lima sful fitu ana taalonga mole Black Ferns. E wha ipo lalangi sa ta aloa i moni usila. Tala whauia male si ufongo le lau mua mole nei vaenga o le awa uli. Toi whātala whātul tātua tunu uri se whao poponga tātua telefou le ni aso e le tautua māsani le siu fonga le lo mua mai sa moa. E le toi usui e le whontanga le pāle mene le aso ane na whi mō le whaai unga le neitau sanga na whātauto i na isui whai pule e fitu o i tū mālo e fitu i ana sa i lio lātou sui whai pule i le whainga pālo tala iti ua mawai. Le toa fitu e toa limo sui e le whātua tui le tua sa moa utasi mali to lua o le vaenga whaupu whai e pui pui a ia te tau o tangata. Mai ua ato e manu foe limas frumaltasi o le pāle mene e whaanga solo i ngā luenga o le paia i ngā lonas frumal fitu a le pāle mene o Samoa. O sui whai pule e whātua tui le tua Samoa o tasi, o le fionga fuiono te Nina Crichton, o le whai pule fole o le tumalo whale alupo, lea ele i whaia sana whainga pālota, e na ua au mai le whaai unga le whaamasinonga, e le mawhai eo na tau vale sui na tuu la te tau fituli mai, e sa i rielan fōle i tumalo. Tangaloa tele pasi poloa o sa nganga numero 4, o le tumalo sa fata numero 2, le fionga lau matia manu Matthew Rinko Purcell, le fionga maiava fui maono Tito Asafo, o le sui whai pule fōle o whale alili lua, ma le fionga whale umamaenga titi mai atafua, o le sui whai pule lea o le tu maloa le patai tu pai lalo. O sui fau e to lua o le vang whaupo whai le JPP, e au fiei le fionga ai ono tile ngafa o le tu maloa ana lofi numero lua, ma le tu malo sa nganga numero lua, le fionga maulolo ta vita mosa. E le limas fumaltasio na fōl pa le mene, wa nofo ia nei e sui o le whātua tui le tua sa mua watasi no fō e tōtus fumaltasi, ai lua se fulu mo le whaenga whaupu whai e le JPP e pui pui a ai a te tau o tangata. Wa le mawhai o na whātuto ina sui te mai ta i whaau popo e tō lua o le whaatoanga o le se fulu pasene i tūla whono le na whaata atie se whaai unga le pāle mene whapea foi se whaai unga mai le whaamasinonga māua lunga e na ua whaatala noa ina le nei mata opo o ia foi sui te mai ta i tō lua wa mai o na saini li mai le au mamalu le malo ina ua mai a whainga pālota la iti le na se ima vai atu nei. O se mata opu na wha li e whanau noangol titai o le itua ngai le asona nafi e na ua le mawhai o na whaatu nuina le whaatau to ino ia sui e to lua le pe o na sila fia e mo le vaenga whaupu whai a le HRPP. Pe ta ina whaai loa le titai o le itua ngai o lea o se atu le vaenga whaupu whai e whaaudu se tangi le whaamasinonga māwalunga o le mata opu le se fulpasene pe o na mai o na whai e sa na whaai unga. Peitai o le ua mai a fōna sia aloa ia le fina ngalo le whongfitalai o le mota, papali i li o ta euma se pau, e whata tia esei le whata utoina o ia sui te maitai e tō lua. Maloa le sau noa whatuina, ia, mai e fo ina isi fuafuanga ia, o tātou te atu matangi, lo soi fua le tua, melea ia, o na foi o tau sa ili i sesi tūlanga ia, tala fia ngai mea uma, meu tā pena le tua. Awar mea ia tātou maua pēr le mawhanwhana o le alofa o le li, ia ma tātou maua le whaalwhani. Ia ma whaatonu fōlau o tātou ngā luenga, whai uina nei tau sanga, me lea tātou tū le tua lo whina ngalo o tuina mai. Me lea ia manuia tele le tātou whontanga. Wa tolu po nei, tau mangal whono awa o le pāle mena Samoa mōle nei tau sanga, se i au lia le aso lua aso se fulma le valu Januari o le tausanga fau. O se pepo whaamtalanga mai le office o le tupe, mai lana fionga le tamaita e minista, moli pola ana Rosa Molio,
Talu mai o na pasia le tala whaatetau o tu o le tupe lua whelua tasi lua whelua lua. O le ua amata whaanga ioi vaenga na pasia talu mai le wha masina e pe o na whaata oto e le tala o le tupe. Wa amata o na whaatino porkala me fso swani mo le vaenga wa afia o le pa uolo o iai le tamau ainga ono o tapu o le wha mai o le COVID-19 le wa afia i le lorangi ma le atunu. Sau no mulu pola, e leo malo lo le whainga malo talu o na se atu le foe, mai vi i ai pia le tua le langi, e o mai lawa i le so. O le oto o tongo vaenga au tu o le tala whaate tau wha o popo mua le tupe, mo le tau sanga wha le tupe lua whelua safurmaltasi lua whelua safurmalelua, le lua safurmaltasi miliona valu se lau lima safurmalwha afe, ma le fitu safurtasi ta la. Mai whaatu peina mai ili se fulmaliva miliona, wha se lau fitu se fulmalilua afe, valu se lau male fitu tā la. O tupe wha me alofa mai atunu i fafo, male 5 miliona ono se lau fitu se fulmalitasi afe, tolu se lau lima se fulwiva tā la. O vaenga tupe to e fitu na ia mai tupe alu wha anganga, a matanga ruenga tā la whiangai. Mai o nisi neo matanga ruenga, o to e fitu na i ala tupe alu. O le matanga luenga o whaato angam whainga whaiva, e tolu se laulua se furua whetā la. Ma o nei vai ngā tupe, ua mawhai o na whaasau ina mai ina ua toi ilo ilo, le whaati nongo whaalinga o whaato anga mo le nei tausanga whaale tupe, le ua se ea tuai i le toi lango ma toi una ia le taro mua i te tonu o nu te tasi. O le matanga luenga o tupe, e whaate si ma le lua a whetā la, o nisi nei o sao le malo i nisi o ana ati na i te tele, wa mawhai o nto eftu nai e tu sai ma whaatalitanoanga, ma pa anga ma sani le malo mai fafo. Ma o loo whaatu peina mai lalo le tala i tupe, ale matanga ruengo tupe e pe o na masani ai. Le au fia ile no whanga o tane swau wa whaanganga i ele lua sala wafe ta la, polo keti mo le wha le leo viso ta inga, wa tuina i ele 5 wafe ta la. Tasi tesi ma le 5 miliona ta la. O tupe whaanganga mō tiu te lungo polo kete le malo. Ma le tasi te si maleono miliona tā la. Tupe whaanganga mō la whonga lungo polo kete le malo. E tolu se lau lima se furuafe tā la. O le polo kete o le whale tupe o ati na e asia. Mō le whaale leo le awala. Ai o le matanga luengo puna o whaale nā tura ma le siusi o manga. E fitu se futasi afe tolu se lau lima se furuiva tā la. O nei vaenga tupe e mo au o nanga lau tele, e langulangu i nai vaenga te itasi le matanga luenga, ma ua tu i ti ai ma le toe fitu nai, e nei ma fai o na fase e atu i le vaenga o lo tautua i nai le ofisa o le fionga le minister, e pei o na masani ai. O le ofisa le fono a wau fai tu la fono, e valu se furuafe tā la, ma o nei vaenga tupe ua ma fai o na fasao ina mai ngā luenga le ofisa o le fono, mo polo kalame whaale a wa onga, ma wa whaase e mai e toe fitu nai a wānisi o ngā ruenga, o loo ave i eile whamo mua. Na mai a lea vaenga le tala whaate tau au tu o le tupe, ma volasi e le tamai tai minister, tupe aru wha au popo, le luas fulmaltasi miliona valu se lau 5 afe, fitus fulmaltasi tā la, le e au fie tupe alu wha al tu la fono, e tasi le miliona ono se lau ma le tasi afe 5 se lau valu fitu tā la. Ma o nei vai ngā tupe to e whaola i tupe whaanganga, mō totongi e sui mamalu umo le pāle mene lona se fulma le fitu, le ua whao ngā e wha tupe le tongi no sui mamalu uma, wa amata mai le masino a perila ma me, o le tausanga wha le tupe ua ma vai. Vai ngā tupe u whao popo le tanga rengo whaatu angam whai ngā whaiva, e tolu se lau lua se furuafe tā la, ma o lea o whainga o le a whaatu pina mai ni ati na e ma porkalame, le a whaata weina ele matanga ruenga, e au fiele se lau lua se furuafe mo polo keti mo ati nae, o whaato anga laiti, lua se lau wafe tā la, whale teu o loa, o lo iai fuafuanga le matanga ruenga toe whaale leia atoa, ma whaato tonga le lele whale teu o loa i san lulonga, a wale mamalu le au whai whaato anga i sa la whai. Mai o lea whale, o le ama whai o na teu le leiai o mafua o whae le leanga, ma sao nie mo le au inatu i atunu i whafo.
O le matanga luengo pisi nisi malama na wia, watu ina tu yei le luas furuafe ta la wha au popo. Le olo wha solo le toi iloilo ina ile malo o le wha mtu ina atu. O ief soaswani mo asosi, ai mo le teimi nei o nisi o vaenga o le atu ina atu ief soaswani ile malo. A wale atina enga o tangata whinga aduenga iau fiel Samoa Workers Congress, Samoa Nursing Association, Samoa Seafarers, ma le Maritime Association, ma le Public Service Association. O le matanga luengo tupe, o toe wha au popo le wha miliona tolu se lau tolu fumal tolu wafe, fitu se lau se fumal tolu ta la, o ana tupe wha au popo wha alu, e fitu miliona, iwa se lau se fumal valu, mo le fitu na ingo te tongi o nisi o le au whinga luenga. E tu sai ma le wha mao ninga a le PSC, e iai nisi awa no whinga luenga official matanga luenga, le uto e fitu na e nei o lato te tongi, ina ia o ngatasi man tiu te mga ruenga o loo whaatino ina le nei taimi. Vanu se lau tolu se furuafe wha se lau ma le lua tā la, lisi mō whale o le whaonga ina mo le whaatawino o loa, tau whaatuanga e o tahoho i New Zealand. O nei vaianga tupe tongi na ile vaianga tupe, o le whalapo tonga o whalavilavi tupu whaafosei po le ACC, mo le whaatawino le whanua i o tahoho i New Zealand, le o lo whaatino i nai le whaatawina o fua mwhai le leanga awina atu mai Samoa. Whaatasi e male toitongi na ato le ACC, o lo whaatino i nai whaalisi, ma o lo totongi tai masina. Ma o ia vai ngā tupe pe ona whaalia le whionga le minister, o lo au fiai masina o le tausanga whaale tupe o tua nai, i to tonu o nei vai ngā tupe tusai male malienga na sainia male ACC. Se lau limas fulwafe tā la, o tupe anu wha o popo mō porkalame mo le atina inga o whaalapo tonga manu. 3 miliona se lau fast fului waafe lua se lau tolu se fumaliva tā la, mō porkalame mo le atina inga o wafu. Se lau limas fulwafe tā la, tupe anu wha o popo al fale tupe o atina e asia, a wan wha amalo si o tui pui pui. Sau no le minister o ia wahe ngā tupe, o le sao le malo i polo keti nei e tusai, ma le taunu unga o whaatalitan noanga sa whaatino ina, ma paanga masani ele malo. Limas fumale luafe se lau limas fumale whata la, o le tupe te tongi le mo le toi wha le leia, o le Commonwealth Secretariat Department Management, o le nei vahe ngā tupe, o se tupe te tongi fuapa wina i lungo porkalame, o lo fsoswa ni ei le mata i tu wina, o no ngā tupe ma aita la fo le malo. O le matanga luenga le wa e fafo ma fi whaata ua inga, e lima se lau se fulmaleono afe se lau lua se fulwiwa tā la. Lea e vai ina le tolu se lau lua se fulwafe tā la, mo ta avale mo malo whaalo ngia. Se fulmal tolu afe valu se lau fitu se fulmaliwa tā la, o le ava nofa i ngā luenga mo se kalaka le lo ia le matanga luenga. Se lau valu se fulua afe lua se lau lima se ful tā la, mo le whailau tusi mo moi leo fisa le malo sa moi Campray Australia. O le betanga luenga o puna ofa le natura ma le siu manga, e wha se lau iwa se ful tolu wafe fitu se lau se ful maliwa tā la, o toe wha popo i na tupe alu. Matanga luenga leo ma whal pui pui, o wha popo i ele wha se lau valu se ful wafe, wha se lau se fulu tā la. Matanga luenga o ngā luenga fe lau wa inga mati na e te tele, e 5 miliona se lau a feta la watu ina iai. O lo fisal fai lau tusi o le fono a wau fai tu la fono, e valus fulua feta la watu ina iai. O polo ketia fale tupe fa mea lofa mai pa anga, e iwa miliona iwa se lau ma le luafe 5 se lau se futolu ta la, o fa anganga mo isi vaenga e au fiai, le ati na e mo nuu, anga fiso tai, ma pa angam wha lapu tonga i tua tole malo. E tele vaenga o lo maio i o mai ai le whaata atianga o tupe alu wha au popo tu i nā tole malo. E le tala whaata tau au tu o le tupe ua pasia, o le tala wha o le tausanga wha le tupe luafe lua se fulmalitasi, luafe lua se fulmale lua. O tātou tala whauia mai Samoa, Manuel Niaso, whaasoi fuia. Au whafo mai le tanu i tātou telefou, whaaponga telefou le nei uli,
pe ona whaafungaina iai ia mafunga nātu Savilina Kasiano ia matatu tala mai Samoa pe ona mai ma funga nātu le sunga ta se Salam Sam le ulusu 5 minute te enele tu las ful male lua ia to e fa ilo atu ma to e fa ilo atu tatu te no le tulanga le tatu nga luenga le ia so male ia uli le si fonga le mo mala na tautua ilunga le tatu Facebook malunga le YouTube talo le tasi ia ona ngalua me fo leo le uso ya ta se Salam Sam mai Samoa ia matiute mai e tau fa mai el tatu tautua le nei fo ia so male ia uli a matatu le tula tasi se pa ia le tula lua mai Samoa ola ne ngalo ia ole a tu sa tatu fa salonga i Samoa ia le office fa salau i lo vaya ia ole a tautua mai ai le sunga ya ta se Salam Sam le tula tasi se pa ia le tula lua lunga le Facebook malunga le tatu YouTube ia ana o fa fo i fa pongo tatu telefone le yaso pe ona mai tapenina Savilina Kasiano me lo tupu ole a tupu e tupu ia ma lo tupea ile ngata ini usila nei fa pe fo ile langi a toa le ulu su lim minuti o te anele se fun lua ia o taimi o musika o le nei taimi o alo fo ile tatu o tenu i tau maftanga o vai ainga o malo longa le unga lue ia mai la to fo i o lo fa longo mai le nei taimi le ngata le tatu wala leo nai matua tu a sina o matua tausi tono ainga mai se fo i tono mo tanga sengase ia mai la to o lo nga lue pe le nei taimi ia ma fa longo mai le tatu tautua le ala wala nga luenga lo enga lue ai le nei auli ia fai mali le waso au fa polina foi ma top ina te wa manu asis ia tatu wa ia tu matuli mata ia tu le vai so fo ia fa felo ia tu ile kisi masi ia manuia lava nga luenga lo fenga i moto la to foi ma lo mai nga luenga le taimi tali le sua tali mali le tali ngol sua ia ma fa fonga mai tatu fa fianga e ole atu ina tu luas fulon minuto te nei le tu la se fulma lua le tautua le nei se fonga lau mua ma nei le tau lau mua ne Wellington Busy sidewalks, dressed at holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas
O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisa u whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know, there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn, and in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing,
Se fo mari o le punia lava a pe ana avea o ma fetu le langi ina o toi luas futas minuto na tale o le tu lai tasi tasi tadi ro tatu fa sa longa le sunga ta se sa lam sam ia o le atau tu mai i le tatu ala leo le i la lovaya i le tu lai tasi lungo le Facebook ma lungo le tatu YouTube ia i le manatu i wa pe ona fali fo ma mai tatu telefone ne yaso ia le talai ia sa fo i mo o kilani malanga mai so se vaenga ia malanga fo so se vaenga o le atunu o New Zealand le so ia el manatu lo so longa le lei ia fa nga so longa fo o fe malanga inga i mleva le o kilani wa pe me tawatu ia o le apisi fo i ne yaso ia la to le wan fio ese ma o kilani o fio e malolo ia pangale le sa poloka ona fa ma ia tar sia la ia fo ni vesi fo i mani vanga fo le to afia ia le fenga solo inga le atunu ia mle vale le o kilani se fu lua afe ia pase se le New Zealand le fa mo le so ai lua se fu fitu afe tanga tale fa mo malanga i le so ia i so se vaengo i fa malanga inga vale le le a feo i le so ia mai o kilani ia ai le tu wai fo tanga fo ia o le malanga i ta vale ia mo ta tola ia malanga ta vale leo mai malanga mai ta vale pe o foi ia manatua lau pasi foi le fa tanga nai o na felwa te o to mai o fese poloka i se meo po Waikato po Hamilton ia ai foi so tui na fa pe o te sao mai ia le ai e fai anto fa foi o pe asia ki atu le foi so tui le foi so pas se pasi o felwa mo e ma fa tanga o na felwa ai ia i le pitonu o New Zealand nei o va ta ua le vaccine pass ia po le pasi foi le masani ai le mfai ai ona e ferwa i va lele ia ma se report foi le e lo ai ona negative lau test fitus fulua ia i tula talona uma lau test ia o to inga fa maninga na mfai ai ona e ferwa ia ai lisivaenga fa manatu i fa nau whanau ia la iti whanau a onga e maise la toi fia ta longa la kapi ia len fa ilo fo ia le un la kapi ma ia le la tara pea ia ta longa le ai onga un la kapi ma le un la kapi ni sila tau sang fo i kalapu ai le ma faila ona ta alo o le tama le te fia ta longa la kapi pe a o atu tau sang fo lua fe lua e le i faia so tui ia me le ona fa amna tuatu ma tua ia faia ona fia le walo ta longa ai musu e fali tui ia fa manatu iai ele mfainta alo tau sang fo pe a le ai se tui faia ia tau te usta ia tu la fongo ma nei ma lolo tato ia ese la fo tangata mo la tau fo i fo italia ia ole ia tau la vai tangata le faia tui ana fa manatu atu ia ole wa tatala ia femlanga inga i aukilani fa fo mai aukilani ia se tato fa tali la ia le nei vai aso ma le vai aso fo pe iai ni cases ia i pitonu uia ele ia fiel fa ma ele vei mo Wellington io si tatu talia la pe a fa pe ole a iai ni cases ia ele ia le mo ane o tato ole iai ole ai mo ni cases ni Wellington ia la o mana fai tato tui ai mo la to la ia la polenga mo la to ia le fai tui ia e fai stinga ina o to pe a fiel fa ma pe o ali putia le fo mai ma le so fo malo loina ia e fe lolo ma to ia le wa o mana fai tui tai lua ia mo ia fa ia fiel fa mai ile anga ia tu le ile kilisi masi ma tau sang fo ia tau fe lolo la le tinga ino ma to ai mo tangata la le fa ia tu ia talo fai ia na fa mna tu e pule a oe pule al tama lo tu ia lo fa italia ia ai mo le pui ngo tato mo tato wa inga to es ful fitu minuto ia ona tale o le tu la tasi fa talo fatu le sunga pa na pa no motiva o mafuta mai ia mo to umalava lo tato mafuta le Jamie
e ala le tautua le sifonga le lamua tātasi, tali usa mua tātou whasalaunga, ia whaua mai sunga ia tāsesa Lam Sam. Ia whamalo hatu, nā tau oro ngāri rua pēr, mafuta mai nei teimol tātou tautua i so o se whalewhai ngāru. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
palo i le tu i na nau. Olo nei ola ia wha mauma. Ia whai oe mauma muima. Ole mi inga leo i le tua. I leo mau ki tanunga. Kale manuia i le nei la laulangi. Olo na whina ngalo tu sa o mai le langi. Ia manuia telele pisi masi. Ia tu mau i le wha tua tua. Yesu ua samo i ta ua. Ia talia o ia mane Olo na whina ngalo a ele o taroto. O i lātou sa whaarongo ai. Ua whawha i mea umana whā.